ia manuia lenei aso. Ia manuia, manuia, le kirisimasi nei. Puro vinaka vakalofa la ia tu e manuel Yesu o ia kupu. Oli oli o valo amo kaumu. Panga mai o ia kamalo o ko ori kanga kalape ali mai ka o mai anga sala ve. Kako pepe sma o sanga lo paola kalofa we saili lo kanga. O mamu ia mamalo ka penga lo loko. Pape kai makal sa bailo fanga o mai. 825 on the beat. Manuia, le kirisimasi, ia tatu nei. Pepe sa fia, o tatu aulia, le kirisimasi manuia. Fantasia loai, ma fama natuina. Le saifua mai, o le matai, pesi fafetai. Ia manuia, manuia, le kirisimasi nei. Ia manuia, manuia, le kirisimasi nei. Veikemuni, keren matai, vittime nora. Vatana, marauni, singani suru. Veikemuni, ketenakai, vittime nora. Vatana, marauni, singani suru. Oh marau, ni singani suru. Oh marau, ni singani suru. Meihe, takele hokuloto, oku ofie faka amu. Kiate, kimauto, lukotoko, hoku kakaitonga. Koha, kirisimasi, fie fia. Koha, kirisimasi, fie fia. Emauha, kirisimasi, fie fia. Emauha, kirisimasi, fie fia. Ia manuia, manuia, le kirisimasi nei. Ia manuia, manuia, le kirisimasi nei. I say Merry Christmas, the Lord has made this beautiful day for us to celebrate the birth of Jesus Christ. I say Merry Christmas to all. The King was born, He is the Lord of Lords, the Master for our souls. Ia manuia, manuia, le kirisimasi nei. 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 Right Line Productions.
Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Fia male o la tanga o ia i fale ie o e amio tonu. Ua se toa le ao tamatau o le lii. Ua mawalunga le ao tamatau o le lii. Ua se toa le ao tamatau o le lii. O te leoti, o te ola lava, ma o tauta watu, mea na whaia e le lii. Ile nei lava tai au sing sengi mo mua me umona mātou whape atu ia vi ia lava oil o mātou tua o le nei foi ua mātou sapi au whaamurianga ua ai manu masa ai maamalie le nei tai au fau malau mea lofa o le asa fau au mai ua mātou lu whale ai ma le loto fia i o loto a se i o mātou pese o vi inga lo mātou tua alanga ina lo manu malo ia wa mātou wifo i urumare nei tae ao, mātou whampe atu e pa ia lava oe le atua au. Le atua siri ese mare matautia, o le atua mamalu, o le atua mamana, o le atua i fo uma iai o mena e whaia. Oe lava le alefa ma le o meka o le amatanga marangata anga o le mua ma le muli o le tua malia i manao i me le lei malava o lo walofa o lo whaamaoni ma lo wanga le lei lo mātua tua e tu mau lava eo o le ngataanga o mea o malava. O oe lava o le tupu ma le lii o le tupu o le whaavavau ma le lii o le fi le mū o le tua e soifua ma le vavau e o lava le whaavavau. O le tua lava oe la eidu vi ingon ma manu o le tua oe pulpuru le matango fi. Ta maa whaaftai tele lava e lau mea lofa o la fau o mātou maua le nei tae ao, whaaftai lo lofa, wa tuta fo i manu, fa inga malolonga sa tofa whai o tangata, wa e whaapopo nia sa fau do lātou se fua mora mātou ni yola, wa mātou o liele nia sa lulu, wa tori ai aso te sema, o le mātou folaunga, o le nei tu sanga, o mea uma wa e whaia mo i mātou lo mātou tua, mātou whaape atu lau pule lea. Ia ole mātou malanga o nei aso faulo mātou tua, le ai lava se tasi mātou te malu ai, e le ai se tasi mātou te manui ai ua nao o lava. Wa mātou tui nātiu au ta māwha mole, se e tau tai mai e le mātou folaunga wa whai nei. Ia awali tia whaiwale a whengai mana tino, le nei fo i aso fau wa e amai, mana tua fo ina e mātou whanau le mātou talo, anga lein whamunia na e mātou whanau, manu tia lātou le paolo o lo walofa, ia o sa ili fo il poto, e ala ia o onga, nei whanau o lo whengai pe amsu enga whai, ora nei tu sanga, ta mawha atasi oe mai lātou.
ma ria faiva fe ngai malim tama tai faia ongolo nga fa male o oina na ia mātou whanau. Ma tuala nei tai au le mātou talo la tō fia aima fia feinu e so se tafore nei kilope. Mātou talo lo mātou tua e le ngate na e foai tusa le lātou manao a ia wha manatu foi i lātou o e lavo le tua lo sui fua o le tua oe malia i manao e mere leu malava. Maruia la tino pele sa moa e le mwhewara ngalo le tino e le mātou te talo ia ile manuia oelo mātou tua le tua e whaavai e sa moa manuia te tai o na tino manuia nei o mātou te ngata uma le ngate sa moa whapena fo i le lala mara pāpā awai so se vaenga o le nei lalo langi whamunia fo le nia tino New Zealand o mātou nofa ma mawai o le nā fo te talo mo atino uma o le nei lalo langi so se tasi o tangi atu fia maulo wha malolonga o na ngase mai o le tino lo wha ata o tolia i tono a inga ma so se mauta ngase o mātou whatatu mara whatu tua ia te oe lo mana wha malolo se pa yatu pa yane pa ifo wha fo sielo lato malosi fo i lavo le vi inga ia te oe ia wha muria le tu mara muli panga mara tāpua inga na ia mātou mātua tu a sina sino la tino i malo mātou malawara ni yaso te tu ruaina pe la tō le mawhana whana lo walafa ma wai pero lato se fua laude le tino sila lava le nganga o mea umalava la whana mātou whaia le nea sa whaulo mātou tua mātou whaia lava ina ia fo iatu le vi inga ia te oe ta mā wha manuia mai e le tau tua rele sa mora ni yaso a toa o mātou wole mātou wala au i ne mea umalava e ala swafa manu malo Yesu Kiriso lo mātou li mara mātou wha ala Amen.
ia lo tātou wale I o le vi inga valu se fultolu tu spesere kanesia e whakasa. Langina le vi inga le tua, a whai spesere kanesia whapropitonga ki Shano Amerika Samoa, pe te sauta. Le tautua mo Amerika Samoa Svalima, iwa tolu a mo tātonu ia le tulai ono. In this update, hundreds of first-time principals are stepping into schools but leaving fast. Analysis by our newsroom shows 967 principals quit in the past 3 years, 1 in 5 within their first year. Waikato saw the most leave, followed by Canterbury. Education reporter Jamie Cunningham has more. At least 350 principal roles have been advertised each year since 2022, and 17% of these had to be re-advertised. Meanwhile, retirements are rising. 111 principals retired last year, up 26% from 3 years ago. A View, the tourism sector's reaping the rewards of focusing on getting Aussie tourists to hop over the ditch. MBIE's International Visitor Survey results reveal for the year to September, travellers spent $12.3 billion here, a 5.3% increase from last year. Australia was the biggest market, with visitor arrivals reaching nearly 1.5 million. Assurance, our Prime Minister has a unique advantage to deal with US President Donald Trump. Christopher Luxon's attending the US Business Summit at Auckland today, among other business leaders, policymakers and diplomats. Despite tariffs this year, the United States remains New Zealand's second largest export market, with two-way trade reaching more than $30 billion this year. University of California political analyst Dan Sneer says Donald Trump, like Luxon, is a business leader turned politician. If you look at the Five Eyes country, you're the only one with a leader who both comes from the private sector and who has center-right political credentials. Auckland Central's interactive cycleway, the Light Path, is celebrating a decade of use today. The hot pink path transformed an unused motorway off-ramp into a feature of Auckland Central streets. That's news. In sport, Liam Lawson will remain in Formula One in 2026. Red Bull Racing has confirmed Lawson will retain his Racing Bulls seat next year, chosen in favour of Yuki Tsunoda, who loses his permanent position. The Football Ferns have closed out their year with a 2-0 loss to Australia in Adelaide. Coach Michael Main says it was an improvement from their 5-0 defeat 4 days prior. I'm not in the business of wanting to lose games. You know, this isn't a development team. We're building in behind the scenes for what we want to be, you know, going forward. And I saw glimpses against a very good Australian team. I don't think there's any shame in losing to a team like that. The Black Caps are 231 for 9 after a rain-disrupted opening day of the first cricket test against the West Indies in Christchurch, where only 70 overs were possible. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangungana fitua so le vai aso. O mone tai ao no wha antalofa mo wha whiloa ai wha tu lima foi I le avatele maribinga o de tawai sa mona tino pele he le pa ia mani mamalo la wha whonghanga malo la wasefua manuia. Whamano fo le tino ia le wholau a whaatau muawa le tātu wholau ngā le nei fwoi sanga e le whai unga o le lua whelua se fulu ma le lima sa tau tai le tua e le amateina mai o le tātu wholonga umi o le nei fwoi sanga. Ia vi ele lofo le tua le nei tai a whau tātu mo le nei haso le haso o whai le tua tātu di ori ma tātu fia iai tātu patapatia whatasi ranga le lei o le tātu tapa o siri le langi I o le nei fwoi wa mori mai lo tū si fua ma le mātu manosi tau fwoi ni tu o mai le tātu maftanga le aso na lafi o le ua tātu tu e sit whai manua le o mara nei tai au tātu awela I le mua man whasangi le tātu tua le langi o no lona lofa I le mawai o leo ina I pelo tū si fua ma le mātu manosi tātu iai le nei fwoi aso fau ala fo mai le tua tau tai tātu wholau ngore nei aso ia ma tātu wholau le lalo na lofa o tātu iai le nei fwoi aso lulu ua toru iai aso te sema o tātu wholau ngore lua fe lua se fulu ma le lima o se mai la whafonga le porokalame malu le tai aru le samos for lima Eva toru a mo le whionga ngana mana tāsha ma e lua fsa son mai sini o tātu Facebook ma le YouTube o le Samoa se o tasi pantia ma le whionga pesta LJ lo sio o le tō ona nei tamai meni tau tuaina o e se e pai le tula iwa e le tai o nei malole se fua malole uso le tai o fo Whamalo fo le tawa tai langi mamalo sunga le o tawai vi I le tua le nei fo I aso fo sa mola tunu pele malo le soi fo manui Sole ua afa fo I li vai a sole ka o kai se le lo fo le tua ya ka ko sole
lo le lo fa le tu ta tu mo le tai au fo ka fe ni mo tele tu la ono le tunu la mai mo pa fa fo le tai au o le lu tau o le aso Lui tau mō le aso. Whaailoa le whānau mai o Ioane le Pāpatiso. The birth of John the Baptist announced. Luka lona mata upu mua mua o le fuai upu e se fulu ma le tolu. A ua whaapea mai le a ngelu i a te ia. Sakariai. Aua e te matau. Awa ua whaafofonga ina lau tatalo. E whanau lava lau wā o Elisabeta. So wātari. E te whaingoa i a te ia o Ioane. Whaailoa le whanau mai o Ioane le Pāpatiso. The birth of John the Baptist announced. O le pule ao a le atua. Na whaailoa ai a Sakaria. O le a tō lana a vā o Elisabeta. Ma whanau mai se tamatane. Ma ia whaingoa ina i a te ia. O Ioane. Whai mai le a ngelu i a Sakaria. Aua e te matau. Aua e te whewhe. Awa ua whaamanu ia ina oe ele atua. E whanau mai e laua vā o Elisabeta le tamatane ma e whaingoa i a te ia o Ioane. Fesili Sakaria ile angelu. Whape wheo na tupu le nei mea. O au ua toea ina lava. O Elisabeta ua olo matua lava. Ua pasi lo la soifua wha le tangata. Le vai tau ma le malosi. O le whāna wina o tamaiti. Samoai. O le au ale a ngelu i a Sakaria. E le ai se mea e whaingatā i le atua. O le isi lea au tā ua, i le vai taimi o le Kerisimas. Ia o tātou i loaina, e le aise mea e whaingatā i le atua. Samoai, mā naia le wha i loaina o le whanau mai o Ioane le Pāpatiso. Whai mai le a ngelu i a Sakaria. E le aise mea e whaingatā i le atua. Ua whaao ngā ina e le atua le toea ina. Whaao ngā ina e le atua le olo matua. E whanau maia. Ioane le Pāpatiso. O le teu wala. Mō le Kerisimasi. O le lalolangi. O le teu wala. Mō le whanau mai o Iesu. O le halawa se mea o e tau mia. O le halawa se mea o e sa ili manau iai e fia maua. O le a foi se mea o e fia maua ina i lau sa ilinga i le nei olanga. Samoai. E le ai se mea
e whaingatā i le atua. Wa tātou iai le vaitau. O le whaa i loa ina, o le pule ao ao a le atua. O lona mamalu ma lona sili sili esi. Na te whaa tupu ai. Mea e le mawhai o na tutupu. I le vaai whaa le tangata. Sa mo ai, e le aise mea e whaingatā i lou atua. Tātou te tāru. Whawhetai tele le atua. E le aise mea e whaingatā i la ua fio. O a mātou miti, o a mea o mātou nau nau, e fia ausia. Ia mātou manatua e ala i le whātua tua. E le aise mea e whaingatā i la ua fio. Tātou ma la ua fio i whe au mga ruenga o lene yaso. E tonu ma le iai mea umma. Lou lava suafa i Yesu lo mātou ali i ma lo mātou whaola. Ua mātou tatalo atua i nei. Amene.
So alalanga fia o pese ngara Krismasi mai le pese tu fatasia le kanesia fa proptonga Yesu I Samoa mai fangatongo ya awate fa talisi o le surusuli mo te semana alanga fia le alanga fia mai aso uma pe fo o uia wala angir kai alanga fia fa fatale tu mo le ola ai le fa pese longa mo Krismasi o lau me alo fo lua limo te semana fa alanga fia le ai alanga fia ya so uma o lo se fo ma tu o las fu fitu te la tu la ono na minuto ia o quai fa o fo lo taro musical taia fa fia o nei taia fa mala se fo le te lo le lo su tu te manga ruenga o nga tono be aso tanto ia to quarter fitu taia nei fa avano mo so taimi mo le tanto proclame a reto o le ola fa le nam tanto malo taia fa le ngam te pena mai le songa pasta la fa le copa taro fa vai pone me to pule aso tolo te sema today in history Aule tainal fitu ile tao. Nei maul fa bongo telefone ngal pol tani pa tal fitu por kala mena matal taru tao se mo taru sia si po amalu ngala wala le fo tao. Pa talo fai avita avale nei taimi o le tae au fai sina alanga fia lungo tatou awala tele mai tau ato le na ono so longa le lei mai lava tatou le anga iatu le na anga isi sifo fa pena le anga ia nei tutonu o le taulanga anga I mai saute ia olo mai tau atu la olo fai singa pisi la kiki I le valea a anga I mai I fa vauna I lungo le state highway lua se fulu olo mai tau ato le na fai si pisi mai le vaenga le na ona o le foi la mai tawa tole I se fa la velave o lo yele atole ta avale I le vainga tonu ala len ta wa fe vauna ia o le ala ona fai si pisi mai o tatou le vainga le na o le tatou state highway lua se fulu le na I le anga I mai le fai tu le na ma anga I mai ai lava anga I ane I laka mai le ui anginga anga le malaiva alele le foi lo mai tawa tu ia ona tonu foi o le na la o fai si pisi le time le nei sakanini on state highway 1 I le fai tu le foi I nei saute ia o le na fo I wa pisi tatou I le taimi le nei o le tae au. Ni se vaenga o le nei feo lolo o le taimi le nei pa o le na o le wha alavala tau ta avale o leo lo o wa maa watu nei fo taimi o le tae au. Ia manu ia tele le amtanga o le nei tae au av ta avale tau tuana le saunga le mu pese fia le aso lulu sfulvali minute te aile tula ono. Mata talo tawara nei foi tai au fo tamaki makaro au kilani no fonga fasa longa radio Samoa mana il malama mai fa fo mana langi le mai marsulu mai le la o lo te bava yatu fo mana wa tawi o lo yai I alapta inga mo timunga malolosi masabili malolosi mo tanto au kilani fa pena foi Great Barrier Island and Coromandel Peninsula o lo te bava yatu mata mai le sefulu ana po sefulu nei taio se ia pa ia sefulu po na nei o le aso tolu nei o te sema ia le lei fa pela o le fa mai la wa tau I lapta inga o ti munga malolosi ma fa ma tangi malolosi lo ke va ku fa fo le tau le mai le tua moka ko longa ko va se le sulu mai la ia le lei ia o e si da kwa sulu mai le la vi ia le tua lo fam kala ki o fa ma bonga la mai tau wingo tau le so o la fa solo in pa utimu e ma mafati munga ni so taimi e fa solo nangi malosi mal savili mai sauti si fo i vas full kilometer i tulare malosi savili e ni so taimi los full lima mo lunga o ile bella fa mo wina mo okilani de so as full lima lona ba wala lo tai au pe audio la fa solo po in awa alangi le ni so taimi pa po timu ni so taimi lo so tasi mo lunga ma fana fa mo wina mo okilani le so tai au ba nga yo tua tu las for raile o la sur mata mo fiera lan tele ba ngo okilani fa solo lang de lei fo le sto na lang de lei le sama la so fu ma la so lua ora na va solo mana ia la va tu fa ma la ba tau nei mata ia ole pe fo ringa mai ono po wai timu matangi malalo si fo mo tato yo kilani ia ai ile va ia tu ai fa fo oka kwa manga ia sulo la nei va ngole tai hau ya tulanga masani fa nga solo fo ile tano pakala me malu le tai ala fain taro va tulanga ile tau tiro isi va ngole sila fa pena fo le tau samo ia manisho va nga ole kelopele tau tuo be samo spolima e batolu amo tato ia nei vai tai per Krismasi le na pespesero Krismasi le Vina Records talaina fa fianga re samo le tai ala tiro nga juta manga wenga le tai fo o su fia wala ka Krismasi malo lo ai tanto Maria fa nei asa pesela boy
le sa kana le vai table to sanga o tātou ia o Keresemasi. Yeah. Ia le tau si le lofa le tua ia audia le atu se Keresemasi fifia le tu sanga. Le sa fa mana tu nei tai ona tu ngaman mana ele fa pela ka ko fa karisi o le solusu ni mo te semanga kwa alanga fifia ile ma. Ba pese fa ka mo no me ano for Keresemasi le tanto te langa fifia. Aso ma? Yes. Aso ma? Iyo wa malei fu mai mo wala mai tai o mo le ola fo. Pese fifia le tu. Le tanto mo wale ola. Iyo Ya wala ia. Ya si me. Awa kele mo mitinga le na ma fau na fita fatino nei ia pe fatino nei vai yaso ia oni vai nga fia fu le ai mama ia mo nei fu vai tau ia ai anga fa apela ola mai ia o mai ni ta wati e ni la kakako Oda se kako. Wale se kako. Ia wa. Wa kufa e lengi ala e. Mo wa vele apa pisu po vai nga ie. Vai kufa nga pisu po vai nga. Ya ai o tulanga na ai fata ata la fonga o le ngara na tau na mau tatou wa molo se fu molo wala le tai a pese fia. Yes. Malanga fa tai ile tu fa bla bla no fa long long atu e tau fa mana tulanga o pasi mai i le highway losful. O te saula ua already ua ki wakuta vale ke fasike de fa bla be. Il vanga le ale o le off ramp ai foi le wala le pasia kul mala vale le ai le o la wala papa le off I alui mangi le bridge ma olenga nga la ba ki ba nga ko nga la ki sauna e mo ko ai fe mo I mo ri le ole la fa no no ko lo avela uri potole lunga la wala ni tai nga la le polo lo nga la ba nga male wa ku ngisa e o nga o le west oh sorry polo ka ko ya ona fa la bel na ki usu mangen ka ola e pisia ko le si piko fa ka ya la sa mo ni piko lo ki sa wa nga ka wanga sa le piko ka ila al pitola na le westbound state highway losful poloka le vanga na montato lo mlanga tu le highway losful ne vanga lo tai ya le o tele o lo peto tele ni sina o se fa tar fo mo montapo kala me ka pa ma yo fa ka fo mo ngol ka ko facebook e ka no fai ma no ar so fu fa ka fa si ma jar po kala me ta no facebook ma youtube or samo so le ya tu sa le fa ka fo mai samo ka ya uso fa tar fo mai ai fo wa uso malai ya le lau ka ngai ya so awang e fa mamang o fa mo mo fa ba ngi ban ngai ya so le leo tele lo peto tele ni sin o fania la to fa tau Black Friday ko le lo pala mo fa ngol Black Friday ngai va nga ke mi fa sei o le tele company o mata want to I fa mo nga na mel tapo kala me ele tu sele mo lunga o fa tau business le tau sanga ya pa fu atu tau sanga le mo ba tu nei e pe sele poti mai le na le world line link le vanga fo le if post machines le fa nga ina I taimi o whaatau nga e moni lava o le whaapea o le nei fo I tau sanga mauti noa le mawalunga o le tupena na iai fo I le mo I lātou sa whai lātou whaatau nga pia mai 5 miliona peitai o le olo o iai se olo o mai tauina o le ana whaisi pa I le tau sanga le nei pe a fua la I le tau sanga e lua a whelu sul whapo le tau sanga na se ima vai atu nei pa mai lea whae ono tesima le lua o lo na winga o le ana whaisi whaititi o whaatau nga I le nei fo a tausanga e o la pe atu fa atasi ia wa mana tu ta o le Black Friday sale lo na mingo las faraile ai fa wa la vala le sale na anga ile aso to na I ni so fale e matala fo ia sa e fa o so ngapa e o fo ile le weekend ile tu fa tasinga o lo mai ta watu o le fo ina faisi pa o le vaenga le na ile tausanga la vale nei pe a fo la ile weekend o le Easter weekend le na se ima vai atu nei ia wa mana tu le Easter weekend e fa pe na fo a makamaya ile Good Friday nga fa solo fo ile le weekend a faila fo ile le compare le lua le ia o le mautino atu e leila o le lava na pa ia le taimi le nei mo tatou I whainga whaatau ai o le tūlanga le na mawalunga le whaatau ngata o le vaenga tau mea aima mea inu lo na winga a kongo la wahalu au ngā kupe whaakau le mea kausia soi fo malolo ina ia wao no
non-food items ia pe o vaenga na o le na pa ua i le sale i le nei fo te sanga ia ngo wal fo yo makamaka o makamaka ta vai ele ai e monia e ta uma vevesi makumu masave o ka vai wo ta vai e ka ngai ko ngo isi falolo makwa ngasu o valfanga suisi le ai ngi fa ka nga fai o la pa ula le o tato o le sei o ile nei fo ita sang atonu wa kau a mata na learn fo tato fo ile a ia fa halu o ngale tupe me tau ia ai o ko songa fa halu wa le fo iluma na Christmas so they expecting e ka kaula o nga yeise si tanga o le sales la nei ile taimi fo ila le pre Christmas sale. Okay, so fa pe len faila fa tonga le Black Friday sales le na fa company ma business uma le weekend o teatro nei o longo winga la le kirkiring sales nga bawa company ya te rola bola ko profit ya fa po po mal mangu bingu misoro la bala kele le loke le loke fa pele senga marin kia ui la fa kawang ya la fa kawang ba ko furi mo de ko fa so fu le manga i ke aka mo ko sa vale mata fo le yanga tanga o kala le fa ngasu soli ma lo fa ngasu o fa tau le an failo fo le tunu ana nafi me ai le na complain le pule se taswa o nga kana ste le na fa ali fo pokala me nafi wo le mautino le leilanga le te va tu le potila tamai e le fi comment al minstala ngolanga wa onga ya David Seymour ai wo le lopo fe tonu sa o le me po le mea o ele sa o le potila le pule a onga ia wala ngale fa mai o intamiti mai ma fa le tonu mai ona me ai ia ba ve ona fa so tai fo mai alo kiki na ko da mas ka mai kiki nga mai mal tulanga le mo me ai fo le mo lan jota mai o le lo konguna po fele ka ko sa al mele po me ol fa ya o pula onga se ia po o ele o sa o comments David Seymour ia por ba nga sa pola ia me ai le la ko me ai ia al fa tenga mo ne fa na tu so ole comments David Seymour fa ali ai longa le fia ona ua ele ole time mo la le nei ile nei fo ipule a onga alan sa fa Becky Barrows o ia fa ai ni fa alinga fo ia a nga ile social media onga ole le o tulanga no ye lunches ole fa wa ole so enga le time le nei but ole fa upunga fo ile David Seymour leo fa ali le fia po le fina ngalo ole pula onga ole fai mai ole pula onga le na o ia o se media frequent flyer o longa winga mea uma media mea uma lava tau lunches sa mai timi ale manato ole pula onga le fia la to inga fa mtalanga le ma le fa upunga o ia e advocate po ia e fai masui pe fai ma leo o kamai kia onga uma ne ia faina a o le o ia ina i moli mau fo i like Christchurch le onga Christchurch le lava na moli mau elona tina ele tina o le tine titi le na afia ele os kamai kiki la kiki sfulu no e tau sanga le sfulu tau sanga na afia mai kusa ole wa ai si kamai kiki ai fo ele lo atu le mold ele lo le nga le me ai pe e fa nga ko ska mai kiki fa long ko pe off le taste le me ai until wo fa ko a ko kirkula ia manku ole kai me le lunch fia ai tamaiti nga ole au mai aka kala yepi alu ai ole e mai tawina ele ole le tofo le me ai ele o la lava la ngona tamaiti ia langa a fa yo lai tau sa mi tamaiti ola tu ai nga male le tau singa matua fa fela nga pa fala i me ai ole au mai fa mo ele so ifua la le o tamaiti malama so o le ai moli mau o la fo la o tau mafai ina ia fa wa su suenga a o le fia David Seymour o le kauso o mai aka ko fa le ko nga lunches asa so ole tulonga na e tato localized te ole te lo na onga le sa fa ilo asa na fifo le pula onga na ia Becky ole te no pole onga le Waiata I think Waiata community campus Hayata community campus yo pese se fia ni se tato localized te fo le ia awa fa pe le mo mau pula onga ia ole to inga me aile na mo na fa na pa wala me fa fetai ole le afio fa na fo le va nga afio le ole lanto wola foi
maloloina ono me ai ya wala ngale na avele fasilanga le pule lo telo ana na file na avele fasilanga le pule ai esta mo titia faina ya pe a feel tu langa me ai va veona fa so tai for my for le but so far ela titino ele esta mo titi sa fa pe na fa swati tu lo ya va pe na so me na fa ta yai ya ai ka ti o ngi se o ke fa ko ri ka lunga fa mai ali i mengi o lancha o ngari i swinga mai fa nga malo le ni so le ma ko ki le biseri se ma singa ma complaining fa ya yes ya war sala complain wala nga fa te le ya fa ya nga ye nei fa na pe na ta to ma tu ia le ave me le me ai le mo fa na fa pe na fo na fa ya nga la to ina e sa le mo le fa na che me ya le o va ya tu le ya pisingisi a si e tono New Zealand nei ia le supermarket ale Woolworth pa je lo hotel mat pe tono sifo o le ala fa ka wele skasi kompangi Asia ko ma ka ki fo fa ngari ua maka kia la ngai mai sa so le tu Asia ole new ole Woodworths le i Blockhouse Bay le wa le tu fa ngai ole la ua maua ole ua fa ata wina la ele company Asia la le pole supermarkets which is good Golden Apple ole ngole na ia ka ko kanga ka ko fa ka apo aulo le la maua mai i le tu sifo but ole mana ia foile ia tonu foi awai fai foi si ole paula vale me a fai ole ai ia se kilo fo mtanga le malo la tunu po le ale tawa la tu fo o lo ole ai ole me le ai ole supermarket ele o si fale ka avale ele o ole supermarket e ma fai no fo no so swani ile ma malu la tele ole atunu so a fa pela ole la wa mata I think ole nga makanga ila so mo o te sema o la wa tatala ia a kong se moli mau mai ngisi o le fai tu le Blockhouse Bay but o se tu mana e telefon e mana e fo ele susu ia e pisingisi fo ia ina ia o tato i loa ati le fo ia le vaenga fo o lo fe o lo mai le pa u le nga fo i fale o loa ia nga ia le malo le tunu I saw a peo te lo le masino a perilo to sanga le na announce Woolworths o le la sa le lan to fa lo le Blockhouse Bay mamangele no vinga te le o lo la wa la nga sa o va am tanga va so nei le na talaila le supermarket fo le asaina Woolworth le Blockhouse Bay o te le lo la i mangele po a fe le ole a take over this for company I pay out te va tu ya Woolworths o la to branches i elu Blockhouse Bay mamangele o le na announce ya pelila le ala ta punia au telton ole situ ole ala ku fisin ngiskanga ka ala me wa mailinga company Asia o le nga fai tu o kelengi si Asia o tali ioe ole sensa sa fata no ina le lua fe luas fu maltolu a fo ye e lima sulono paseni le fa inga mal fai ta wa fa yo la to o ala le fai tu le na ole na mai ta wina fo le Asian heritage o longo winga ia o ngisi ale afa Asia ia pe kuaka Asia tas mai tolu Asia ole ia manga ia foi ia wala fa pele fa sia on o fa mamonga la tele ia tangata Asia no foi I'm sure le tele motato foi ia Samoa ma Pacifica ia wala nga e pe hotel a fa supermarket sa le su ri tanto tongo fia tele tongo fia lo foi le fa no wai ia na motato la i Blockhouse Bay mana ba nga taulata ne Green Bay Newland ia mai si ba nga Marasco le mau foi ia nga ia esfutas paseni sukas paseni trans Pacifica ole ia il vaenga le ono paseni trans mau so la manga ai sa le to lo se follow ba tasi minuto lo talo le tu la fitu le to mo ba sa mo sfoni mai tolo a mo fa fi fianga le ta Wayno good morning ia atamari la lele oe inu ole vasa
lama lama le taina o le sua le palua vama le sula tonga ia mana tua au tupula ngata lavo ine ia so se mana o faalia le malu ai tia le faasamo wana o le nanu faamole mole so te filo malu Silly, silly, low, loto. Radio Samoa, tasilima iwa tonu amo. O e sila fia me e whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A whai fo i o so fale motu, o e sila fia me whaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu i fale. Ia fiafi o soruru taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e sila fia ai au wala e mawhai e ona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga ai le equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le pora kalame o le malu i fale, ia fiafi o asorulo vai aso taitasi, se fulu e te aile whaa. Oceanic Cars Sawia! Jehu! Awana e misia le whaapitoa mawa e ale Oceanic Cars. Ono to ator se folo mua e manuia la tau tarsanga o le hanga baa i le sei e manmanawa i le se folo tasi a whetala. Ioe, se folo tasi a whetala. I le aso lua se folo o te sema. Susu mai i le lua iwa o Roscommon Road Weary, po o le whawha East Street Papakuda, Beverly mai i le o iwa whavalu tasi lua tolu iwa. Le Oceanic Cars. Le Seabreeze Resort Samoa. O se fulu lua tausanga so'o o filfilia me fale talima lo taimua. O se whapitoa winga esele nei mo le alfa alongalonga le Radio Samoa. E luas fulu pasene pa upe a whaia te nofo mo asre lima ma o vatu. Luas fulu pasene. Susu mai te mo le mawina le matanga o fia ma le aulelei o le Seabreeze Resort Samoa. I le afio angau au whanga. E iaia inga whapitoa. Whafso tai mai le fitu wha valuono whātolu. Fitu wha valuono whātolu. Pētanga iane i le upena te whailangi seabreezeresortsamoa.com. Alofa lava au te ro. O le tala fia ua whaitete nei tausanga mai le ona sefulu lima sefulu valu tausanga le matua o le soifua. Ua whaatino i nai polo kalame o siaki ma whaatonga au po tau whale manawa. E le eisa ngaluenga tele te whaia. E au lia lo le lima sefulu valu le lima iwa tausanga le matua o lo soifua. O le alafo fua atu i lau pusa meli ia le pusa moso e suenga ma whaatonga au ma tau whale manawa. Ma whaamanui atu lo waso whanau. Ai o le vaenga e le leiai. O le amo fua pusa ma mea whai ngaluenga mo le whaatinoi no ia whaata ma soisuenga e tailua tausanga malafu atu. Se i o ina e au lia e fitus fulima tausanga le matua o lo soifua. A vave iloa, ma mau e soisuenga ma whaata o ngā au po tau whale manawa le kānesa le amatanga. E ma whai o na tonga whatia ma le manuia. E le aise tongi, e vave ma whai ngofie. O soisuenga ma whaata o ngā au po tau whale manawa. E ma whai o na whaasau ina iola. A mau alo lau pusa, Talo falava o au la pimerna, mau belo li tio, i le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Ia inisio vaenga o lo mai tau atu lo tu mau I nā ilunga o le State Highway Lewis Fulu. A serious crash on Coronation Road off-ramp o lea lana tapunia ai ia le vaenga le tūtawanga vale ma le o ngā tutonu ma le off-ramp a toa lava le nā ia I le nei fo taimil tai au ona o le mai tau atu a fuaku ia wakolu ka avale ia o lo ia I vaenga le o lo na winga faisi te le fo ia o le whaafita au li po le whaaflava tau ta avale le nā. Nisio vaenga Royal High
Heights o lo faisi pisi mai taimi le nei fa solo aku Goodwood Heights I nei saute o leo lo mai tawatu faisi pisi nei fo taimi o le tae au nisi o mai tawatu lunga le tato State Highway 1 ia o le fo wa mata ona pisi tato le anga ia tu le North Coast o le wa faisi pisi o Nera Road na fo wa mata ona pisi ane anga ia tu lava fo I le vaenga le Forest Hill le fo wa mai tawatu fa ia si vave ona pisi Rosedale area foi o le na ua amata ona mai tawina le pisi le taimi le nei. Mo tātou I lunga le State Highway Sumaleono, mai tau watu the concourse ia o le ngā ua pisi anga ia tu I Massey fa pena foi le aluatu ai le anga ia tu le Westgate ia o vaenga nal tātou awala tele West Harbour mai tau watu foi ia o le na ua pisi nei tae au ave ta avale fa amole mole se I tau tua nā lava foi ia mata ala tātou I lunga wala tele o na le nei vai tau ia o faisi pisi o tātou ia ai o leo iai o lo iai la fo inisi e le o whautauta ia tau tua nā saunga le mule tae au solo minute o na tā leo le itu la e fitu. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Alo le soi fo maruia le tatou tunu o le amatanga o le nei fo iaso ia whawhitai le tai mai ma le mafuta mai tatou pulkalame o le areto le ola. O le Roma sfurulua o le fai upe sfurfa e whapea ia whaamanuia atu I e whaasawa mai ia te outou ia whaamanuia lava ai aua le fetu. A le upu mo o le aso le nei whapea whaamanuia atu ai le o le fetu. Bless and not curse. Ia ole ase mea o tele I ailau tau tala I le nei vai tau. O vea lau fofonga ma fofonga e tau tala tu tangata I le whaamanuia. Po a vea lau fofonga ma fofonga ngā ole wheku ua le meza wai. O isi tangata ua sili atu le tau tala I le fetu. Nai lo le tau tala I le whaamanuia. Ai whaalonga isi a inga ngā onwheala mai le kai au a makalo upu wheku. Kusa ole upu feku ele lo whapea ku fo I ia malai ama a upu feku nga upu fo I e kwa I leanga kele makua e pai makua o upu fetu uba lava meanga wa ole tele o lo tau tala ke lafo ina tangata I upu negative whapenga e o nga fua mai I o lato uolanga. Wewa I whaila ia Yesu whateita inga o Yesu e panga I tele ana o onga wa e ai tala le nga umai e Paulo le katu te whaongai e poni o le tala Paulo ai o le tala Paulo nei o le nei quote mai pe ngai au mai I le saunoanga Yesu le fai mai ai a whaamanuia I e whaasawa mai ati outou ai aua le fetu e mo o le uko e whai Paulo o le tala o awa onga Yesu nga ke wai tu se matai o fai mai a whaasawa mai tangata awa kuke wheku uinga I te latou ia ai whaamanuia I te latou o awa onga ese nge ia awa onga e ele si fai fe au whaalongo le stala le fai fe au matua nga whailangi le wholaunga si fai fe au ia fai mai nga misa e malti a kono langa ti a kono le sias misa kongo farsa ia misa hika ki a kurunga sa vali lo ki a kongo walu o kwai o ki a kongo vala au fai fe pai o ke fe ku ia ke oe ile swafo o Yesu ia la foi la hika ki a kongo la ko I whaasanga marki a ngove mai ia ai o ke wheku ia ki oe I le suafa o ka mao Yesu ua whai ka unga wheku upo ia maalosi whai mai whai au o ke wheku ia ki oe le suafa o Yesu ai whai mai ki a kong au ke wheku inga oe le suafa o ka mao Yesu ua whi ngau po ia maalosi le whetu so o le mea siri la ia tia o le aua e ki kaukala I le whetu po le a lo wika I se tangata manatua le saunoanga a Yesu whai mai wha manguia I ai ai aua le whetu
Ke lo fa ka inga ka u ke ai le monio tala Yesu. Ye lo te bine ka wa Yesu I lungor sa tau. Ina u fa sa tau ina Yesu yang upu mul fa sa nga yang fa lungor sa tau fa mai. U tinga ina Yesu I lungor sa tau. O sila mai o ye lalo I tangata sa ngalaku fa sa kau no ye le ku mai tangata Roma ai mai se le au me le loto le anga ye tangata yutai ko I inga mla au farsaio mla le ku anga wa o Yesu ke mi mo mulia le mo welo malo su ke vala au mai ki la ko le fa sa kau ringa yo ko ma leia yo ko ma leia mo ko fa mau me ko fa ki aki Lord na Yesu fa aki sila mai Yesu ilalo iona fili ai fe mai kala Yesu ta ma ia e fa ma ngalo ia te lato fa fe nga fa isi tangata se kala fa pe o nga fili yang so ole songa ta wala wala ba nge e tau tala I fetu po le alo wika I fea po le ase me le anga wa fa isi tangata I te oi ia fili kilo ma fau le sau noanga Yesu ia wala ba nge ia luatu le fetu ilo mutu ai tau ole upu e ke fa mangui ai so le upula mo oil ne yaso o ha mai lau tau tala le ale pel ngai kele ia upu o le fetu po le fa mangui fa pe o Yesu le tu ai ma tu te ofo lava ia wa onga awai e se lava wa onga ma me o le olanga nei le olanga le nei a ma ko wika tangat nga o fetu ma le fa ma ia me o so mai ai wa o ina ma tu io wala io ma tu tau tala il fa manuia ia vi ia o ia wa onga Yesu amen.
Ngala sisters mo le pese yo tau mai ina mo toi minuto mala follow to the talo le July fit la se tolo te sema ona mena tupura nei so tau sanga ua mavai. Le sole tau sanga te siva no fitu le taimi mua lea mla asu mua whatau nui na ai se tau tonga Heart to Heart Transplant i to tonu o South Africa i le whale mai Cape Town. Tau sanga te siva no malu ia o leisi le taimi na toi a pia mai ai sunga Elvis Presley i lunga o le NBC TV te siva no fitu whatau nui na se whata ita inga o le show tele lava a Bob Marley malana au wha ili tonu Jamaica ai nātangi ai na iai se tau mawhainga o sof e oso wha ia i la tau le nā so peitai e le imanuia le sinawa ingai mena tupule nei aso tau sanga ua mawai. Malo soifua o le se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima i vatolu a mo, se kia Radio Samoa. In this update, views successive governments' poor change management has driven principals out of the job. Almost 970 principals quit in the past 3 years, 1 in 5 within their first year. Retirements jumped 26% over the same period. Canterbury's Darfield High School principal Andy England says they've been pushed around like an education football in recent years. That puts a lot of pressure on principals who are between a rock and a hard place. You're standing in front of your community trying to lead in the direction that your masters from politics want you to go, but at the same time, you may not agree with all of that. A Christchurch principal's disputing that the mouldy meals served to students on Monday had been left at the school for days. Hayata Community Campus discovered some furry and rancid-looking food after some children had already eaten. NZ Food Safety has found it's most likely unrefrigerated food left from a Thursday delivery that was accidentally reserved alongside fresh meals. Principal Peggy Burrow says they have video footage showing 8 boxes of meals were delivered and on Thursday. So to claim that they have been left behind and then reheated and given to students is a fallacy because Hayata Community Campus has the facility to reheat any of those boxes. That's done off-site. A severe thunderstorm warning's been issued for the Stratford and New Plymouth districts, the second issued this morning. Much of the North Island is also under weather watches and warnings. Fresh science reveals that healthy skin truly comes from the inside out. Otago University researchers ate 2 kiwi fruit a day for 8 weeks and discovered that getting vitamin C to the skin through what we eat creates more collagen than through creams and products. Lead author Professor Marguerite Vissers says your skin is extremely responsive to diet. We saw improved skin thickness and skin strength, and it revitalises the outer layer of the skin. We are the first in the world to see that the best way to deliver vitamin C is via your diet. That's news. In sport, Red Bull has officially confirmed Liam Lawson's Formula One position in 2026. The New Zealander will stay in Racing Bulls and mentor new teammate, 18-year-old Arvid Lindblad. Lawson says it's an opportunity he'll continue to be grateful for, and he's ready to get to work with the team. The football Ferns have been held scoreless for a 5th straight match, losing 2-0 to Australia in Adelaide. New Zealand coach Michael Main believes they created positive chances with only 30% of possession. I thought we were really good going forward in periods of that game. We need one of those to drop and it just lifts the confidence in what we're doing. You know, like I don't think we're far away. It's another opportunity where we just haven't been able to put the ball in the back of the net. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. State Highway Lose Fulubi, Prices Road on a eastbound, o loo iaile whaalavelave so le nao loo tapunia le taimile nei, se vaenga foi o lunga o le ala tele. Lose Fulu A, Landing Drive on a northbound, o loo maita watu, faisi pisi mai le vaenga le na Onera Road on a eastbound, o le na foi ia ua mata foi lava ona mamafa le traffic I le taimile nei o le tae au. Nisi o vaenga, o le foi o loo maita watu, lunga o le tato State Highway 1, Pine Hill,
southbound o lo tu maule mamafa o le traffic mo tatou State Highway 1 Kaipara Flats Road on southbound o lea fo iwa maita watu ia le isile nao vaenga o lo pisi mo tatou aveta avale Karen Road on the southbound ni lungo le State Highway 1 faisi pisi mo tatou Rosebank Road e whape na foi anga ia tu le vaenga le naisi sifo ia o lo maita watu o vaenga nao tatou awala lea ua amata lava foi ia ona mamafa mai le traffic mo tatou whape na foi lungo le tatou State Highway suma le ono le time le nei aveta avale whamole mole se i tau tua na o le na lava ua tele ina pisi nisi o lunga o tatou wala te tele amata mai nga Morningside whaasolo mai i Western Springs anga i atu lea ngai Point Chevalier vaenga lava le na Chamberlain Park on the westbound o le na fo iwa mai tau watu ia o le ngai mamafa le traffic whape na fo i ngai Stanley Street on the westbound vaenga lava na o tatou wala te tele anga i atu fo i le vaenga le na Westgate ia ua faisi pisi mai o kākou Messi faisi pisi o tātou so avta vale tau tua na lava le nei tai ao ia ono sai ma lava foi le totoa o lau sila i lunga o la tele manu tele whainga malanga 5 minute te ali tu lai fitu na lova Samoa wa ule nei o kāsputi alu a wale suia le ngila o le kio a eva mai ina se fudu lima iwa kolu a mo Radio Samoa vevela a Malo whafteira tino, nau mai whamala whawhongara nei teime o le tai aora, mai ngala tawale nei le tala o le tawale a tātu amata mai Samoa. Mawai atu lua se furu mali tasi o le mawhanawhana le e Samoa, nei wangara le tai aora te alifitu i Samoa, lo langi le meli tau Samoa, nei teime o le tai aora. Winga le tau i Samoa, le alangi le tau i vaenga o Samoa, pa wai timu, e le o ngā tūrana vai aso o tātu. Iei lua se fulu ma le 8 degrees Celsius morunga e o ele bebela le Samoa le so lua se fulu ma le lua i lona mawalalo o le o tue mawhoi. Aso lulu nei pio na masani ai. So tai foi lo le tātu pokalame. Le sui o le tātu Radio Samoa i pia le whianga ngā manamana tumu na mao te ngā vai tibi o te ngā vai. Ia, tata non whanau tele ni se mea lo tuku i Samoa. Ia ma mai foi ia le tala le tamaila mai tau i Samoa. Panga o malama le tātu pokalame. Samoa ma Amerika Samoa lo tātu ma futa le nei vai ngā le tai au. Malo lava ia le soifua maruia. Se mai tala le tau. I New Zealand nei le motu i saute. Whatala pat. Panga tātu pokalame le motu i saute. Malo lava le soifua maruia. Pa uji mo le telo vai ngā Westport. Te langi le leile a whiawhia nei se furu iwa morunga le malo le ea. Se furu valu morunga le malo le ea. Wanaka whasarona awa oai pa utimo. I niso taimis fundima morunga marulu timaru or nepo yaso awa pa utimu e ne yaso spufitu morunga marulu Queenstown awa pa utimu niso taimer nepo yaso fo Nelson fasoron pa utimu mamafatimu niso taimis fundima morunga marulu e kai kora pa utimu ne yaso fundima morunga marulu in Chicago fundima morunga marulu fasoron awa pa utimu le so Dunedin awa pa utimu langi le leila o lima na whewhara nei sifu lima manunga na maru. Luka rais tete maru la varsi whamaruia. Whaiwisi maru lua o tonu nei aso. O la whasana na awa oa. Pa utimu e le nefo i aso a toa. Ia, tātu wawai le motu i mātu. O le motu i mātu o lo titio la tiu. Whaisi tele waenga o le motu i mātu o lo o iei lapta inga le tūlanga o iei timunga ma mafa masavili. O le nefo i aso. So i le wawai atu o le kaitaia. Where pito la wailunga o le motu i mātu kaitaia. O le a whasolo ina pa utimu ma mawhatimunga e niso taimi o le so o lo o iei i a lapta inga. O le telo vaenga o le i lapta inga i le wawai atu se o kikilo aku mo mua ni vaenga lea. Okay, le lei. Gisborne, heavy rain warning. Mo o taulus fulora morunga le bevela o le so. Kirikiri loa Hamiltone, heavy rain watch. Losu whan morunga le bevela. Pa utimunga le so. So kai tai o lo e foi lapta inga. Te munga mamafa ma tangi malolosi losu whamonu le bevela. Levin, strong wind watch mo o tau. O lo o lapta ia ele malolosu sa vidi se lau kilometer tu la. Mai sauti sa sae ni so taimi. Masterton o lo ia heavy rain watch and strong wind watch mo o tau. Ile source for fitu morunga le malu lua le so. Napier. Le leila Napier ele ini lapta inga lo Napier o ai peta ala ti munga. Mawhati munga le so. Near Plymouth, heavy rain watch and strong wind watch mo o tau. Thunderstorm warning.
mo tato umelala papa au ni Plymouth los fulur mo lungal bevela mo to le so lai okay Palmerston North na po uti munga ile ni lapta inga mo to le telo mai nga Rotorua heavy rain warning o tumau mo to le so los fulur mo lungal bevela isi mai nga ye taupo heavy rain watch mo to los fulur mo lungal bevela tauranga heavy rain warning los fa mo lungal bevela Whanganui, heavy rain watch mo to le so sama na warning tone malosi for Maria, heavy rain watch and strong wind watch mo to le so se lau kilometer malosi sabili mai le tulang I saute e nisio taimi so o tele na vainga o lo ye lapta inga mo tibunga mam tangi malolosi e le nei fo yaso tama kipa kauro o kilani no whanga whasalonga radio Samoa lo tu mau ona yai tulanga I heavy rain watch le so se pa ele tulasi fulu e le po ana nei so e mau inga le tau le so e le vavaiatu le afa solo in pa utimu I ni so taimi I fafo ai la utitila to le fa mon mai ia le okay le ai masinga sa video ia ai le leile uta ngia pe tulanga ia heavy rain watch and strong wind watch mo tatou I au kilani se pa ele tula e se fulu po ana nei so tu mau inga le tau e pa utimunga ma mafati munga ni so taimi ma losi sabili mai saute se sifo ivas 4 km I tula mo tatou ia kilani los fulima mo runga bevela fa bobina mo kilani le so taia pe au lia pa so foi na awa pa utimulang le leini so taimi lo so tasi mo runga ma fana o le aswa taia o mai ga yon tua tulas forele o yo la maga ia mai lana ka pe au dia nga las forele lang le fo la stona ilang le leila sa so fu so lua oka mo ka kia I pa wa mo le au lia ia nga ai ole tulanga ro ia Wainga tamai le tau I le nei vainga o le tai au mo le telo vainga o New Zealand pe ono tau whaafonga mai o lo I lapta inga a me se lawa tulanga I ti munga ma sapili malorosi ia le leipe le utangi o nei vainga ia mo tatou ia warsaunga le mo al vainga la tamari na le talo le tau I le nei vainga o le tai au ino se furu le wate ai nei ia le tula fitu ia au te lo fasi pisi ke lo lunga la wala ma o fo I poti le tai au ngana ma fasi pisi te lo lunga la wala le tai au ia ma se fa ravelen tupu I sa la lo fa lo ko la mo le ngola wala Coronation Street na ngala kongu wala ba ngana len tupu fa love it le tai au ia le le utangi nei vai ngai fa mon mon ta vale pisi tele ai se vai ngola wala ke lo ba venga o le fa fa ngal ia fa ngai ngai shortcuts ngai ke lo ngai kai Gala fai. Ja, le late malo fa tai le tunu le nei tai au fo. Ja, mai mas ka ko ki manga yo ngi so lulu. Mole, mas ka ko toast ku e male avoka ngi kai au. Ka oka. Fa be vena marco ko Samoa. Ya lenga. Ka ai foi fa la so lulu la. Yes. Le me le telefoni tiel tai au. Okay, kila kwa ni fa sikere pule a o ngali tu se mari poti na mau mai I talo ngal Britania. O le lo por me ele fie pule a o ngali tu langa ia I poko kongi pola me o ia o ngai tono New Zealand. Fa yasi, ia wa mana tua fo I la sunga tavai a le nei fota ma se fa fonga ngala tu. O le tu lava lea o lo ma fuli ia le manatu le fie fo ile o pule a mana tua la ia isi o pule a e fo. Fa ko a nga ia ku kong o le tu langa po le tofinga fa pule a onga. A lo kla I o fe fo se pule a onga le fo ka a maka a so sofa mai I swinga al malo. Ia mali sawolta o vainga fo ia wa fa amtaina nisio au nanga inisio vainga ta itasi o totonu o onga ta itasi so ele kai un kala feunga malai sila vainga o ka ko kongi io ale fe kawi ala manera ia asia ki ole le si vainga la le aku ngola ka mo ngi la kala fo I ka mo walunga ke isi angir kala but o tulanga na kele le frustration o mai sela vai ko mtanga lenga wa fa ya onga pule a onga so sangata ngalu e tonu o onga ele fa ingo fia linge vai ka okay ja fa tano fa le tai au ni so pule a onga fo I ma fa ya onga ta tu no ma lo on sai
o le fa malo lo foi mal tawa ta le to sanga le a mai foi nga benga nei fa nau ai okay lo Australia le tele na o ia ta to ia mai New Zealand yes ya misalo e nang me maka ko le muki ai o la pi ko ngai lo ka ko ka manga e fo ia alanga la le e fa isi fo ia fa apea ia lang me mata ma le bloku nga o le mo fui e mo e kan we fui ngalang me maka la ia le sa le le ke lo ko maka nga po I final si or ko fi ko fai Dubai ia langa sa le final le po le nga fai wo level po yes wo mo ka makia ia sa o le ko mo wala le highlight chang po so le so le awa kenga ngi usila le mo ka kia so le okay pa ko e fo e kengi fo ia ka alo la ngi usila por qua ala po al me so manea na ia fo sa molo ta alo la una atine ia war ma nga final uma o New Zealand kengi makama ma Australia e kusala nga fai ngo fira na fai no tene makua e ku vai rua la o kengi la Australia pe ia o ke rol kai ninga kuli e ku al kasi kengi ka alo New Zealand or ka ninga nga bo si Australia sole ar ka lo kala kama kwa fai nga ka ke fo ka lo aya wa ya makua e ko alo pulo le o New Zealand ngi ka usanga sole makka me malo si son man ya me ma ya ka pe kengi ka ko kama sa mo I le o ka ala ka mo tone na shu ala ka mala tone le lang ka illa kapi ai long o so makua nga ngo ya prota le lang ka po e masanging makapol ngala ko leng ya ko foi on malai kapol ska malakpi lenga o fa ko sa ba mai lau kamala ya skar kapi well done tone ya le ke le mo kapi kengi mo samo ai makar malo mangai so le weekend ngai le si mai o le te fitu o Cape Town South Africa ia la ka ko ki lo pose me mo le mangi si le fai ai mai sia kama tama yes maka ia so le lo kama le nga lo eri ko mangai o le me mana ila o ni sila la mata e ye tama tuaila ye o le ola au fo le ngok so le mako vi e tale o kama ia so maka kia ia le Garcia ko fai ko sia mo bai no yang usila I Cape Town e le la ka ko wala nga memo or memo true ori le na o le hatsa fo le o la ta fa tsa ile na mo a we ta pena le ma popular management le ta pena nga tamata alo ia le sa le ma ska ma fikile fa ya nga yang usila le bang kom fa ma ska ma le e tulang al ko fi ko usila ale o papa sole maka kia mangai e ale lei o tanto ye pe special Christmas le nei ta ao mai ale so mal fa pokol pokala me kal potania think bana ton tanto se le sa mon tala no ale o nga tono ba yaso vale si o tanto ri sa mo ye pia yo Man, we electricity,
sangata umalaba. Osana, fana mai lo tanto pulu vanga, no tel malu mo tacho anga sala, na te tuki mo mo le unu ole ngata, bese alleluia, tacho ngaulia ma le manuia, kirisi masiele ose so besi ole ha Sofia fia. Talofalava, I'm Annie Pulitiwatua and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Many years ago in South Africa, a man sold his farm so he could spend the rest of his life looking for diamonds. Each year, he became more desperate to find diamonds and become wealthy. It was all he thought about and lived for, but he never found one diamond. Finally, one day, he became so discouraged that he threw himself into a river and drowned. Well, remember that this man who died looking for diamonds had sold his farm to another man. One day, the new owner was walking across his farm when he saw some unusual-looking rocks. Just for fun, he put one in his house to show his friends. Someone who saw the rock suggested he take it to a jeweler who might know what it was. Believe it or not, this rock turned out to be one of the largest, finest diamonds ever found. The new owner of the farm discovered that his land was covered with diamonds. This farm that had been sold by the man who left it to look for diamonds turned out to be one of the richest diamond deposits in the world. Can you imagine living your whole life wanting and looking for that one thing that'll make you rich and never knowing it was there right under your nose? It reminds me of a song that was popular years ago. A husband had become bored with his wife, so he put an advertisement in the newspaper describing the kind of fun, exciting woman he wanted to meet. Sure enough, he got a response. The woman who wrote him back said she liked doing all the same fun and crazy things he did. They set up a time and place to meet. You can imagine how surprised this husband was when he saw that the woman who'd responded to his advertisement was none other than his own wife. His dream woman, who enjoyed all the same things he did, was right under his nose the whole time. You know, there's another person who's always been with you. He's just waiting for you to give him your heart so he can show you how to enjoy the most satisfying, successful life you hope for. You'll never regret asking Jesus to forgive you for your wrong way of living and giving him control of every area of your life. In fact, it's the best, smartest decision you can make. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at the same time when we stop and think a minute. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Well, Samoa Solima Ivatolu mo o ngā tonu vaso tātu iai ngā mana fifi fo lo fantasy mai. E le whianga le lo li isul tātu Radio Samoa pia.
ia tatu te no foi fala tele nisio me lo tupu Samoa le tai au Fatsalo fatu le nganga fie la wa fionga ngal mana o tatu wa lia fo longa tono nei vai aso ma lo le fo lau ia sai fu manuia te tu sala fa pe sunga ia te vai ma lo le usu ma lo le sui fu faftai le tauto mai le tatu ngal wenga a fal tatu vai aso au te lo sa inisio le tonu o fasili fa mo le tatu o mata nei tai au ngal mana pe atu se mo lo finanga Alo tau whatetele atu po ani, ni mea na maua mai le malanga fo el tātu mahalo le malaudia mai I tutuila. Ia wao te loe le ngata ina awai le talaina fo al falfon fo le tutuila lātou. Ia ai te loe fo inisio mai nga sa tala noina, ile ba malo I lua. Ia, na tau mawai fo an nai. Ia, o te loa, ia wa le nwhai ka lolo al kako au malanga. Le sa fio le au malo malana masio po. Ia fa penal te tai o malo de palmia fa telefon fitalai ia o tatu ta lolo ia la sa manino mai le ma tu filo inga fo I nai vai aso o le I tu ole tu no mo le fa mo el tatu o malang ia ta pena fo el tatu maloi le fa tu pena fo el malang atu ma tu nga o mana vai ta pena fo el tatu fa mo le sa fatino I ta lolo Yo te lo fu ile ia ro tamala ia le kogana sili ma le whenga malo tuila manua I wha lolo nga masa di fo I tu sa o tatu wan no fwai ma le tatu tu ma le ngadu pa Samoa I wha lolo ai o sa o leo te inoa sa whaia whiro ingo fo I le wao le kogana sili o Amerika Samoa ma le te tae o tatu malo ia mai de I maoti mai na whapina na whairo mai au ma tau pupu inei sa tau noi na vao o malo e lua ia matulanga fo I le sila maule I te runanga fo I le ato Samoa ia e whaawa wainisi o wati na e fo imu fo fuanga mai tau sanga ua ma vai sa whaia I fo ia whiro inga I le vao Amerika Samoa ma Samoa tuno tasi ile ban no foi na vai ati na te mau ainga ang te lo le o te ni mai to te le o malanga al tatu malo ina o mai al fa mo fo le fa u fo le na le mo to fono le fono foi tu la fono tu ira mo no okay Okay, malo fa tai o lewa ma o timba malino mai. E lua pa yaso malo lo tanga te whainga luenga le malo. E se panga nani sio bainga fo io te lopo o tanga te whainga luenga I au nanga tuma oti e lea fie tono zulanga lea ngaman. O tanga te whainga luenga I al malo le lua pa yaso ato to le malo lo ai. Ma ma kau dia foi pa ule Christmas le stofi. Yes. Ia stofi as fo leile ia weekend lo. Ia wa matarole la o le vai aso lisi vai aso a ko malo lo ai pe o Christmas fa pena ko la tau sa fo ai le au fiela ia ma ko ngi finga ruenga ile au nga tu mo tipo private sector yeah lo winga ma ko le finga ruenga fo lo finga ruenga company po ala ma au nga tu mo ile au fienga o su malo lo ai o mai ko le malo lo ai pe okay mo Christmas e to fo la ia le e kuil pelo e ano finga luenga ia a malola e lua vai aso ie malolo ia tana finga luenga malo e fato a malanga luenga malo le asulu ia noa okay te lo kweta ua le tulanga molta tu sunu fa fonga mai o ie fu inisio fu na te mi ala malolo nga luenga le o tala ina o naga masania ofisa o malo ai o nanga masani foi ai pe o leo fo mai fui mu tise so vai essential services ia fa wala ia o nanga na ele malolo ina to o nei tulanga nai al malo le te uma tanga tpenga ruenga tanga ruenga pala tanga al malo e malolo ai ia ta tu I kuale private sector ia fa one thing alwa okay ole o mine sa masani na malo lo tanga fa ngaluenga po swinga fo le tatu fa ngamano fo tu le mai ngaman o te lo wa fo le fo ngale le lua ba so atoto yeah okay malo lo ia tatu fa ngaluenga malo mo ba so atoto alwa no winga
e fo la wa ia tu ko ina o mai fa si sinanga le malo e pero no más ani me mia ai te lo se e lo fa pi pe ina lo pe ngalo ngalo la mo se te bi malo lo Sadly. Ia pe fo o la sunga male te usala e te lo pe masina ko lo malo lo mo te usanga ko ma kisi mas FYDV Awa umalo livi ia wa live with no pay. Malo faftai. O lo mai tawa lo fo wa ia se si masini fa ata fo ile mo le vaenga la le tau la auto to fo ia e la au ele fa tanga ina. Ia ona avatu fo ile tono tato to. Ai mana ia la fotu fa la utele mai la wa fionga le fo vaenga. Faftai awa e fisiri mai masini fa ata fo nea. Okay lor, ko ke le yo tatu tanga tembranga mai fa. E nga mai le la losa. Ole le o le ala vole to inga la ole o fatu la ya o mene. Ia silfi fu e ave fa asu le bai de pepa. Ia mautino ia au mai. Ala sa unga le mu o mai le tu langa le mai mani inseti ho ene e o mai na fi ide o tatu la u fatu anga nei. Te lo foi da o ta wal na le o nanga le mtanga renga o fato anga ma fainga faiva le ile official le fas le quarantine e la wala fa anga ile masini le ele foi wal temi pisi foi do fio inga le tunu ui temi o somano lo pisi masima tu sang fo ia e foi ne fa mo le ure me fa pe a vai le fa pe e moria fo imo fa sala o tu la fono sa mote a me tu la ngai ele nga o pe nga o la o fa saina le le tau longo tu per tatu tu poi fa le per pa ma uia alo tu la fono pe afia o mai tu langa i la auto ya wa tu langa fa no isi sa o mai langa la o ke ho le pe sa mai o stadia o mele ma pa panga ka pe o ka ko ya mele langa o ke o lenga me ko ya pe tu langa le o ye masini fo le ma kwa ki elva ai mesingile kongo ko pa ugari imating pusa te vai ma tusa okay sana por pui nga samo fo le afianga fo yo o la auto ma le so manga samo le ale ona fa ta wol tu le gamal mana pe ya e fa pena moni lo finngalo te vai pui nga tato foi fatto anga mal tato in fa ma e o mai se ti manu fa la fois ava i hoda ya nisila ma kwa stricta in ba lele po fe la vai ia tatu roane e vatu e mese tatu fa mor e ka ke akulo me i go ia e lo e le fena vatu ina ma ni tu la fa pe e wa isi atu mo me o la au io o le vai sa mo ma sa ina vatu nei mo me o la o ka ma fu singa wa pa pe vatu e avo ton pite senga se fo si na you see that you're telling o mene ya vatu e la fo ai uma ia ma fai le warning de atena la tu mai te una fai lo te pa o le fai lo ai a wa mo ifo ai le ise pe pa le ta ua tu fo mene ya vatu ia e fa sala no tu la pon mai pui fo ini sila ma ustadia ila tu sa ngale mo la tu la auto fa to anga o ne ia fie ni a misala ko ala usu ma di o ne lo to ile le incentivo le fruit fly da a fi mo me la ko la o ina su ma di e o te lo fu la e tu se fu la tu la fo no sa mo e na no fu ta to tu no ina i mal malo e pui manu ta to tu no i ta to la to fa to si le fi fu le ta to talo ho le ni wesa ya i sa a fi le lenga io le a te le ina ma salo e ai de inkia na sa male o mafua ina fa le ngai na tatu talo eu ka ko va ai ora ka longa ne lu se fiki ra wa ku ya o ko talo nga e mo ya la mo ka ko kalo le o ko mo e ko ora talo na sa ya tatu le ka fa i wa ko kalo mi we e le ka foi mo le anol talo na fo le tatu e le sai tu sa ma anol talo e mo ne
lei tātou whai o le maua o isi tasi whanimaliu fo tala fo le tumalo pa singano pe ona lua tala no fo male pulenga le fo ia aunanga sapai Ia tawai ua ia le o nanga nei e mo el business tātou fua i nei teimi tasi o nanga e semina o mia tātou tino ia fua tula tātou mo te salafo pe o whai tūle e nei tumalo reisingano e mau ai o e tātou sisi fo o tumalo ma fi anga nei sisi fo ma mau ma o nanga nei le i le tumalo fasale ia misa tātou kon ma ile i to sivi wa ile se kon ma diu isi kon ma ile ina na fa tu ai pega le o le au nanga tu mauti le eu ke lo mutu fa vi na tātou ai no fo ina fa tu wala ta wala ta fo i la to mo ta pe na fo i ma diu ke no se tu la le le mo si le fo i si tātou tu ia mena i tātou tangata fo i wau mau i whawhoi. Ia ie mani diwa fia au mai a awe whai tūle i se wai. O lewa i ele o na. Ma no whaftai mo le wha manino ino tela nei vaenga ia aele i tunatu mo au tāpenang fo i tātou tala mai Samoa. Mea tala valu ala asa wa isi sila i tono le tunu le nei vai taimi overall tulango iai le cost of living tau sui fuanga o amal tulango iai fia ka ngaka o le tunu nei vai taimi. Ia o le tunu wa ia mo la tu manatu whaadia wa le wai sui whainga malo wa ia nei taimi. Ia ere ave sia ia tu langa i mafofongo fo no mana tu pa dio tanga tu wa la tu ne sa to ia e o la e te tonua e se me fa le kom ia e o le la ia tu langa na wa si ta o lo si i fo ia au ka vai fo e ne te mi po le va mo va ia whare tono mali tātou laina whawan mo lea ngamal mana. Whamaru ruantu le tono ono lea ua fwoi motu sia mali tātou. Oe maua mai te mai? Ia, maua le, lau maua atu wa. Ia, o tūlanga na, o tūlanga lau te lea ia, tūlanga masani ana e fwoi tātou tino ia o nanga masani. Ia tawa soifuanga ia fa pena e momo wa ia e ke mi kera koe wo pa ura kiki ngai senge ho i tawa loa ale si ke me kera ku pe o si kala ia si ia ku dunga mare po lo ta la o si ia ngai ngo fo dem fa kuskuse ma si ngai wo tu na isa pa ura lor ka ur pe pasusu ai wo la ku ngai wa ngar ka ur pe pasusu pata sina o lo mtuaru mia ia ta to nei ur pe pasusu si fi fo i ka vai ia so ia ia na ue a fo ie la von se de nie a fo nu le kofe ho le fa susu au ka ko ia ka ko ia lo kia ho le nga lo kia ko ia i fa suka a pena le kofe ia o so nei e fai la o fa na wiki ho u fa ngar pe susu le e fa nga i se ba ne le tuno ia o tato tuno o pe a fo nga ni sila wa kupusa isa wale se fang susu sole o ele o fa lo ko ka ko fang e fa pena fo ina la to wa ru mi fo ina lo alu mi tele ia ai ta wa na pe susu le ia ia o isia te mi ora ko di makala ma se ngel pe susu ia paula ki mai fa kala ma se o le vai mo fa pena fo e va pena mai me ai tu aisa ia e o ku foi la ka ko ma ke ki dai o i funga dai ia o fa penga ke ra ku lu sfuru ia nga fa ngai ka mai ka lo fe lo ia pe di mo ngai ka lo fe lo foi ia la ku la ula poke ia ko lu atalo de lu sfuru tala ma lo fa te tele ia ala va tu la no fa ilo le tinu o ta pedanga ta ta la ma sa mo ta la fa mo ne o ilo le tal sanga ave tu le tangi to palota le soe fa ia fam sinonga le fam sinonga fa nga palota ilo ngol tal sanga ave tu le tangi to palota mai fa le ali tasi ai wote ena ila son na fi ilo ngal fam sinonga le ia le tal sanga fo intu na tu li foi pule mai fa le ali dua fi a wai le ilo nga o le o to fa tu langa ia le fa va ai fa fo ia ia tatu fa la tongo fo le ste to si Samoa
I pulenga al Samoa Export Authority. O finau il fam sinonga le vanga fa fai fu e puia ia te o tangata ia fa nga loa le 4% e mawai no fa popo te mai ta i tono il parlemene. O fia si le fia il fam sinonga. Ia po o ia se pina ngalo lo ia si di mori anga fa sanga il minister fam sinonga. O sai ni il minister ala manuia pisi ni si Maleipa le la sanga lua po le phase 2 o le fenga inga tau fa to inga tunu o Pasifika. I le fono le sa a wai minister e le tunu o Solomona. Ia o tala ia le nei po inga solulu tawai mo le paponga le tunu. Alo fa te tele le tunu i lau mai momola fa fonga fa lau tele tatu tala mana ba tala valu e le tayo nei ia o na se tala la mai tau le tala fo le tunu le onga tono vaso tatu ia. O leo lo fa malu sia pea ia fa tuanga fo i mo ti mo mafa i lau fonua umo le tatu mutunu ai o bingo le tau i le so se vai ngo pea uma mau le eo lo ta oto i sa e mai Samoa pa ta sia ia o matimo ia fia i Samoa i nisi o teimi o le vai ngo le tau i a poru ma sa vai i le so e ufitia se vai ngo le langi ao matimo e to uru va vasolo i le awauli mai ma mafa ai pupu ufa pea wila ma fai titili ia e matele lava ia tu maua tala le o le tau mo le aso tabai fa ponga mai. Alo fa te tele tau tau mai tatu ngarwenga o ngā tonu nei fai aso o tatu iai mo ni fai nei aso. Ia so fo ia tatu pero i fo i fai ngor vai aso. Te lava le fionga ngalman mana tu mana ba tanga vai tipi tanga vai le sui o tatu radio Samoa pia male au nanga fo i mal tau mai. Tu sa mai Samoa nei fo i tai fo ora na vato tatu tala fa lo tele ia tatu tala mai Samoa pa tala valu le tau nei tau mai radio Samoa sfalima e va tolu a mo fa mle ngas fa nei tai au. Nanga swara ola so lulu neira so tolo te sema wa matala le telefoni pe ama whaone wala mai mamone se whamonianga o se asa whana o te tasi o e sila fia po se se o lo a inga tolu fitu tasi lima i matolo lo mo le manonunga tato in Nelly. On air at radiosamoa.co.nz. Avano fo Facebook mari YouTube ro Samoa awala manai o mai la whamonianga se whana o nei tai o le tato telefoni ma lor sui fua. Okay, karo whae koe lua se langa kare se runga linga lea ngamran mana e tate ta whamonianga le runga le imeli ma. Yeah, se i whamomoa tala tatou whamanianga lea lunga le apia fōlinga whamamole o le whamanianga momoe whaau momoi whamanianga o le whanau o se o whawhine o Julia whaau momoi o whalea se la tai po o Manurewa of Auckland Manuia was whanau o whawhine a lo whale tamau le langi mafua ele malo si ia te oe a watatou mafutanga le lingi le poto maleata mai ma se tale ni a te oe au nai mo lana ngaluenga o lo faanga mai se o tuangane feula ma le whanau o Winter ma Tyson ai mai se o matua ia Messi ma whaau mumui Manuia lo was whanau a whawhine o le tā telefoni sane le talofa Patalo fatta vai lo sunga mala so ataule tau sala e fatta tele mo lo wano le asole nei le astobu te sema wa to aile se furu fitu tau sanga o la pepe po si o fine o Anastasia le o tale go ia li mo ava ia o le ngat male alo mananga fa ia pe o no vi inga sai le tanga fa pe fo i ono po nei ma so uma va ia o te mapa ia ro lo fa maro wanga nei ni tau sanga tele o fo ai da fine io le talo fa mo ia ia pela fa maro longa ia tia me ia wa fo ia o ia alu fa anga na mai lo tina o la valea lo so ia esola o tuangane ia si Jason Matunia ia malo nana o solouli Sameli ia malau test lei nua telefonio Sanele faftai tele mo o ndo tavai mani ia tele aso God bless Samoa Tainava Sanele mani foile nei tai au Lisa tatu whamanianga mai a Yosia Yeng Tang. To God be the glory. Happy birthday to my dear grandson Ethan Yosia Uli Masao.
We give thanks to our Heavenly Father for another year today. You turned 3 years today. May God bless you with many more years to come. Love always and forever. Much love from Papa and Nana. Happy day to you. Tatou whaamanianga o loo i lunga o le tatou emaili. Whaamanianga mo mua. A big shout out to our father Umita Efu Tito, who turns 61 today. Thank you, Lord, for your blessing on our dad with 61 years of life. Praying that you bless him more with many more years to come. Thanks for being the best papa and father to us all. Love you always, your 42 Tasman Ainga, your wife Maumea, and your beautiful kids and grandchildren here in New Zealand, Australia and Samoa. O le whaamanianga le nai mai a Tasman Ave, ia e mo le tua a foi. O leisi o tatou whaamanuianga le nei mo Ayolupotea Sina Fea Senifili. Whaamanianga mo le aso whanau o si o mātou uncle ia Ayolupotea Sina Fea Senifili. Vi ia le tua wa e aulia mai le ono se fulu iwa le nei o tausanga i le aso. Alofa le tua to e whaopopo ni si tausanga i tele. Alofa anga mai lo tua whawhine i Samoa ia aniva ma le whanau. Si o uso ia lelei maruta ma le whanau. Tua whawhine ia pamata ma le whanau. Fepuali ma le whanau, e le mawhaifo i ngalo na iau tua whawhine ni usila ia tia ina me loma matuila e papoe ma le whanau. I sili aile alofa, my low favorite niece, ia ina misipati. Love you, uncle. Happy birthday. Leisi tātou whaamanianga lo ilunga lama for il tatou emaili o le whaamanianga le nei. Happy 61st birthday to my best friend, my dad, Umi Taefu Tito Taurua, Fui Maono. E mua na si ile vi inga ma le whaafetai le tama o ile langi o na lona alofa malona anga le lei o mawhaia i o e dad o na aulia mai ai le atoanga o lo uono se fulu tasi tausanga i le aso. Mātou te talo i a fua i le atua ni isi tausanga se tele i lo soifua a wau tiu te whai te tono a inga. Ngā luenga ai mai se lau e ka le sia. Whaafetai mo mea o ma dad, mātou te alo lo fatele mo oe. Love you from your Pele Pina, Lepa Iletai, Rowley, and your grandkids Elijah and Eliana. Ia ole whaamanianga le nai mai I le Tofa family. Nei a. Ia, pe e whoringa mau tā whaamanianga, nā nei tai au pe tasi e whaamanianga le lungo le tā Facebook mai a pire le ko Happy 50 years to Catherine of Swanson from Peter Eneliko, Talio of Western Park Village, Ranui. Very nice. Tāta whaamanianga mana o nei fwoi tai au whau. Ia, al pesele whaamania tuene pūlenga mana whangaruenga rode Samoa, mala tāta pokalame maro le tai au. A whai o nei lo aso sui fua, ia maangai. A veri inga le tua. Yes. Lovely. Pati patia. Esther Dimago featuring Lotto Metto. Ba Tumatangi. Ia nga. Pasipaki. Yeah, mama, yeah. Cheers. Just for fun about. Would
Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. Mai lava sipisi o lunga wa tātou wala te tele, pei lava foi ia o na li poti atu I taimi ua mawai, whaalave lave le nai lunga o tātou State Highway luas fulu. Lo mai tau atu alai le taimi le nei, ia o le nā lava o lo tu mau tātou I le vaenga le nā o le makua pisi lava foi, ia ona o le nā la o lo tāpunia lava foi, ia nisi o vaenga o lunga o le ala tele nā le westbound la lea mō tātou ave ta avale. O lo mai tau atu Ranwood Park I Manurewa o lo o iai se atalo ta avale o lo na winga fo ila o se whaalave lave tau ta avale le taimi le nei. O lea la o lo mai tau atu whaila se pisi o le vaenga le na anga I atu takanini ma le anga I atu papakura ma kua ma mawhai lava la le traffic mō tātou. Mai tau atu fo I Afferson Road, whai se pisi le taimi le nei Hill Road I le anga I mai I Manurewa Hill Road, anga I atu o le kongala au, alu aku I lunga o tātou motorways lea anga I atu ai le State Highway 1, ma le luas fulu I o maita watu taimine wa Faisipisi Southern Motorway, Faisipisi lava fo I o tātou, Princess Street anga I atu fo I o leisi vaenga male anga I atu I Mount Wellington wa makua pisi lava. Mō tātou I le taimi le nei, anga I atu ai LSC whapena fo I la, le LSC Panmure Highway mai kau kaimi le nei, ia o vale pisi mai le na fo I vaenga, whaasolo atu le anga I atu fo I Penrose, whaisi pisi mō tātou, Remuera pisi, anga I atu I ngā Newmarket o le fo I lo mai tau atu le taimi le nei, whaisi pisi tono le taulanga autu, whailawa pisi o tātou, I le vaenga le nā Karangahape Road o lo mai tau atu pisi, ia Simon Street, whaisi pisi Crafton o ka vaenga uma ia o le nei taimi o le tai au pisi, lunga State Highway full maleono, mautino a lava foi, I le anga I atu le na ICC4, whaisi pisi o tātou uma I le nei foi taimi o le tai au, tātou awala lau papa, o lea foi o lo o mai tau watu, whaisi pisi mai taimi le nei, anga I atu I nai Onera Road, o lo o pisi, Birkenhead foi o le mai ka waku o ia, vaenga lava le nā o lea ua tau whai pisi mō tātou ave ta avale mumu mai le mōli I le vaenga lea Wairau Valley lona winga ta avale la vea ia posta avale o whaale tonu I lunga o le ala tele ia mō tātou la ia o lo o le State Highway 1 kaku Northern Motorway le nā ia whamole mole utangia o le nā o lo i ele whaala lave tau ta avale so o le nā foila o tele na poloka ia nisi o vaenga o lunga o le ala tele am ta avale ia tau tua nā lava le saong le mul nei taimi ia e maise o le nā fo o momoli tamaita o ngai taimi nei o tai au ono sai ma ia lava on sai lunga o le ala tele o toi 5 minuta on ta leo le tu la valu o e mo mia se fai moli mo ngā wenga o lo mauta pisinisi po malu ta pua Mana tua lola matavanu electrical o te vanga Filipo a kau o silia ma le lus ful tausanga o tautua I ngā luenga wha e le tise I sā mua mani usila nei. Wala au lola matavanu electrical I le olua tasi lua tolu, iwa wha. Olua tasi lua tolu, iwa wha. Moni quotes pe filo I fo I whatala no ngā luenga o loo fuafua mo le wha I unga o le ring tausanga ai mai se le tausanga fau. E mawhai foiona e emaili I le info@matavanuelectrical.co.nz modi si Talanga. Talofa Samoa. E mawhairap sosoni atu Dr. Chen I ngase o le maisuka, toto maulunga, ti ngā le tino, whapaui no pauna, maisela, mangyesa ma le kānesa. Maua le tia whaamamai lo puta ma le paste mo nifo ti ngā ma le whaamanongi no lo fufonga. Whapea product po o loha e sosoni e whaala ma le mole ma dark spots o fulinga. Ua tele ungali I ua mawala to pepe o nar sosoni a Dr. Chen. Ala au noi le lua fituono tolu fitu, lua fituono tolu fitu, pe a fiuane I le lua ono Great South Road I Otahuhu. Le Seabreeze Resort Samoa. O se fulu lua tausanga so'o o filfilia me fale talima lo taimua. O se whapitoa winga ese nei mo le alfa alongolongo le Radio Samoa. E luas fulu pasene pa upe a whaiete no fomo asre lima ma ova atu. Luas fulu pasene. Susu mai te mole mawina le matanga o fia ma le aulelei o le Seabreeze Resort Samoa. I le afio anga o aufanga. E iaia inga whapitoa. Whafso tai mai le fitu wha valuono whatolu. Fitu wha valuono whatolu. Pētanga iane I le upena te whailangi SeabreezeResortSamoa.com. E te manae maua se luma nae manuia o la wata li I polo wa whawhine.
Ua se fulu nei tausanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au Onanga. Na whaawaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga inai ngana le Pasifika i le NCEA. Ma ua fua o fua o ngā toile ai ni pilia onga. I le tausanga lua o loa whana ma ua lunga i le whainumera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulu whale ai i le universite. Polo university entrance i le tele o kolisi i le au kilani. Ua uti awa noa mo le lua o lua ono. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass i le ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu. Over se lau valu o fitu lua fitu fitu. So whamino tolo tolo talo le tula valu le tau tua maori sa mas whalima i tolo amo pokala me maru le taiao a taiao a winatu whalalonga Sea Breeze Resort i au whanga o le tuwa watu le iei nei pa anga le whatala whamai le whatel malo le anga mana le tāmpa kalame. Chris Hawking, good morning sir. Good morning from Sea Breeze Resort Samoa whanga oi sone. Chris, whapkai kele lava. Ala whatu purenga wana whainga ruenga malato umba o lo oe bainga. Le manga yang amar farkan malo mana yana na samo halo fafte tele malo matualon sa nei taiao pena nei fanau a farva yaso malo si mai pe o kai o faida culture day el makwa o kai St Mary's ya wala fola makaya ba ngai fa mo fo ya ngane fanau ni tsa ya sorry fa ya da ko sanga o mai culture day le makwa ngane a fie ba ko fo ngisio ko le lima le fia maka jora manga yo siva ka mai kizot a pingi le siva sa mo pingi le siva konga ai mingo yang le siva inkia jora ka ukia mana ya e o jora tsa silo mai nga talent na ifana foi tono a onga ale mana e foi ya ole fate ta ai o tu ya manga atunu ese ai maka ko samo pingi le siva samo manga ya ole mana i foi tulanga na wala o tamaiti a onga e ia ka mai ki foi le fia lo siva inkia ia tamaiti te samo e fia siva tonga a pepese la ma o la to o ina nisi o ngana ese ia o le sila va nga na fa popo i le ata mai ona tamaiti ole manga ia o ia le fia lo pese inkia ma ia langa ai ia manga ia mama vai for siva ko kuso exercise langa siva na para kamala banga wala foi sempre que kai wala siva pe ale o ako la falta fa malastino mai no fa malastino so tala mai sabor ne foi tai ao nga wol boka ko nga wol bok yo Naya lunga yo Aya tapa kasih Luma Ya sumu kai kasih. Halo yai. Sunga. Aya. Kakak. Yo. Esi pito. Aya. Halo. Yo. Aya. Ano lunga. Se furu sekone. Aya belmang aya. Yo. Aya manaya saban lemu mana vai sono. Mana vai fafo, mana vai sono. Mana vai fafo, malo, fa malo silenzia mani tele ne yasa soifu aya. Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa
tasilima i tu. Amo. O mawhai ona awina tu talafou mai Samoa. Ona o le lango mai ale ofisa malanga o le ADS Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. Tolu iwa, lua o, whaselau. O te whatalo fuero tātu o tunu i ro ngā tu tonu o le vai aso, tala tau longo usi mai ala uwha fonga. O amata ilo masu su ele saluru mua le nei masina fo o te sema, ele whaam sinonga o whai ngā palota le tunu. Le talo sanga e avea i tua le tangi tau palota, mai le tu malo palota o whale ali li tasi. O se talo sanga na tō le polo na su ina le lua vai aso umawai, ina ua talia le talo sanga le vaenga wha upu whai, e pui a ia te tau tangata e fia a wai, i le ilo ina o le talo sanga, e avea i tua le tangi tau palota na wha ulu atu, e le sui tau vao lea pāti wha upu whai, i le palota tele, le tō whātu i loma tūsa lana se lota la meko. Whasanga le tui whaipule nto e whiriwhiri o whale ali li tasi, i le whai ngā palota i au kuso. Le fio ngā to e lupe maui au tele pōmuri nuku o ne semo, o le tasi o sui pāle mia, ma o se minister de kapeneta. Au lumana i aile tango fia o lea mata upu i le o ngā tutonu le neiva yaso. O lea sorua i tau urumanga le whaamsinonga maua lunga, na te ena ai le talo sanga ali ima whaipule o whale ali li lua. E fia a wai tau urumanga o ilonga o le talo sanga le nei avea i tua, le tangi tau palota mai whale ali li tasi. O le mausa fina uina le talo sanga ali ima whaipule. E whape ua vane fonga wa ai le tu malo, o no le mata upu i le tangi tau palota, ma wala ngā te tau waile avea i tua. Pei e le ima whaiona tu ina atu e le tu talo sanga, ni mau e wha mau ni ai lea whinaunga, ma te ena ai se wha ai unga, a le wha amsinonga mau lunga. O tau urumanga lao suenga o le talo sanga e ave i tua le tangi tau palota, po na o le itu na wha urui nātu le tangi, o le itu na wha sanga i ei le tangi tau palota, o le itu le vanga wha upufai e pui a ia te tau o tangata, ma le itu le tō wha nā mula uru papali i leota sami leota, o se sui whai pule o lea pāti wha upufai, sa polo ina le wha amsinonga e tūlai, mo sana mōni mau. O iei neilo o ia ua tau veina le tū o le sui whai pule. Ua toe pau leo le tangi tau palota o lo tutoe, o lo iluma pea o le wha amsinonga. Ua wha iloa ina ia le malo o le wha tū mau o le tāpenanga, e toe wha tūlanga ai le wha waa e pule ai le wha laptonga le estete tausia Samoa, wha sino le wha o ngā ina o na aseta, e peo ele mo le ati na e ino le tunu. O se suinga le ata pu e ai malango e lea wha laptonga le malo. Le wha ngai o ia o le pulenga o loa ave atu i whafua le tunu le Samoa Export Authority. O le mai o le whiro inga le komiti whafua le wha laptonga le estete tausi, ma le teitai o le malo i le pāle mia le wha iunga le vai aso umawai, na wha mautu wai lea tāpenanga. O le komiti whafua le estete tausi, o na sui e to wha, e au fi aise li ilo ia, ai o lo te whono aise tasi o tamali i wailonga lo na sao, i le ati na ina o loa ngaosi, mo le au inatu i maketi whafua le umia tolu sifu tausanga, le fionga tangaloa Eddie Wilson. O le wailu mo le whaamsinonga mawa lunga le talo sanga, a le vaenga wha upu whai o lo angaia le malo, le pati lea pui a ia te tau tangata, o fina wai e wha o ngā loa le se 40%, o lo ai ia le vaenga wha le tū la whono wha vai, e mau ai le atoanga o no fua wha o popo tina i le pāle mene, ma ato ai no fua e ono o tamaitai, i le paia inga se 40 o le pāle mene na whiriwhiria mai, i le whai ngā pālo te tele wha fua se i le tunuu, ia au kuso le tausanga nei. E to lima tamaitai na manu malo mai le whai ngā whiriwhiringa, ai o le whai unga le whaamsinonga na whai le tua nai o le pālo te tele, o le lua o lua tasi, na wha tonu ina ai e fito a wha o ngā pe activate, le ai inga wha le wha vai le 40%, pe a mai ani wha msinonga o tangi o le palota, ma wha tali le unga o palota laiti, pe a whai e awa noni no fua o tofi whai pule o ni tū malo, ona o tangi o le palota. O le palota tele ia au kusu e valu tangi o le palota ma o le tasi o ia mata upu, o solo i aire no fua na umia e se tasi, o whai pule ta ina se ei, ina no fua le tū malo palota o safata tasi,
le fio ngā seve te i fui mono. O le nawinga o mana o mia na fua se lua, e ato ai le ono no fua tamaitai, i le pai o iei nei a le pāle mene. Ma o le asunga fua le vai o sa fau, o le asu su e le tālo sanga, a le vai ngā wha upu whai o lo ngai nei le malo. O le astofi o le vai asu nei ua toi tolo i le isi vala unga o morianga, o whainga wha ala tua o le minstau wha amsinonga, ona ua mana o mia le wha amsino ni wha maumau ngā lo ia le tutangi, e whae lo atuai, po ua iai se fina ngalo le lo ia sile le malo, i le tu ina atu o morianga e sue, e se lo ia tu maonti le ata ua le private prosecution, ai le o lo ia le malo, o lo fina wina morianga so le tu la fono. O ai inga wha tu la fono, e tapa ai se wha tananga le lo ia sili le whaia leo se wha amsinonga, iai inga ua ta ua le private prosecution, o lea fo iai inga wha le tu la fono e wha aua wai, po le tau fio le sue ino ni morianga soli tu la fono i le malu si anga o le loia sili. E lima morianga o le minstau wha amsinonga lo tu inatu i se tangi e se matai, mai le fio anga o vayusu i le tu malo palon tau whalea talua, le tō whaurungia matau matawheo. E le tu inatu se tali a le minsta o le sui fai pule fo i leo a ana lofi numera tasi, le tō whawhi solai a pulu tusi upu tuinga mala. O le awa iatu le fionga le minsta o ala manuia pisi nisi maleipa, whapele pulenga o tangata tā whao. Le tō whawhata Ryan Schuster i le fono a minsta whata wa inga, a malo le Pasifika na usuia le atunu o Solomona. O ia saini ai le la sanga lua po le phase 2, o le whenga inga whawhata wa inga i le vāo atunu o le Pasifika, le ai au fiai Australia ma New Zealand ma ua tā ua o le Pacer Plus. O whailo ai lea fono wha minsta ma le isi fesoa swani, ma ile malo Australia e tusa ma le lua sefutolu tesi ma le lua miliona, tupe Australia, ma le sefulu miliona ma ile malo New Zealand, e whaatino ai ngā luenga o le si tia leo le te penaina i le lei, ma si tia maua lunga le tūlanga o loa mō whaatua i ngā tuno. O whailo ai se pepa o whaamtalanga, le langolango atu o Samoa i la sanga lua o le whengainga, ona le asi tia ai se tūlanga le lei, le te mau ainga o le tātu utino, i le wā maisi malo i le whaatino eino porkalame tau le ati na eina, o loa mō whaatau inga. Manuia le na yaso whelo i pea, soifua. Talofa, we're the Casinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a ola pi marina, mau pelo li tio. I le Radio Samoa, tasi lima iwa tolu amo. Pai ngala tamai runga la wala nei te malitai o lo o tumau o nei lapta inga leo o lo tapunia le Coronation Road off-ramp mo tato lo lunga State Highway lo se fulu i la wawa i atu o le ua o mai ai i le link mai o le State Highway 1 nga i le westbound State Highway lo se fulu i le poloka mo tato lo malanga i sifo o le whalavele na o tele o lopo le ale taime te tala i leina. Ele amai se tala la tamai ma se update la tamai ele waka kotahi na pau le vaenga lo o lapta ia avoid ia le area atoa ia po whanga ina State Highway lusi furu temine nei westbound ia monta tau sol tu langana na iai le se vaenga lo lapta ia leo tai au te tala ile whale o lo te le lava ikea i Mount Wellington Silver Park o lau titi ratu le already wa mai lapta inga waka kotahi mo tatu uma ina ia utangia tulanga lea e ono poloka atoa ile State Highway 1 i vaenga uma city bound and southbound e ono la toa na whapena ona anga iatu ia mon whanga ino na fo ia pa ufa pitoa na fo i whalo lo fole talatai hau so na vaenga na lunga la wala poloka i lunga la wala highways ma so se vaenga la wala poloka whasolo atoa tātou malanga ma si sifo State Highways fulu ono oka poloka city bound whapena fo State Highway luse fulu poloka fo ni vanga o tai au State Highway 1 city bound poloka fasola toi vanga umalava pena fo malanga by North Shore up ta vale ole fo tuanga male tu alalo tar kala nei tai au
to al time lava non sai ia ma vai pesi vai ngola walo e fia vavio na o falfenga wenga onol tulanga il polaka ama lava East State Highway Lusfulu westbound nei foi tai fo ia ma silane ia wa mata foi na mori nei fanau da onga nei tai I was on a fast house in a losa, ma ave fa mo na fa na time ko sila wala ni tai au ole ba inga la tamarina I lunga ole awala ni foi tai au Tasilimo tu amo Malo hop tele tunu la mai mo fa fonga le foi ba ngol tai au ba inga la tamale nei ele tala ole tau ba ya tu o ole lo se full mar fa le velo le esa mo ne ba ngol tai au tu mo winga langi le le ole tau se ba ngani so ba ngol sa mo po we timu ile onga tono ba ya so wata tu yai mo fa no ole lo se full ba luanga lo se mo le degrees Celsius mo lunga ole pe velo le esa mo le so lo se full mar fa I lona mawalalo ya to fa talo fa tu nei tai au fo ba nga umalava le maru le tai au no mai mom fa fonga mai so ba nga sa mom America sa mom ma lo lava ia le soi fu mo wi taro ba tu langa ile tau Australia nei time le tai au good day mate good morning ba nga mo taro ba kalami so ba nga Australia o ko se maru lo mo ken brosole a tolo lo ile maru lu ile nei vai ole tai au winga fa mo wino le tau le asuru matango file la ia na bevel no winga la mo ko maru lu nei tai au a ol pole ola susuru la ia ma vevela le mo to lo se fulu mar fitu I lona bawalalo fa mawina mo la mo Canberra I le nei fo ia so fo ta tu o dia melpone good morning malo la persi fo man wies fulu le ma lu le nei vanga ole tai au o lo te baba ia to fa mawina le tau mo melpone ole fa solo ina so sulu mar la mo to le so ole mo vela fo ila la e los fruiva le mo runga le vela le fa mo melpone I le nei fo I aso mana nga tona ba so ta tu yai In Australia, good morning, Maror si fo maria. Le nei time le tai au, va tu fa le maru lu, le nei nga ole tai au. We got to fa ma wina mo sini Australia. Le nga tona va so ta tu ye la su suru ma tango fie fo la. Be vela fo yo le mo to los fo fitu. Lona ma ulunga le nei fo yaso. Brisbane, Maror si fo maria. Fo fitu lo le maru le nei va ta la ko fe lo le maru le va nga tai. We got to mo Brisbane so. Ole fa solo in ma rei fo sul matanga o fiole la be vela fo iole e los valu I lona maununga ia o tulanga na iai o le telo isi vaenga ye Perth Australia fo vado I le malu le e la fa solo langi de dei fo le tamo to Darwin o vaenga Pito City na be vela los fo ono o e ne vaenga o tai au o le a fa solo ina awa o langi de dei fo le tamo to I le so be vela ia todos fo lima I lona maununga o vaenga o mana o dia mo tulanga o le tau I mole o ngatona ba so tatu ia se mal tala tau no fanga pasalo nga radio Samoa tama ki makauro wa kilani lo so tasio il mafan fana e de neva ngora tai au to moving on the tau de so o lo to mau ia heavy rain watch and strong wind watch mo tatu o kilani Masalaba o kilani Great Barrier Island Coromandel Peninsula se ia pa ele tula se fulu le po ana nei to moving on the tau de so la fasoro awa o ba tu le fa mo mo tai au le mana ia to le le ai se timu ai fa mai la mai tau o la fa solo ina mafati munga el te me langi le tau ni so time tai on nei o la fa solo fo na malo se savili mai tu langi le matu e mo fai no le malo se savili le vas 4 km le tu la e ni so time o le fia na nei tu ma los fu lima mo no le vela fa mo wina mo ki lani le sos fu lima lona ma wala lo tai pe au la fa solo fo na awa alangi le pa uti mo ni so time lo so tasi mo lunga le mafana fana fa mo wina mo au ki lani tai au o bringa yo tu langi de leilas for railing langi de leilas to nai langi de leilas sarang de leilas o fu mala so luo ora na va so o luma na ya fa mo bang o bana tu na mai la ba tau nei foi banga o le tai o le tunu ala papa au ni so banga ke lope ele tel tunu o mo ile tau mo tau nei so fo ta tu sabalias fu limo tele tu la e valua fa nei sia ta tu tala mai sa mo nei tai au tu fa sa la wina mo e pa tale tu la e se fu ma luo e la o le sofa per for fitu po ana nei fa fitu ta tu tala mai sa mo nei va so le ta le valu e le tai au e fa fonga o e se fia ia le tulanga ia ta tu tala mai sa mo le nga tono nei foi yaso o ta tu yai ia o tulanga fa misinonga ma tulanga umalo yai o le na wa folato ele au nanga fo ele suel ta really some way pia pana ia le nga tono nei foi yaso
Ya, ole tulanga masani o mena o tupu Samoa, awere ngalo e tawa tele lo tato ma tu ole tano e le tanto te talo. Se fulli mo tele tula van. Le foi vanga o tai au o se vai lau mai mo ma fa fonga o le fa ponga o tato ma fa Samoa. Ana le foi tai au. E o fanga manu i ululu o la au, awa e fafanga i funga o la au. A o le tangata, e fafanga i upu matala. O le mafileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua ilo na si o somianga. Ona tufunganga o le iloa, mai le tautu o alanga upu mamuanga ngana, Walanto manuina le tō whamanino sa e tāo muli le atu. Lau talo na ola I le tala loa. Ua malie lau lupe na olo e vao maoa. O upune e mafua mai lava I le alofi sao mali e toa ma tui manu. Na whaafitai en tuai mali e toa ma whape atu. Tui manua. Ua malie lau talo na tū le fusi loa. Ma lia fo'i lau lupe na olo I le vao maoa. Whaafitai le teu ma le whaaloalo. E whaa I tau mawaenga. Ua sina le ngalu I le tanto mafutanga. En tuina I fo le nganga ua tumu le malia. Anto toa. Putau sama. Anto Ua malia toa I au talo malia le lupe na tu. Bye.
Samoa, tasilima ibatolu. Amo. Radio Samoa. Tasilima ibatolu. Amo. Ua whaatonu lau whanau sia o ngā amata. A whaia te alala I mangele sa sae po o nuu tūtua oi, whaafafonga lele mai. O lea wau whaantu ele whetūta I ala o ngā amata, le tolu se fulu I tūla e a o ngā fuai whanau, mai le tasi o I le 5 tausanga le mātutua I le vaiaso. I oe, maua fua fo I tau mawha, walau lo le whetūta I ala o ngā amata, I le olua tasi tolu 5, fitu valu I fitu. Olua tasi tolu 5, fitu valu I fitu, mo se avanoa o lo walo. Alofa lava au te roa. O le tala fia, ua whai te nei tau mai leona sa fulu 5 valtou sanga le matua le soifua. Ua wha tini nai polo kalame o siaki ma wha ato ngā au po tau whale manawa. E le eise ngā luenga tele te whaia. E au Ia lo le 5 valu le 5 tau sanga le matua o lo soifua. Le alafo fua atu I lau pusa. Ia le pusa, mo so e suenga ma wha ato ngā au ma tau whale manawa. Wha amanui atu lo waso whanau. Ai o le vaenga e le leiai. O le amo fua pusa, ma mea whai ngā luenga, mo le whatino ino ia wha ata ma so e suenga. E tailua tau sanga malafu atu. Se i o ina e au dia. E fitus fu 5 tau sanga le matua o lo soifua. Ava veiloa, ma mau e so e suenga, ma wha ata ngā au po tau whale manawa le ka nese le amatanga. E ma whai o na tonga whatia ma le manuia. E le aise tongi, e vave ma whai ngofie. O su enga ma wha ata ngā au po tau whale manawa. E ma whai o na wha sao ina iola. A mau alo lau pusa, whai loa. Le Seabreeze Resort Samoa. O se fululua tausanga so'o o filfilia me whale talima lo taimua. O se whapitoa winga ese nei mo le alfa alongolongo le Radio Samoa. E luas fulu pasene pa upe a whaia te no fumoas me ma ova atu. Luas fulu pasene. So swai te mo le mawina le matanga o fia me le au lelei o le Seabreeze Resort Samoa. Kio angau au whanga. E iai inga whapitoa. Whafsot tai mai le fitu wha valuono wha tolu. Fitu wha valuono wha tolu. Pētanga iane I le upena te whailangi SeabreezeResortSamoa.com. A whaiwa umala dei tau sanga I tele I malanga I Samoa. Ua saunia nei ala DJ Sal se avanoa I te ono manumalo ai I se pepa malanga matoifo I mai I Samoa ma le 5 se lautala Amerika le tupe te tawhau ai. Na ona whau ngā lavo le ClickX e lafo ai lau 5 se lautala New Zealand po le 5 se lautala Australia pe Silia tu foi I le mai cash le tu ainga I Samoa. O le mawale o le avanoa I le se I le aso mua sema ma le se I munumuli le aso 5 Januari. E ma whai foi o le e anga vaa I le se I pe a lafa se top up tolu sfutala New Zealand po le tolu se futala Australia pe Silia tu foi mo lo ainga I Samoa. E ia inga o le nei whaapitoa. Marui e tele aso fia I ainga umo Samoa. Francis Paulo here. I just want to wish you a very Merry Christmas and a very, very Happy New Year. Stay safe. I wish you a reggae Christmas. I wish you a reggae Christmas. I wish you a reggae Christmas and a reggae New Year. Manuia Christmas. Manuia Christmas. Yeah, man. This is King Alpha from Night Brothers. I want to wish you a Merry Christmas and Happy New Year to all my body people of Samoa. Let's go. Manuiale, Kirisimasi. Manuiale, Kirisimasi. Manuiale, Kirisimasi. Mali
that's enough for here. Just Merry, Merry Christmas and Happy New Year. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Manuia Christmas. Manuia Christmas. Manuia Christmas. Malita sang a foe. Talofa Samoa, it's Lolita here. I wish you a Merry Christmas, a Happy New Year. My mommy, Malo so soulful. Sing with me, family, come and dance with me. Let's go, Sawia. Ya Manuia Lekerisi Masi. Ya Manuia Lekerisi Masi. Ya Manuia Lekerisi Masi. Maleta sang a foe. We wanna wish you Merry. 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 We wanna wish you and a Happy New Year. Tell of lovers, Richard Parker. I'd like to wish each and every one of you a very Merry Christmas. Here we go. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Manuia Christmas. Manuia Christmas. Manuia Christmas. Malitau sang a phone. Talo Falava, it's Malaki here. I just wanna wish you all a Merry Christmas and Happy New Year. Let's go! We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. And we are lucky Christmas. Manuia lucky Christmas. Manuia lucky Christmas. Malita sang a foe. This is Tofi Fire Sophia. Wish you all a Merry Christmas, Happy New Year. Hasta la vista, baby. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Manuia le Christmas. Manuia le Christmas. Manuia le Christmas. Malita sang a foe. Hello, Falava, and welcome. This is Tele Sulutupe Whaongali. Have a blessed Christmas. Stay safe, stay beautiful. Chee! We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Manuia Christmas. Manuia Christmas. Manuia Christmas. Manuia sang a foe. Christmas time comes once a year. Let's get together and have a good cheer. Come on together, let's just have a good time. Hello everyone, this is Mr. Miyagi. I would like to wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Make sure if you drink up, but don't drive. This is a song for you. Joy to the world. Joy to the world. Joy to the people everywhere you see. Joy for you and me. Joy to the world. Joy to the world. Joy to the people everywhere you see. Joy for you and me. Merry Christmas, everyone. Pes pesengor kesi masih alo bepes yo le tno ia ma pes pesenga family
nei vai taimi ia mi fo o tātou wanga atu ia wā whamana tuina o Christmas e se fulu ma le lima ma te talo ia aulia umai ainga na te no mai ia maua ainga uma sa mo se kere se masi fia ne fo i tu sanga jo dos fut balu mino tolo jo talo le tu la e iva le tau tō mara sa mos lima i tola mo mal pokala maro le tai au avano fa auro lo mau le tara pokala me so lulo vai ste tasi tara no toile fe ngon konsula o le tātou malo tu taso sa mo ni sele nei ia fa malmalama fa ailo te le vaenga taua ia wala visil fia o tātou wanga tu nei le vai temer Krisimasi pe on fa ailo foi le fengo konsula i vitala noanga vai aso mo vai ia taimi e tapunel tātou fisa so fa mo tala noanga nei tai au o le fa mani noi ia nei vaenga mo ia fifia nei taimo le tai au fa fe natu le fengo konsula le fengo fa mata le malu tu filau par so fa po ia fia mai le tāpo kala nei tai au malo le se fa monia ia se fu manuia ni tai fo le lo famaleanga le tua le sunga tawai ma le tātou le tio e tēnei fu il fa fong tā poi mai so sa mo mai ni fa sa longa tu fio ke lope ia mai la vai stele se o mauiti le tapo inga mal fa no nga manu o le finga no sto fio le tua ia e fa talo fa toi nga pa lo le tai fo malo se futa vai ia malo fo se fu la fionga le consulo le tanto malo ni se nei malo fa te le fo mo fa no mo taimi nei tai au te lo nei vai aso mo vai sa ta ta no ia sa tau fa te tali po le ase ta la mai tu langa o aso le ata pu ni le tanto fiso te lo po li o sa mo tu langa ia wala tu ta penenga o ia ala matu la no ia se fa ilo aso le wa fa mo dia mai ala ta pu ni le tanto fiso fa mo mo le fa mata ia fa steita vai i tau mo le silo fiel tātou tunu ia lea ua tau a oina mai le whai unga le tātou malo sa moa ia o le a tāpunia le tātou ofisa i le tūra e se fururua e la solu fulfa Christmas Eve lea i tātou ofisa i le solu ia aia so fui malo Krisimasi ai to e te tara le tātou ofisa le tau sang fōrua wheruon i le ase fururua o Ianuar o rono winga tawai se vai me o le toru vai aso le atapunia i tātou ofisa mai le aso fufa e o le fururua o Ianuar i rua wheruon o rono winga e tā ua tere whautangia mai e tātou o tunu. O nā ori ngai vai kaupe ia o ngā awea ma whaafangongo kangi au le tunu ule tāpol karang. Ia longo pui ri pēr kā ua o sisila. I rau kusi kolau, ia matulanga whapena ka penga i nei te o tukus whaawelawe. Ia e te tau eona e maranga i sā mōpo se si pōpera. Ia aolo mautu tu skola tu langa papena tamai ia pe o le fasi silanga lana mo le sila fie se tatu tunu ia o le sulu le ulu le sulu fa ia ato e mai le sulu ia Januari lua felu ono ma no fa te tele le antunu le mai mo mal fa fo mai le tatu pokala me tai o na wo fonga ina le fonga konsulo le tatu malo o ia le ua whaatulanga fisa. Ia au tala o nei vaenga pe on e sano i nei taino whionga whi mata ia utangia le tunu. Ia wau te lona te me atoa lea o le aise fisota inga le fisoswani le tātou fisa se wanga nao te le no pese vaenga o ia taimi mawhai on fisoswani le fisa i stangata fwere leo mana via se fisoswani whamone mone. Pe o le a kwa i kapungia le o fisa i reise. E manko huta vai e fia maroro fu leo whinga e maranga fu ila tu wira ku wa whinga Krisimasi maso maroro ita e vilia le telefoni nao le ofisa ia e o kumeki ale linkanga i numero a sesio le a e angai ma le atinu i le vai tau pe a maua se awanoa mena i le nka uwe ka program e longo pui ali pero ka ko e me se ku se pola wa le ia se si me e vesi le vai kau o le ra ku mo le vale le e vai ku o le fi aru le one way ticket era ku le exemption stand
ia te ala ko fu u fa le ko ngu ku so lau tu langa fa pena o no winga o le ku so lau wa ka unga se tu no e ta pena ko mi ngai a ro ia no le after hours e vidia no mera ke fa se le ina a ta vai ka ia o ko me ki ale nga le ki le se le o fenga ringa le a lautongi ina i le ia so te inga yo ta upu ale maarofia a foi se mo ka upu o lo kambala ia e fai tala na na so ia o wole maarofia ia e tam fai alta to isa le ia po se so ni ta mai ma lo fa tai a lo fenga fa mata manua le o mantua tata no va son tatu nei il tongo feel exemption stamp e sa bo el tangata na fasili o no winga la fa pe le tongo fie sa mo a ele ma faila na lu le a foi le one way atu ma por New Zealand foi le in New Zealand lu sa mo ma stamp and passport se vanga na la wa lo stamp yang sa o le ko sa ngi le ko malanga ya a me non fasili le pe foi le foi fa mani non le va fa mon mon ya ia e sa o tawai sa o le ya lo sa no ngal na ele ma faina e lu one way ticket ke mingi yes da le sa exemption stamp ai me se lava o so sangi ka u te a fai o i su ku so la sa mo nga le o mo ku so la ni sila o mi o ta o fi io ai e ki on sa e o ngi lo return na ko era ko ile sa mo pe ma vo fo e foi so accepted si tau ko mo fi io ngo pa ki ngore sa mo io ai o tu langa na ta vai ni tu tau kun le pinga e alu ke mingi malu ko era no polo ka o le po o mala vale e un felang fe mala le lo ke sa mo stamp lo exemption yes io tu langa fa pena ma nei le le so tata na sitting el tu langa la na te fa mni no mai le fianga consular ne foi tai fo tata no la il tu langa tus for lau ia wa le fa mana tu nei aso te punil tata visa o le tus for lau ia o le normal process time o le ne ke po le vai aso ato a fa mata fa on bone i ole time ia fa tu langa ina ia di maso fa tele lo tu so la fo ia asi vanga nala ni tu langa fo io o fa fo se ia la vama ma sta un fa iro ku so la o mo wo su fa la i ka un ka fu la mo i pa venga ready bo i ja so ale nga ka ku la ro ku mata ta lo mo pe fa mas fa ia sa i mi molu kusula o le mau mi a ka pa ku o le lor ku ia i fu process e fa to kilo sele o mai di po kilo sele ka pa fu nga ka mi o le so pe fa le lor kusula ia o me uma e ka un ka pe ia ina ia motino ia o foi go ia na patino tu langale ma nei le lei o le famnatu mo tanto e la papa au kala stete Wellington Hamilton Northland bavaanga umala vai fa foto o Kilani a mana miele tu langa ia ile fa fo winner tus for lau postus for lau fo o lae a la famni no te le fionga fe mata o la ma fai lava o na fa nga mai email a se feilo to mai au Kilani nei fa nga pele email e se mga na o se vai nga mana miele lo ofisa fe mata fa mo mole o nga ele email mo ele fo mo fa mun ko scan mai le i ofisa ia ai mga umia ia mo documents for supporting documents ia era fo mo tasiala so la fo mo ia po ia ko era fo ele va vea ma ko ku ia la fo ia ka un o ia o ia solni pape lo ko mo langa bai ka ia mtulanga pa pena tengo piara i lungo so te inga i lungo i me le tino male fa fonga mai mo nei taia o le mai a ona tuina o le telefoni e le leilo wala wi fo ia i le fenga konsula mo lana ofisa e lava le le temi fa mal tele o vai o nanga
ia lo tau le tātou a konsula fo'i ia wan pa ia maro le atinu. Ai mo le tulanga pei ona tele na whamanatu fo'i le tāpua kalame o aso malo loma o le fo'i madino aso e tupuni le tātou ofisa a fia whao ngā le tātou whane Samoa ma o te Samoa mo functions o le vai temo kisi masi male tau sanga fo'i ia okay lo kai bianingi wa kau fo'i o ngā wawenga whakulanga le tulanga a whemata. Whakaia tawai mangko ko ka ko por Samoa o le o paisi umi nga maroro a mantua e le pinkara por Samoa pe pe se o foi nga runga ai le ia va vi o yes va vi o ku ma pe a fa pe manga o mi ia so maroro nga ma faile nga fitu na i le o foi nga runga ina ia se ava no mo tulanga i tawai e ka o kelera lo pa mana yes ia so maroro ia a fai ke fia mga umir per Samoa o nga e o kule fai se tara mare tato ofisa ia ona fitu na i reo tulanga e kamo fai a inga ia mo so soni mo le tunu tawai ai ka ua le o aku fitu na i le kala nga fo al tapu kala me fa na tu level tu lango el tatu sa fa tu ino lo sa o tu tatu nga fo i stasio fa do lo o tara fa tu ala bine mala tu fo na oka sole ole ke le ka ma fa sa mo ka ko ri le mo i va ya al fa na tu al tapu kala me o tatu sa le mo le so sana fo tama wa ingol tatu ma no sa mo ya sa le ya tawai pe ona silo fiere tu ge ro ko pa ia wa bakal ka ko Samoa Export Authority. Ia o kom faia ina ia le fao ina mai o roa o se tatu ai le ngara foi fatoanga o me kaurima bukulanga o sieira o mapa masangi i utulanga papena o le kai ai o se tatu ia o le ngangara vai ia tawai ni fu o Christmas ia mo le va no i me arofa ia pa nga ka ko me ko di ma du na pa pena ia o lo sa la vale i na ia foi fa tonga me se toma ai no se ta tu karo ro wa mo ni sa mo tawai o ka le pa po mo ma nga i o ta yes ia e re se maso salo o su sure karo fikire o mai porque lo para lo fiki lo o i fukar sa bo fa me o karo fikire lo karo sa bo se maso salo alo si dato tu ko tavai io mo sira karo e pingi uli o io ko pa po io le nga fa tai na fa i ki hu aso marolo ia potonga na ainga ia pai e karesia ia silane e talo ia matulanga papena se tatu no au ina mai ma lo fafte tele lo fengor consula mole la ne foi tai fo ai mole tino o le la batul foni bala wane ai ma fa mal la mal tele vaenga en fento tu atuai le fengor consula foi ma ofisa ia e la vai fo taimi tolu tasi o tasi lua mo tato le la lai au kilani ai wala mai fa tu isi pito no fa tu au kilani fa ngal code number o iva tolu tasi o tasi lua ia ona mo le level no consula ia mo no office so soniatu ni so fa si foi fia man la mai no fa ma ta fa te tele mo ta po club nei tai mo ni fo ia fa por nei aso ia le ta vai mo tato lichio no nei mo no ta ua ia mo ni hui fia mai to fim tute me hui fia ngai tu malo inga ni aso ia pa so fuia le talananga ma le fonga le consulo al tanto malo i samo nei New Zealand nei lefta le malu to filau por se lue fa po e le nei fo tai fo o na va tu telefoni fa mon mole bala wana ia tolu o tolu tasi lua ni so tulanga wa fo ele mai mobile to le nei fo tai fo de mo de samos fo le me tolu mo no choice fo tolu minuto lo toy ora talo le tula ipa ua matango fiele aso muai amua sauni maila o pati malepo pulanga samo mai fa afia
fia e Samoa ia tua lo fasi no mangala Samoa no ua tu pele pele pe ilo wanganga tu pulang Samoa ia fa fia fia mole au mai moa mafali ona tausa fia se mayala ia tenge samota ulele ai ia neloa ule samoa ote mita ile vasa loloa Matine Samoa ia e mana tua Malu e mafita o ainga Ai mise o matua Aua o soulu mana I manuia E mawai o ele fia fia Ia tu mawile tu mafina o melele E sili le amo ita Samoa, Maia e fa'a fia fia mole au mai moa Fa'amane ene e lausi Papa fa'ali o winga tau sa'afia Se e maia la ia teine Samoa tau lele ai ulia ne loa Ule Samoa o te mita I le vasa loloa Tupula Maia e fa'a fia fia mole au mai moa fia Se maia la ia ne Samoa tau ele ai ulia ne loa Ule Samoa o te mita I le vasa loloa Ule Samoa o te mita I le vasa loloa Te pulanga Samoa mai Tree and Waino I le tautua radio Samoa se whalima vatola mora ni fwoi tai hao fau ino o toi se fulu minuto lo toa tale o le itu la E iwa toi pauno minuto le o lo te toi o le tātou proklame manu o le tai au o lo whai amwha manatu I ante oe wa o mai aso o malo lo Christmas mal tau sanga fau se vai po o whai full service o lo sa Ia po a mai fwone waran off nes wha mora mora I mawangi o se leo e ka whewhe Ia ma fau whatau sta male lai kere ka avale o le tautua tai World and Auto Limited alo Samoa lo ngā lue pero sunga Victor Leo whatas mai mora tātou Li poto le tai Victor ma lo lava ngā lue good morning uso Ya sa wala lela sunga sa vai me ta fo malo sa malo tuma tai malo nga rue ia pa taro ko foi lo ta foi na Samoa mo ta malo ta ma tuna matua ia ni sikono sunga longa le tai ya ya malo le ta wa tai ya to pesi nga pisi no wala ta vai ta pisi ia so polo ka me uma ya pa le mulo sa ya malo la vai malo sia to malo pole ile ala usu le tai ya Malo Victor faftai fo I mole fatas maltali poti ia o nei vainga masani no tau to mua to il tapo kala mela tu atu famna tu mai o le uso ele tau tu fo el tai world e ona si le fira tu no famna mo Kai ta vai mal mato no o le mato a pompe sini ia school sene to certa pe utro sar mato pamu o le mato pe sini li batasi lua tala fa iwa al mako iso lua tala ba lua sene ia cycle apple car taxi a poito no mato fa no fa ngana fa no fa pe ai lau te roxa I mato pamu o ne ngalo ta fa presi ra PT lua so ba tala I le sene fa vi te la no presi ava ke o le anga no presi po a matana fare to ia fa nga swapa ku sama kisi po uma tau fia matena van mato pamu
ia le matua fale sinia fale alu tavale kata foi Sofia Pia ava pega foi tafonga toa inga ia amara tavale tonu foi matua sosial mo na tulang ko sa Pia kon foi ngara transmission service al timo mat vale ia vai po le ia le ia po le constitution tavale tula te waita to le waita ko ye vela lava ia awa te police e lava ia facilitari sa maiki mai se police a tei ana ia lo sa mo na so san mo na tulanga ia disi na fa matu ta vale o ni si tolo ni si mo lunga pa le fa matolo o matos local pu pa so se tisai lava na lo so tala de aso pa te fes que no pe reflex o fero e di light ati ina ya matu a pa o mata ta tolo mo tenene ava pe ke o te pala i de matu pa ina e lua sultala te mina matavia so pe pale wo e lua sultala te historia ya vidi mele ia la poi mele matu a fansia ya te sa no fone so sa mo i lo pe na ke na venga ma so mo foi matava pa sa tava de fo tava de kwai fa mele ki filinga mo matu a cars mo foi matu a SUV e matu ki apu matu vale uma na tsu mo foi na ko se ki me fo lava i matu fa vale ava pera ki wa so tava de twai ki matu in so tarifa tato fata vale to in ava pet pato sta de fome amato a isi kulang ki marco e aire kunga ava pe ki o de maria ko na mo kunga vai de lo pia pu fata wa ya fa fona so ya isi ko si sta va de mo lunga ko sa ko malau fa so na si mo oi ya fa pe to kia palaia o de senator mas la statement mata ko de ba ko lo que expect mo te fata una so trabalho e mato fata vale ya vidi mali mato numero mato telefoni ile o iba ro tu fa to do o so san mato fata o kasi pitu suru pe o ta po o quase que na pia mas sulima e faz essas duas vai dunga mo sta vale la o mato se que me di termine lua suta la de aso ava pe kau na e mai kau ia no ta vale ya mo Sofia ia so mai ta no foi se sa mo pe ana malama foi me tau pa ta vale que mo pena i mato a pau ya na le duas suta la da so mo ka posi ki me eu i pa faro ta vale pulinga la ia mato mo po ta so pa makta mo se sta na po se sai mata ma se to ta si va ta fi to mai mo i le mato fa pau ya ta vale me da so por ta so fa pe el provincia qui è su va fu lo sanga po pa po le to o marisi mo to pa ma ta no como fa ma pu fa ta va na mo le ga fa pa so fa va o mana flow do no ta to ya puna i de ta so fa vale a sai ta vai mo ma no mo le fa va ko ni ta ta po ni na ta va Victor Faftai mo le tani potin le foi tai o mani foi favor o le foi so lulu ya samola tino pele mai la ilo a watu le mo le tama lo le tai o le na mo le foi so lulu Faftai tele lo tala mo lo tampo ingam telefon pe tala eva ma po kala me fifia mai fa wa 1 2 2 samo mo o le foi so But you tell a lot of the so stay safe. God bless. Tofa safe. Follow
fu mo ni tai au mai a te roni sila ia wa fu lo no fo tapo mai fa funga mai am o me ai ma fu ma le nga sa te faine te mai ti sa onga kala estete fo ni mai sa tiliva ia le so tof le vaso ma vai ma tu oi pe ile a onga o normal tu ina i pusa isa se ia ola vale te mi sa se ona tu tu faina te mai ti le son fo e be ona falia ele official sa onga le mo me ai ni sila le New Zealand food safety o te mai le onga ale Hayata community campus sa tufa ia me ai lenga nga ma fu ma manongi o se vai ngol programa le malo mo me ai tu fu mo te mai tia onga le son fu o le onga ya onga te mai ti mai tu sanga mo mo e o tu sang stolu sa la tu faria ai sa mai to wina se fa ya onga ni me ai wo manongi ina wo mai ona tu fa ina se numero ni te mai ti o le sui fa tonu a o le official mo sa ngol mo ta mafa vins a bako sai falia sa ia le ufainga luenga le ofisa ile a onga mar company le Combas Group le esa palaya nei tau mafa ila sona nafi mo le fai o suenga ine me ai wa fea ma ia ta wai sa tilo uma i mafo anga ese sa mafo ile fale tonu ai wala tu manatu nei e fori mai o nei me ai mafo ile onga sa tiliva ile so tofi a filesi ma fa tati tia ia u normal tu di tono pusa isa ma fa fo se ona tu fa tia ma me ai fo i te maiti lea sa tufa ia i le sonfuan se tūlanga o wha matalai nai o le pongai o le mafua anga o ne me ai mafua. O le tamaitai ro ngā tonu le mata upo tau lea ngai nai le sui komisina tolu ai neo leo Jevon McSkimming wa ia tā paina na maro i te tala su enga lau tele e whai e tū ma sani leo. O le mafine pe ona fa ingoai ia Miss Z sa ia lafoina ia le fai tau selau mo selau emaili fa li lolilo le telo te sanga e tua ia o Max Skimming o se tangata e turi te ma tai mo ami o nga fa ngali e pe ona ia fala te nai o ia e ui lava sa te tino Max Skimming o le la maftanga fa ngali ma le mafine televo i le taimi sa fai ma le lotu malie e sa ia te ena nei tua inga mai e tua iai o fa o Sofia ina le tama tai stone fai ngose tau i masui o Max Skimming sa fasuma le roto sanga o le tama tai sa fainga ruenga ele o se leo fa tauto sa lusu tas tau sanga i le vai taimi o le maftanga fa ngali mo le telo tau sanga o nei tua inga tama tai sa le iano ia supervisor a Max Skimming ai nei lo le fai o suenga i nei tua inga o ngonga le mafina a fa o ngai leo ia nei emaili fa li lolilo ni mo li ai o ye tua inga sana fa tosina le fa tam ia le tofinga me leo o Max Skimming sa se ia le tama tai mamodi ai lalo tu la fono ia afianga o wala so tenga lau tele por harmful digital communication act ma fa ngu ai ile lau tele ni fa tununga fa sa ona tu tala mo le late sul varmasina o nei fa tununga sa fa ta tie pui ai le ngo Max Skimming se taso suicini o leo sa ma foi fuanga e suitulanga pe sa tom fai lea i se suitulanga le tofinga komisina o leo ia Andrew Costa o fase ese ai o morianga fasanga i le tama ta isa tongi fafor fa amstong fai tu maro i Wellington ina o musu Max Skimming e fai sana mori mau ai o le hipotisi so engar purenga tu mo ti fatino nga leo por Independent Police Conduct Authority sa ma tua i fai tio nei fatino nga leo o Max Skimming ela wina lon fasalanga le masina nei ina o mai ona i tau tino lona o mioniata matanga e fai e tomaiti matangata maton tangata feu so ai mameola i ana computer fai ngā luenga ili si ma le fatou sanga fa alia le tama ta mizedi lo minga le New Zealand Herald sa fa palo ma fa ngunguina o ia leo malona o langa mo matoa ia afiai ma o mana o ile malo ina ia fai so inga lau tele i leo ai ole asona na visa am tai ona tu lai leo sini lumor komik filial parliament o se va en ole va ya so le va ili linga le parliament po le parliament scrutiny week ole ali komsina Richard Chambers fa tasi masui komsina longo ma le va en ole officer sili mo tupe sa tu lai uma i lumo le committee Italia e fesini ma le committee o fa msnonga e winga le tele ili toiro ilonga fa le tosanga ole o le wafe ma le fofa le wafe ma le folima wa nga ya tu ni usila stulanga le leile fa mo wino sino merpito ma wala atu o tanga ta fowe a fia ngasi le HIV i de tono se futosanga ai wa fa ali la to e so ni malango o le so longa le wala matie tuluai o le fa to wemu ma tu la fono wale o to ya nga lo tu mo pea o na fa tu langa i so i fu tanga to fiola ma le HIV e na le ivas fulu lima tanga te ni sila sa maua wa fia HIV
I te tausanga mo vai lua fe malu fulfa. Ma te wha moe moe ngau la mawa lo atu numero te tausanga nei. Ai ui lava i lea solonga lele i lumo tong fitinga wha fo mai ua mafu ai lea wha i ti tinga. Ai o le wha i longa tinga te tu mau pēr le lau tele. O Judas muka ke anch mai le wha labu tonga tinamata mai ta ele Positive Women Inch sa ia longo ai le television New Zealand o lo tilo pe ia whianga o ainga mai le whata wemo. Sa ia ta wai sa ia mose wala au mai se ainga sa te eno na ave ese no whanga mapu mo mia vave e wha mau tuai por emergency housing. Turuai o le tina e maua i le HIV. O nei iai le latu te tinunga e wha ono mawhai o nei e wha apipisina i le HIV i le no wha tasimaisi. Ai sa wha ali e o visa silo le wha vai le Burnett Foundation Aotearoa, Liz Gibbs. O tula fono o i nei ua leo toe au ngā ua whai fōi masao i le wha tawemo. I se sa i liningo langona sa wha ilo ai le lau telo le le malama i le wha mai. E le soiso e ngā fōu sa wha amatuina o lumana i le aso le AIDS le rolangi le World AIDS Day. O wha ilo e si tūlanga maua i telo le wha whita hauli. O le whasu tas pasene o tangata New Zealand le ma whanwhana le lato whalongona. I le sao nia ina lea e se tangata i ele HIV o se mea ai. Valus fulu pasene o lato whaalian. O le ale ma whanwhana se lato whalongona i le iai leo se maftanga whaungali ma se isi a fia HIV. Ai lusu tol pasene i le ma whanwhana o lato langona i se whaatalo whaiai ia i la tau. O le riwa mōri e tua inga i lona wholoina leo se loke auro o le asoa e silia mali tolsu tolu a whelima se lau tālalon tau i le teimi sa ia ngauia i se whaloloa e whātau ai teimane ma auro e o ke lani. Sa vala winatu leo i le whaloloa i leo o le las Friday talwai au ke lani o ngā tonu. O le ali e tolsu lo tau sanga sa tua ia i lona pikina o le loke wholinga o se whamoa o ia i tu tonu al whātusa le whee. Le asoa sa whaongaine le ata si pai la loa a le James Bond, le Octopus, o le awhai se la wasu tolu, wailo ai, o le Fabs James Bond Octopusi ik pendant. Whailo ai whamau maunga o le whamasinonga o le loke o le asoa tu sa mali tau male, tosu tolu awhai lima se lau valsu lima tala. I le lesi mo le loke lungo o walo whamatalanga o whamatalai nei le ngausia ma i le valu siti o le Aurolan sama. I whaatasi aile ma le onos fu te mane ma le suma le lima sa whae lanu moana. I te mane lanu luli o maka o whee. Le puti ai o le te milawa sa taunu atu aile leo ini nai minute muliane ina o le puti masai sa iai loa. Sa tula i luman whaamasnonga ma whaawa waina sa i se i toi tula i luman whaamasnonga i le asonga fua. A sau. Malongo ai e leo i le tioni sida. E le tioi mawalava le loke. Talonga. O le taule le sa mo Australia te alo lotu toa li ta sanga fuso anga fe filoi di tono pawa le UFC wa ilo ia tai bam bam tuivasa. Wa fa ma ni on toi te liu le pawa ma le taimine o lo fa ia lavan toleninga a o lumana ili ta sanga di UFC tolu no lima sini. Ele asumo mo fe poare le sanga fo. Ai o fa ora vasa sa toi te liu fo ile malai la kapi mo stai mo mo. Ile tu sale marsilia masulo te sanga talo. Ili toe tafi e seina leo le pefu ona se vai la pima te aloi mo le au le FTA. Ili tamarisanga le 9 Premier League 9PL. Le au le Wendy League Sydney. O le tau le tosu lo teu sanga pe ona ilo tele fuso anga fe filoi tono pa wai le na pe a Samoa. Sa i tau tino ai fato a ia longo ina na faya ongo fai plenga fe filoi le 2 minute. Ina na fai unga te aloi le la kapir fai unga na aso. Pe tai wai tau se me mana ia le toi tui o se vai e to wau pe o le isi sumare luata te sanga fato a toi tui ai on se vai la kapi e ula ba tui vasa sa mo watu mafuso anga fe filoi te rumaila na fuso anga muli le taman sanga UFC ton o lima ya au kuso wa fe maru fa ai o lo tulanga sumare lua pe le rolangi le panga mafa magalo fa o lava ona toleni ya meo le roa fe maru fa o le tama fuso mita mita tele on tupu anga sa mo matanga tanu a poliki Australia sa pangai malona uso ya Logan ili tu unga le Amazing Race Australia Celebrity Edition 2024 malau foi naile la fai unga tupe se la wafeta la sa moed fa la tonga move so soni sa la firfilia ale Sydney Region Aboriginal Corporation ai ole tamataro la kapiliki la lo sa mo kiwi Nelson aso fa Solomona o fa to fuli tu nele la kapiliki ile fia tuli leo la ntale ni fusuanga leo la ia taula ia avea mo champine o langir panga mamafa
Li puti ai le vanga tala le news.com.au o le tau le luas fulu iwa tau sanga o te ena i ofa mai kalapu i le tamar sanga liki le NRL Australia ma le Super League Britania mo le tori ina leo se whenga inga fusuai whai pilenga mo le taimi a toa o aso wha Solomona o se tasi o ingoa i longa tele le laka piliti i le lua mita le umi se lausuma le 5 kilo kalama o le mafa ai o le tau le sa wha na Wellington sa wha ai loa le telo lona le lei whai pilenga mo mo atu nei i le lua whamare lo futolu sa fusuai ma Charod Wallace ma manu malo le tuyoti o le o si e fiti amaraonga e whaamaria ina tali malo ai ta alonga o le ta amarasanga whaava malo Fallen Nations Championship i le lakapi o le iai le o se malae o fia le lusu lima whetanga tamata i le lata i le afo le o se malae e ese whapolonga o no le whawhitau le tuwau e o si taulanga i fiti i ni nai an ta alonga e whaia i atunu ese malele leo le whaia lava i o na malae i le whaia lea i nisi o tunu ai olona a waile li tamarasanga tele i li tausanga fau o si suinga tele i le lakapi ale motu le Pasifika o le awa le Fiji Water Flying Fijians o le iso au esfumalelua o valaulia a waile tamarasanga fau e whaia i tu uma i tu e lua le o le hemisphere saute mamatu o le awa yati a Japani, New Zealand, Australia, Africa i saute ma Argentina ma le nei tu i saute le hemisphere ai o au le tu i matu o le atau sinio ai tunu e ono Europa, England Farani, Ireland, Italia, Scotland, ma Wales. E na fiti le au elei, iana ta alonga e whaia i ona ele o na ole latu malai au tui suva, ele o whaamaria i nai mana onga o le ta amilasanga. Ia tala nao le so, au a petinga te umalia, ona sai, soi foia. Malo soy fua, ol si fufo Samoa, Radio Samoa, tasilima ivatolu amo, se kia Radio Samoa. Got something unusual to get rid of? E-waste or a hazardous or random item? Don't just chuck it in the bin. Find out where it goes at aucklandcouncil.govt.nz/where it goes. Tāmaki Turiki. All together, Auckland. Alofa lava Aotearoa. O le talafia ua whaititia nei tausanga mai le ona 15 tausanga le matua le soifua. Ua whaatino i nai polo kalame o siaki ma whaatonga au po tau whale manawa. E le eisa ngaluenga tele te whaia. E au lia lo le 15 le 5 tausanga le matua o lo soifua. O le alafo fua atu i lau pusa meli ia le pusa mosu e suenga ma whaatonga au ma tau whale manawa. Ma whaamanui atu lo waso whanau. Ai o le vaenga e le leiai. O le amo fua pusa ma mea whai ngaluenga mo le nei no ia fa ata ma suenga e tailua tausanga malafu atu se o ina e aulia e fitus fulima tausanga matua o lo suifua ava veiloa ma mau e suenga ma fa ata nga au po tau fale manava le kanese le amatanga e ma faio na tonga fitia male manuia ele ai se tongi e vave ma fai ngofia o suenga ma fa ata nga au po tau fale manava ma faio na fa sao ina yola a mau alola pusa fai loa. O esi la fia e iwa tesi ma le tolu wha miliona tala le se leni ale UTOS ua toe whaasafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe moe tā ua a lau ainga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M tala, ma le My Cash e ala i le Click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le e-maili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha aputu ngā tupe teo wha whainga luenga o le mawaenga tausia Samoa, teo wha whainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. Talofa Samoa. Wa ule nei o kaasputi alu, a wale suia lingila wa ule kio. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a. Faitawina le upole poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services i Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona ole maliu. Mana tualinga Fusi and Sons malana au nanga, ole a whaamama avenga atu mo oe male a inga. Wala au i le telefoni lua fitu lima, tolu o fitu.
Pai tau wino leo po le poto mo i tātou le nei tai au. Mo mai le tusi le pāta oto o lona mata upu e tolu. Lo watale i e awane ingalo ia te oe la utu la fono. Aia tau sia upolo inga i lo loto. Awa e whao popo inai ia te oe o aso e tele. Ma tau sanga e te o lai. A toa mare manuia. Awane i te a ma oe le alofa mare wha maoni. Ia so ai i lo ua. Ia e tusi ai le papa o lo loto. Ona e mau ai leo le alofa ma le manuia le lei i luma o le atua a toa mtangata. Ia e wha atua tua i le alii ma lo loto a toa. Ai awar wha lango i lo lava ta mai. Ia e mana tua o ia i o wana uma. Ona wha tonuina ai lea e ia lava o wana. Awa e te wha apia poto. Ia e matau i le alii. Ia e alo ese i le leanga. E whai lea ma mea e malosi ai lo pute. Ma mea e su ai o wivi. Ia e awa i le alii i lo oa. Ma le wha polo o au mea uma e tutupu. Ona tu tumu ai lea o wharesaito i le mau. E peo sofi po i au tu ngā waina i le waina fou. Lo watari i e. Awar whātau waa ia te oe lea o inga le ri. Awa fo i te ino pe a o wina oe e ia. A wā o le wālo whangia e le ri. E a o ina o ia e ia. E pei o le ta mā o nā o ina o lona tali. Wa ia fia iai. Amo ia le tangata nā te maua le poto. Ma le tangata nā te maua le mā fau. A wā e sili ona le lei o lona whaatau. I lo le whaatau o le a rio. Ma mea e mau ai e sili lea i le auro. E sili ona le lei o ia i pēnina. Ma au mea wha fia umalava e le tusa maia. O lo i lona 5 tau matau le ola tului. A o i lona 5 tau anga vale le o loa ma le vi inga. O na ala o ala mātango fie. Ma ona mga ala uma o iai le manuia. O ia o le la au o le ola. I e tango atu i a te ia. Amu ia foi i la tau o e ta opi atu i a te ia. O le poto na whaawai ina ai e le li le lalo langi. Ua whaatu mawina le langi i le mawhau. O lona poto ua vaelua ina ai moana. O au foi ua to uru ai le sau. Lo watari i e. Awane i e tea ese nei mea i o luma. I e ta ofi mau le poto. Ma le mawhau. E whai ia mea maola o loa nganga. Ma mea mātango fie i lo ua. Ona e savani ai lea. Ma le saunga le mu i lo wana. E le tu ia fo i lo vae. A e ta oto. E te le fefe. E te ta oto lama. E ma lie fo i au moe. Aua e te matau i le fefe papua sei. Ma le ma laia o e a mio leanga. Pe a o mai, a wao le alii, e whai o ia mō wha tuanga. Nā te leo foi i lo vai ne i maua. Awa ne i e wha piti se mea le lei i e wa te tau iai. Pe a ua e mawhai o na whaia. Awa ne i e whai atu i le lua te tua oi. Haluia, i nāto e sau ata e au. Ono o abatu ai lea, a o loo iai lama le mea ia te oe. Awane e whaitonga whiti e leanga ai le lua te tua oi. A o ia o loo nofo whaatala noa whaatasi ma oe. Awane e whi nau fua ma se tasi tangata. A whai wana le whaia se mea leanga ia te oe. Awa e te mataua i le tangata whaasa wā. Awa fwoi e te fili se tasi o nala. Awa e inosia e le ali i le tangata hanga pio. Ai pe wha o hai o ia mai wa sawa la to a mio. O le petu o le li o lo i le whane o le a mio leanga. A ua wha manuia e ia le mea e nofo ai e a mio tonu. O e tau emu e tau e mua fo i la to e ia. Ai fo i mai e ia le alofa tu noa i e anga malu. O e popoto e whai mo la to tofi le vi inga. Ha o e vale lea. E whai mō lātou le to mai o le mā. Upo le poto, mō i tātou i le nei tai au.
Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia o au nanga tāla whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fiso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le Luas Fulvalu Canning Crescent i Mangele. Kong Maria vidi yeru ala mai nei pa mai antu ai pa to mino le opo le poto ile nei tai au tato pie talia le ta ua ma le loto na fiong pa ia tapsa ina i pea loto so i fo mo tato wola e mai so tato fo longa le nei la langi le tu mau ia mo lunga pea lona vi inga tu mau e fa va so pongo pa to mino le opo le poto pa ulia i loto so i fo mo tato wola le aso tai au i le anga le mai o lo tātou tua. Taimi tu le mai luas purono mra minute ua te aile tu la iwa i le tautua whāwawa le Radio Samoa su lima i watoru a mō su apa manama lo Yesu ke riso whālo alo le mi ngāta wai o pualofa mpatano whātu
ina maulunga o tātou aturo o mai lava I maunga maulunga pa ia se o pito titi tā lofa lava ma lole soifua maria Samoa ma lole folau whaapatai le atua ilana pule pa soifua le tau soifua lo wola leo tātou maputa I lungo peau mga lungalo ea I le tautua whaua le Radio Samoa su lima Iwa tolu a mo tālofa lava. Pa tālofa ia pa aur tala leo lo pa tuna pa lia so staff pa o au tero nei. La langi a toa ia maisa le tau suino le mai o soifua so sto vine maua ni nganga ia ina mo ia malona malo. Poropan pa tālofa atu. Pa tālofa ia tuno malo le tuno tari tono le lava e maa ai tau pati mai le au ma le po. Tai lo tariena mamao mai o le tautua le Radio Samoa. So lima iwa tōru a mo tālofa lava. Pa tālofa iso se mo ngase mo ta malawa pe o maua mai le tautua le Radio Samoa o lofa pa tālofa atu ma lofa atu. Manatua pe o tōru talo au o si la fia le ri. Kia ungangi atu, tangi atu lo fia mano lo. Au lo fa atu atua e te mano lo ai. Lofa te le atu se mo ngase mo ta malawa. Ia le whamano longa le rii, a pia te fo so se to ese o wharepui turi ai whaasalanga I lātou, ia tari tono lo ia le file mua le rii, tu musu pere nganga o le rii, a te rii fo mai, a papine fo mai, puritua le lano langi mātango fie, la ere mātango fie le lano langi, mau ar soifu, lo fatu mo tau maua se krisi masi manuia file mu tonu, to ese o tuli ai tau whaasalanga, ea malangona le salamo. Pelapa no pa manatu, pa ngongo atangi au le salamo le wi, walu aru angata le langi. Ia na o se tu langa I le fia o se tangata soifua. Manatua ina, o na ata mai ai leo ia, whai mai. I leo tele ea, ni o loa mani me ai, le mauta o lo te maa le nei, o te samu le papua atu lou. Se pa hukana ia, kwa la ngonga le salamo. Ai se pa auta pa ko senga nga makua malingi lo I mata o tama. Ina wo fo I atu le atali, pa mai le atali lo tamai. O te wha mau lano atu mo whato ese. I au luma atoa ma le o le langi. Ai awanito e ta ua o sowatari. Ai ta ua o lau au ona. Waka. E maka o kia upu le whato e senga rewi. O matuala ngona le salamo. Pameo na ata mai ai leo matua e po. Ka kora ungo ngā nge yaso. Ai pa malofa apitai maro le atunu. Pa ta alofa atu ai. E o na yanum pa nau. Ua mata pa iui o lato wa o onga. Lato suenga ua pa iuina. Ia pa mnia ne li e tau tau mwhaita mamteine. Tau tua nāle ngana. Pa aloalo le ngana numetas. So I fua e ai o tau mātua mola e teito aune ngano. La leo puna mato lo tama, la leo puna mato lo tina, na e pa longo foi, pa utu atu o lau foi fe au, tama na ngā nuenga, tina na ngā nuenga, na onga sa, pa I tau tu spa ia, tai tonu e ngoto I lo roto, tama martene, alofa tai to moto, miel pa ungo a onga nei aso, I le alofa malanga lero tato matai, po lauri tato san, nei aso, por clame masani ai, nei minute whatalawat fo le sunga ia au kuso fio lele tau tuala Enterprise Motor Group. Panga solo e leo tātou programe tāne tu las fullua. So ia leo linfoa ia, ona mari mai fo, whaisala whai, palenga fonga mua, palenga se uman Francisco ane tau te mafuta, tātou mafuta, ia mantu ane le uso te tia, maua ia ngase o tino, ia lofa atu uso, ia rifa mano longa le ia toe. Lo fatu te tia. Maro longa re lia eus. Ta lo vai la to lunga le apio poringa YouTube channel. Lo fatu. Mia tato polanga vai u le neto sanga. Ile lo fo re. Tau no le aso tu mtai. Au kersiana pa tu tua. Pepe Christmas. So I fua mai se ala maularo. Sa unia I tātou me alofa. Sa unia alofi ngalo.
tātou loto e tari le pepe o Christmas. Le asau me alofa e sauni. Na alofi na ngalo amalo loto wa lava lea. Tate leo mani auro, ni pulu ripano, auro pone ario, le ai lava. Tate o amalo fi na ngalo e mama, loto e mama, tali ale pepe o Christmas wa lava lea. Loto maulalo. Familia neli forongo le neas, la singo le neas. Familia le tu le ulfafo ma le ulfali. Au manume uma ile patasi mai o tato tua. Alofa tu. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Ama. Mori fa mano fa taisung le yao ya to mai meni ma no so ngadu ba ni sung le o mo o ba. Po ua tato ngai mo nga tono le yas ya lo pa pena la mon fa ma lo si tato nga venga. Leo tato ma puta po ne taia mo lia po yatu I monto mana. Yesu lo masai se wa afetai oh wa la bala kongai ole ke mistinasi masoi for mai ai lo masai na soi for mai se ala sili ona mawala lo awa una tanga tanga salai na ia Maya Salia la unei di inga o te si itia inga O te po atu mapa manu Ile tupu o tupu O ia ole filemu O ia ole loko O wala patu noa Oli utino tangata Awa unei le tangata no posala lene wa o mawai veo la malesa o lo tonga papeta Yesu wa elabea ile papanonga wa la bala pongai ole ke misimasi pasoi for mai ai lo masai na soi for mai se ala sili Alofa Samoa. Wa ule nei o kasu ti alu. A wale sui ale ngila o le kio.
Ai eva mai i le se fulu lima iwa kolu Amo Radio Samoa Bevela a Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau I maangele whaapea manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matupui pui o le whanau witi. O tupui pui le COVID is full river. Mo I lātou is full on tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni. Lua lima fitu, walu lima, iwa walu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa fo mai I maangele I taftafane o le McDonald. Amanrewa e taftafane o le Falatusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tong I ta I vaiaso, lua vaiaso, pe
Pe tai masina, o le sleek cars o le a maua ai le fesoasoani. Ua ta pena le au whaingaruenga a le sleek cars mo oi malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la alai au kilani i saute, mili mai loa i le o lua tasi, tasi faa, fitu lua selau. Po le o lua o, faa lima, tasi lima tasi. Alofa lava Aotearoa. O le tala fia ua whaititia nei tausanga mai le ona sefulu lima sefulu wal tausanga le matua le soifua. Ua whaatino i nai polo kalame o siaki ma wha ato ngā au po tau whale manawa. E le eise ngā luenga tele te whaia. E au lia lo le lima sefulu walu le lima iwa tausanga le matua o lo soifua. O le alafo fua atu i lau pusa meli ia le pusa mosu e suenga ma wha ato ngā au ma tau whale manawa. Ma wha amanui atu lo waso whanau. Ai o le vaenga e le leiai. O le amo fua pusa ma mea whai ngā luenga mo le whaatino no ia wha ata ma suenga e tailua tausanga malafu atu. Se i o ina e au lia e fitus fulima tausanga le matua o lo soifua. A vave iloa, ma mau e suenga ma wha ata o ngā au po tau whale manawa le ka nese le amatanga. E ma whai o na tonga whatia ma le manuia. E le aise tongi, e vave ma whai ngofie. O suenga ma wha ata o ngā au po tau whale manawa. E ma whai o na wha sao ina i ola. A mau aloa lau pusa, whai loa. Pai mi tole mai supetu minute ona tāna le tō last pulu toi whapaka le mano le tātou tunu le toi au minato tātou tala I vai panua ia leo moa po ele sui o le Enterprise Motor Group Bay on Silvia malo le tātou tunu lana po I tautua mai Manukau City a mese o telo le malo le tunu mo ni mawina po ele tautua le ne company leo patisi mai ia le sunga ia o kuso pia lei se I whaise tala le o ngā tono le maiaso ma le nganga whanolo Pandalbantu ya o leuso mane o pa ia mo manu o kuso pia lei ma no le tautua ma no po leuso nei tai au ma nga pa no ma no po le atalo patu le la o fia ma tai to ya ma no po le tawatai ma no po le tautua ya mo si tato watu no ya ma no po leuso nei tai au ma no fa tai o mai tono no toa le Enterprise ya ma le tau no ya le futa o manta pena fo ia le lotoa ia le tai au ia le ua tau a matamata tai ia ma lo manu ia mea uma vane le tai au ma lo fa tai o kuso le lava ua ma mai tau fia people nei tau sanga ia o pai lava la o tau tuam tabela ele manu le atuno tang sans po I tu langa po o sa o le atuno ia tal tono lo te le top so san ia me so nisi o tu langa promotion o lo fa pena ona pa nga solo ia wa for by time per nga me alofa ia la foto yo au ma pana fasta reporti ia ele tu o folta pa tanga ne aso maranga pa no agus ia pa tele le on ma so wa no ia mo fo ne la pa talo pa twaile e ma no pa lo le lo si ta to wa no lo pa yo na ma wa ta fa sala mal nei tu la le ta ia ta ton la mona lo ma ia me uma ile ile alfa e fo I fa no le eta au le lo so male anga le le tu ia ni na pu fo le mai le tatu au nanga le Enterprise Motor Group name Manukau ia lo tu la mo fa ta mo tatu ta vale ia le ho tatu pa tau wa ava tatu fo la wa fo I le morning le ia ele ma ia o tau sanga o le masina nei o masina o fainga me alo pa ia de po ai po ma ni era ia te o ta pena fo le tato o nanga ia ile tele le o tato fa pito o pa uma wala lo tato ta vale ina ia ma fai o nanga fatia so tato o tunu ia mai se tu langa fo le ia lava ia nga fatia tu langa fa so ia ala fo se fel selen ina ia mafai ona fata no foi niso fufuanga nai tato ainga so tato lo fa wa pela le tato campaign le o le tato cashback ia po le tato ta vale o lo ia le afeta la e o la to wa fi telefona ainga la so nafi ia e tu atua ia o le option foi le awai ia en fa ia ona ia o tela na tato ai ia na mia na sele ni le na taina mawal tau le tawal fo ia ala o ia sina sele ia tu ai fo ile ta pena pena mo
o le Kirisimasi ma tūlanga whapena. Ia, o whapela lo ilungan market, e le mana no e tātou tāwale, ia amata mai le ono afe iwa se lau iwa lima. Ia, o amata mai tātou tāwale. Ia polo o au titilo fo i se tūlanga le pe meni pe fas, futa la, lima suta la, ila masina, wa meni ila vai aso. Olono winga e matua lava ma, ia lava ma tuero whasoa. Ia ala fo i e le lei atu atua le tāwale ma tūlanga whapena. Ia, o ai atu fo tala le tau nei aso, ia amuse awa noa su mai, tātou tatano, lo mātou ngā lue atu i nei, ia, ma le sunga ia tau o papo, ia, MS Wood, le sunga le ule ia Jerry Goon, ia, mwhai ona vili mai tātou telefoni na o le o Barcelau, wona tasiono whāta si balu, ia, mo nisi whaamitalanga ai, mo ale mo foi se aba no o ia i tātou website, o tātou website na enterprisecast.co.nz, ia o lo whai ona mau o mai tātou taavale, e te maua i fo e tātou pe meni, e fua lava i le ngā whatia, e petau i malau paketi, ia whai ona apalai mai lau financial on winga, e te nofo mail fale, o ai lolo o taavale le tau i le malo mana onga, ia whai amwha ngai o i mai lau financial le fale, ia patoa. Tu mai i e piki lau tāwale. Ia lava. E pa tātou financial longa winga, e leisa e tūlanga fo ilea e te ole ai, ia pēr whape te le su mai, ia o le su tūlanga, o tātou au nang wa loa, ia tūlanga wa lima sumang, ma le lima tausanga, le la lima kono tausanga, o tau tua pēr mo New Zealand, lona winga o lo o already ai le reputation a tātou enterprise cars, e ngata i tātou watunu, ai o le loa o New Zealand, o lono winga o le ua tātou adopting ali, nei vai tau i le technology, ia matūlanga whapena, ai o lo iai whātangat, ia maula ma so mai tātou tātala noa, ia ma tātou whāsofo i tātou lotoa, ia wal mana ia po mea, o le avel tāwale, test drive, ia ma tilo, ma feel le tāwale, ia na. Au i ma matūlanga o iai le mana onga, ia, pe o tātou e Trace Martani na, o le lima ono fitu, ma le lima fitu tolu nei Grace South Road, ia, pai e na maua i mātou, ia, tūlanga o finance, ia, o iai tātou in-house finance, o lono winga, e a whai tūlā, nga i le tūlā, ua maua le tali o lau tālu sanga, ia, mo na ia tātou tamamatua, ia paula leo tūlanga fulele, a whapea le internet banking na i tātou tamama tina matua, ia, mpai lona su mai male tolu masina bank statement, au ila tau olo ia ila to internet banking, ia na lai sene lawa i mana umia, mo le whaangai no ina o le tātou tāsanga, ia, tātou, whaafai, aba mo le mātou wawa noa i le nei fōtai au, ia, manu te leina fō i au whai wālo kulima, ai lawa, ino sa tātou watu nuu, tai fō i le tātou le tio, mo le maruenga whai pia, wa fō i le whaalauloa ina fō i le tautua vai, ia, al tātou enterprise nei manukau, ia, whaafonga mau se tātou atunu, lo whangia le tua, tātou tue wheloa, i ka mala mo mua, lona lofa malona anga le, whaafutai mo le matua. Malo tano au kuso le lava ua long patui le lava pa ponga malo le tano le lava ua ta pena mata con filta reporti il ne fo I va ngata a mesa longa tono o le baiaso le ua tu aum tato tu vai ai ya mese fo fanga me ano po e moni au o le vai tato sanga o fai fo nga venga fanga me ano fa ya ma lola fa tai lo to tua matabela a mese so san malo tato no anga le a pon por klame pa nga solo o aspi pia ya o monume o mai le lofo le tua lo fatu le fanga venga au kuso ai manuia fo inga venga to ne aso pa tai mo te pena no tari ponti ya pa so I fo ya au kuso pirle ya pa kai mo ma to no ya pa so I fo ina lo fio matai tai so I fo ya o le sunga ya au kuso pirle e le lo bala le o fa o iva fitu o duon fa o le o fa o iva fitu o duon fa po le o iva lua fitu ono o le o iva lua fitu ono o ya anga isa olama le lima ono fitu Great South Road in Manukau City po le lima fitu tolu Great South Road in Manukau
Le tautua le Enterprise Motor Group I manukau nau silpil maro tātou tunu ina utu lai mara tātou taimi Iba minute ona tāna le tula spulu to e unata to tala pian whaponga I le so whatalawatu ia Cecilia to inga mala ilunga le apia pōlinga ma lo lava le maputu mai ia ai mese po ia tuli au pita ma le ainga le ngata leo le aoa fo timu ma lo lava le maputu mai Christina tanwasa mai merpone ia pena po ia Leo Hardman wala ia ole na pa pena po ia miu fa amosa ma no lava le mai pasi ni ko la o mai ma no le usul taiao ya talabatu ya Rachel Sipa mai cleanliness ya lo fatu ma no lava le map mai per tu ya Marietta pi fa tai ma no le usul ma no fo nga lu ne taiao ya familia le li I po fuanga ole ne fo I onga tono le vaiaso vanu minute tani tu las fulu ioi pese ai or kamarngi Yesu ole amatanga ole ola fo sikia olima mabibile atua pati la ia uatama wale ola malu ole poi betele ema ile male o manu api o mai ile atua Yohane fala ulele yale ala ole faola tanga o mea uma koina te paia e fata tau kile tamole pola polanga leki risi masi na fana wa Yesu ole amatanga ole ola fo si ia olima mabibile atua Pati la ia uatama wale ola na mano ina Isaya lona fana mai wale lalo langi uma le amanu iai lona fa moe ia le fano alma oi na ia tama wale ola le bine mai korokota Telelo asopanau leki risi masi na panawa Yesu ole amatanga ole ola po si ia olima mabibile atua pati la ia uatama wale ola Happy Christmas, Merry Christmas, and a Happy New Year. Merry Christmas to you all.
telefoon morning ni tai au mai a te roni sila ia wa fwelo no fota poi mai fa funga mai am o me ai ma fo malenga lenga sa te faine te mai ti sa o ngai kala estete foringa mai sa tiliva ia ile so tofi va zo mai ma tu oi pe ile o ngai o normal tu ina i pusa isa se ia ola vali te mi sa se ona to tu faina te mai ti le son fo e be ona fali ia official sa o ngai mo me ai ni sila le New Zealand food safety o te mai tiola onga ale Hayata Community Campus, sa tufa iai me ai lenga ngā mafua ma manongi o se vanga o programa me malo mo me ai tufa fua mo te mai tia onga i da song fua. O le a onga ia onga i te mai ti mara te usanga mo moe o te usanga stolu. Sa la tufari ai, sa mai to wina se whaia onga ni me ai wa manongi, ina wa mai ona tufa ina se numero ni te mai te. O le sui wha tonu a o le ofisa mo sa ngore mo tau mafa Vince a Buckles ai whalia. Sa ia leo whai ngā rue ngā reo fisa i lea onga mar company o le Combers Group, lea sa palaya nei tau mawha i lea sona nafi, mo le whai o suenga i nei mea ai wā whia. Mai e tā wai sa tilo uma i mafua anga ese sa mafua i lea whale tonu. Ai walatu manatu nei e whoringa mai o nei mea ai mafua i lea onga sa tiliva i lea sa tofi a o filesi, ma wha atati tia i au normal tue tu o di tono pusa isa, ma wha fo se ona tō wha atsiai ma mea ai fōu, i te maiti lea sa tuwha ia i le sonfuan, se tūlanga o wha matalai nai o le pongai, o le mafua anga o ne me ai mafua. O le tamaitai lo ngā tonu le mata upo taulea ngai nai le sui kom sina tolu ai neo leo German McSkimming, o ia tā paina le maro i te tawa su enga lau tele, e whai e tū ma sania leo.
O le mafine pe ona fai ngoai ya Miss Z sa ia lafoina ia le fai tau selau mo selau emaili fai lolilo le telo te sanga e tua ia o Max Skimming o se tangata e turi te ma tai mo ami o ngā whau ngali e pe ona ia whala te nai o ia. E ui lava sa te tino Max Skimming o le la mafutanga whau ngali ma le mafine televoi le taimi sa whaia ma le lotu malie e sa ia te ena nei tua inga mai e tua iai ua whao Sofia ina le tama tai stau whainga o se tau i masui. O Max Skimming sa whasuma le roto sanga a o le tama tai sa whainga ruenga ele o se leo wha tau tō sa lusu tas tau sanga I le mai taimi o le mafutanga whau ngali. Mo le telo tau sanga o nei tua inga le tama tai sa le iano i supervisor a Max Skimming. Ai nei lo le whaio suenga I nei tua inga o ngonga le mawhina ea wha o ngai leo ia nei I meri wha li lolilo ni mōni mau e mōri ai o ie tua inga o sana wha tō sina le e wha tama I ere to whinga leo o Max Skimming. Sa ia le tamai taima mōri ai lalo le tūla whono ia a whianga o wala so te ngalau tele po le Harmful Digital Communication Act ma wha ngu ai I le lau tele o ni wha tununga e wha sai o ni tau tala mo le late sulvara masina. O nei whatununga, sa whaatata tia pui ai le ingo Max Skimming, se tasi o suisini o leo sa ma whai fuafuanga e sui tūlanga, pe sa tom whai lea I se sui tūlanga li to whinga komisina, o leo ia Andrew Costa o whase ese. Ai o mōni anga whasanga I le tama ta isa tungi whafot whamastonga whai tūmaro I Wellingtoni, ina ua musu Max Skimming e whaisana mōni mau. Ai o le ipoti so e ngāre pūrenga tūma o ti whatino ngā leo por Independent Police Conduct Authority, sa ma tua I whai tio I nei whatino ngā leo o Max Skimming, e la wina lana whasalanga le masina nei ina ua mai ona I tau tino lona umio ni ata mata ngā e whai e tamaiti. Ma tangata mata on tangata e wheu soa I mameola I ana computer whai ngā luenga ili siri ma le whatau sanga. Whaaria e reta mata e mizedi lo minga le New Zealand Herald sa wha palo o ma whaangunguina o ia leo. Ma lona o langa o matoa ia a fiai. Ma ua mana o I le malo ina ia whai susu inga lau tele I leo. Ai o lea sona nafi sa amatai ona tū lai ia leo sini ai lumor komit filfili al parlemene. O se vaenga o le vai aso le vai ililinga al parlemene po le Parliament Scrutiny Week. O le ali komisina Richard Chambers fatasi masui komisina longolango ma le vaenga o le ofisa sili ma le ofisa sili mo tupe sa tū lai uma I lumo le committee e tali e fesili ma le komiti o whaamasnonga. E winga le tele ili toiro ilonga whaare tau sanga o le ruafe ma le fufai, le ruafe ma le rufulima. Wa nga yatu ni usila istulanga le leire wha mau wino sinu mera pito ma walalo atu o tangata fowe a fia ngasi le HIV I de tono se fultau sanga. Ai ua whaalia I lato e fesosoani malangolango o lea solonga le wala matia tuluai o le whata wemu ma tula fono wale o toe au ngaro tumapea o na whaatulanga I soifu o tangata feola ma le HIV. E nao le iwas fulu lima tangata I ni sila sa maua wa fia HIV I te tausanga o bovai lua fe malu fulfa ma se wha moe ngau le a maua loatu numero I te tausanga nei. Ai ui lava I lea solonga le lumo tong fitinga wha fo mai ua mafu ai le wha I tinga. Ai o le wha longa tingata e tū mau pēr le lau tele. O Judas muka ke anch mai le wha labu tonga tinamata mai ta ele Positive Women Inch sa ia longo ai le television New Zealand o lo tilo pe ia whianga o ainga mai le whata wemo. Sa ia ta wai sa ia mose vala au mai se ainga sa te eno na ave ese no whanga mapu mo mia vave e wha mau tuai po emergency housing. Turuai o le tina e maua I le HIV. O nei ai le latu te tinunga e wha ono mawhai o nei e wha pipisina ai le HIV I le no wha atasi maisi. Ai sa wha ali e o visa sili o le wha vai le Burnett Foundation Aotearoa, Les Gibbs, o tula fono o I nei ua leo toe au ngā ua whai fo I masao I le wha tawemo. I se sa I liningo langona sa wha ilo ai le lau telo le malama I le wha mai. E le soisuenga fo sa wha matuina o lumana I le aso le AIDS le rolangi le World AIDS Day. O wha ilo e se tulanga mau ai telo le wha fitauli. O le whasu tas pasene o tangata New Zealand le mawhanwhana le lato whalongona. Le sao nia ina lea e se tangata I le HIV o se mei. Valus fulu pasene o lato whalian. O le ale mawhanwhana se lato whalongona I le iai leo se mawhtanga whaungali ma se isi a fia HIV. Ai lusu tol pasene I le mawhanwhana o lato langona I se whaatalo whaiai ia I la tau.
O le ua mōri e tua inga ilo na foloina leo se loke auro o le asoa e silia ma le tolu a felima se lau tālalo na tau ili teimi sa ia ngaoia e se whaloloa e whātou ai teimane ma auro e o ke lani. Sa vala winatu leo i le whaloloa i leo o le las Friday taluai au ke lani o ngā tonu. O le ali e tōsulo tau sanga sa tua ia ilo na pikina o le loke fōlinga o se whamoa o ia i tu tonu al whātusa le fee. Le asoa sa whaongaine le ata si pai la loa ale James Bond, le Octopus, o le awhai se la wasu tolu, wailoa ai o le Fabs James Bond Octopusi ik pendant. Whailoa ai whamaumonga o le whamasinonga o le loke o le asoa tu sa mali tau male, tosu tolu awhai lima se lau wasu lima tala. I le lesi mo le loke lungo o walo whamatalanga o whamatalaina i le ngausia ma i le valu siti o le Aurolan sama I whaatasi aile ma le onas fu te mane ma le suma le lima sa whae lanu moana. I te mane lanu luli o makar fe. Le puti ai o le te milawa sa taunu atu aile leo ini nai minuti muli muliane ina o le puti masa sai ai loa. Sa tula i luman whaamasnonga ma whaawa waina sa se i toi tula i luman whaamasnonga i le asonga fua. A sau. Malongo ai e leo i le tioni sida. E le tioi mawalava le loke. Tālonga. O le taule le sa mo Australia ta aloloto toa li ta amarasanga fusuanga whewhiloi di tono pāua ele UFC wailoa ia tai bam tui masa. Wa whamao ni onan toi taliu le pāua ma le taiminei o lo whaia lawan tole ninga a olumana ili ta amarasanga di UFC tolu no lima I sini. Ile aso mo whepuare le tusanga fōu. Ai o le whai ua le masa sa toi taliu ai fōu ile malaya la kapi mo stei mo. Ile tusa le marsilia masulo tusanga o talo. Ili tu e tafi e seina leo le pefu ona se vai raka pima te alo ai mo le au le FTA. Ili tamarisanga le 9 Premier League 9PL. Le au le Wenty League Sydney. O le tau le tosulu teu sanga pe ona ilo tele fusu anga fe filoi tono pa wai le na pea fasa moa. Sa i tau tino ai fato a ia longo ina na faya ongo fai pelenga fe filoi le 2 minute. Ina na fai unga te alo ai le laka pira fai unga na aso. Pe tai wai taua. Se me mana ia le tui o se vai e to wau pe o le isi sfuma le luata te sanga fato a tui ai on se vai la kapi e ula va tui vasa sa mo watu ma fusu anga fe filoi te lumaila na fusu anga muli le taman sanga UFC ton o lima ya au kusa wa fe maru fa ai o lo tulanga sfuma le lua pe le rolangi le panga mafa ma lo fa o lava ona toleni ya me o le lua fe maru fa o le tama fusu mi te tele on tupu anga sa mo ma tanga tanu a poliki Australia Sala pangai malona uso ya Logan ili tu unga le Amazing Race Australia Celebrity Edition 2024. Malau foi naile la fai lunga tupe se la wafeta la sa moed fa la brum tonga move so soni. Sa la firfili ali Sydney Region Aboriginal Corporation. Ai ole tamataro la kapiliki la uloa sa mo Kiwi Nelson aso fa Solomona o fa to fuli tua nele la kapiliki. Ile fia tuli leo la ntale ni fusuanga. Leo la ia taula ia avea mashampini o langir panga mamafa. Di puti ai le vanga tala le news.com.au o le tau le luas fulu iwa tau sanga o te ena ia ofa mai kalapu ili tamar sanga liki al NRL Australia ma le Super League Britania mo le toria ina leo se whenga inga fusuai fai pilenga mo le taimi a toa. Wa aso fa Solomona o se tasio ingoa I longa tele le la kapiliki I le lua mika le umir se lau suma le 5 kilo kalama o le mamafa ai o le tau le sa fa na Wellington sa fa ai lo le tele o lona le fai pilenga mo atu nei I le lua fa mare lo futolu sa fusuai ma Charod Wallace ma manu malo le tuyoti o le o si e fiti amaronga e fa maria ina tali malo ai ta alonga o le ta amarasanga fa va malo Fallen Nations Championship le la kapi o le iaile o se malae o fia le lusu lima fetanga tamata ile lata ile afore o se malae e se fa polonga o no le fa fita o le tuau e o si taulanga I fiti ini nai an ta alonga e fa ia tunu ese malele leo le faiva malele leo le faia lava yo na malae ile faia le inisio tunu ai olona a waile li tamarasanga tele ili tosanga fo o si suinga tele ili la kapi ale motu le Pasifika wala o le Fiji Water Flying Fijians o le iso au esfumalelua o valaulia a waile tamarasanga fo e fai e tu umai tu e lua le o le hemisphere saute mamatu wala a waiati a Japani New Zealand Australia Africa saute ma Argentina mali nei tu saute le hemisphere
ai o au le tui mātua le atau sinio ai tunu e ono Europa, England, Farani, Ireland, Italia, Scotland, ma Wales. E na o fiti le au elei, iana ta alonga e whaia i ona ele o na o le latu malai au tui suva, e le o whaamari e nai mana onga o le ta amilasanga. Ia tala nao le so, au a petinga te umalia, ona sai, soi foia. Radio Samoa. Taslima Ivatolu Amo. Whangamani alongo I pule I o e te pēra e se wā popo
Ia o le nā o pa o fo ti munga ma se lungo le wala pe maria o tau sa tau tai e so i o tau sa i lungo ala pa tau ruina nia pio anga malapanga le nei aso alo patu tau tua ale Radio Samoa. Mo so ta inga male pole le 3M Cars Wholesale Autos ia pe ona si le pio malo ta tonu le wa tau lu male sa o le sunga le pole sunga ya sasa esquerdo pa tal batu le nganga pa rolo ya o so ba ne pa ia mo malu sasa esquerdo vai ser unga po ele pe lo ya pe la vai le me sili o no pe lo elan pa na pa tal bat ia le nganga mo fi foi me le nganga mo la lo fa talo fa fo ni te o lo sunga ia ni tu la le te se sa le le al so nanga o le ia so ta tu te le te fa so ma ia mana sunga ia fa pai le o sa ni fo ni lao lao ia la ia e ni wa ngale le fa ta fa mas se o pelo tu ia o mo voi le tai au ta te fa so ia la ia ma tu fa foi ia in fa mjanga fo to no ta to o nanga ia fa ta lo fa tu le fa ia me malu si ta to no le ngata foi le ia au na tofi le tu so fa ta fa to langa lo fa pena na fa fa tu ia ia wala va se manuia mo ta to le pangalo ina foi ia ta foi ngau le to ne ta to tamam sina ma tua o lo port fala maula mulla ia lo tau fai talo ia wala va de ta po inga o au ngal wenga ta to no la manuia foi le o ta to ngal wenga ta to le atu ne aso ia la po inga ne ta to ma tua talo fa ta to ma lo sin po ma lo fo ta to no le wa sa no la songa sasa esquero tu nga langona le tas o tātou ia mai se o e tangata o manatu mai reri mawala o le saunia ia tātou te peilo ia ia mai se o le upa mai si ui o neto sang le po e whaarongolongo marito mātanga o pielo si fonga o whailonga i o le alopo reri i lau sunga man paritua man no whalo ia mai se o te pena ina o sao si o tātou tunu le lava ua tau whaai o neto sang ia o whai lava lau tautua matamela ia mai se po le so sani malo tātou tunu ma nor fo lau ia o lua ma palitua ma no palo ia tātou te le peiloa ia ia le upomonia tātou te peiloa i tārsanga ia ma nor pale mai nei tai au sasa o pia ponga le malo tātou tunu lo ngā tono le vai aso po le apo statala o la saunia ia tā po ia te oso marangang pānol Fatai o paumeo leo whano noa o leo ke maua mai o lei whato to liesi e ta uso whelau tusi. Marie. O nea sa e asia nita e au teito pesa. Ia, ua maunga lama fo e o se tala mai ole mpai wang paisa o tala mo e eitai me suai fo ma tātou toe ia au o taimi papenei. Ia, e la ngona ne alofa, na o tātou e soifua ma e alofa lava i le tasi, ia me sue o maaputanga, ma ua mai fo e mato pole o lo ngase, ia mo lava e tino ngase ia mati ngaro tino vane pa ponga tino ia markan ia o patu ia martua per talo ia fa mano longa le ni se o tanto uso to ngane foi ia o se te ma foi ia fa mano longa le ni e se me pantai le ni wa Silvia sasa te tia pa ponga mai se uso ia sasa ia matea lo patu matatano pe e te mi su ai mtato e au mai te mi va pene e la ngona ngata le lofa sasa. Yo, moni lele sa no, yo tato si mai fatas. Ya ele ngatai mai tino ya bai ya o tulang ko pena. Yo lele tau si la vai fola au pen from natu so man. Moni lama. Ya wa le fi ko ina so man la to wi from natu fola au. Ya la yo ina so man ya fola pe la ngale. Le ska. Ya le uso mai tino. Yo lele tau si fola au. Ia vai lava ma tau ia va vema ia e ma se foi ale le teto o tu langa le o lo que está tu máquina de nei ma e teto este le tu langa pisi le ya está tu o nana man o teto peona tu ina tu ia o tato tu lava le sa mo teto o lo ia tu ta avali sa mo o le ala tuli mai la na malora tuno mana ia tu ta avali sa mo fa tino nei fa tupe nei ia na pike sa pele ia si tupe to ia sa mo to ko ma mai ia ia o mori ma wina la malora tuno
ia manisi ua malanga sa mo pike la tu sa wale ai te pa le tonu tu na pena o to tele na ina to ua te to mala tu o le malanga le la te pa uma ma sin nei ma tau sang po o le uma fa mau tu o la tu sa o mo po sini la tu ta vale o le sa pena yo ia a la ua o mau tu ma pena na yo wa tu sa mo ia ma pike la tu sa ma tu lang pena te to ole fa ngo pena ile te mi nei te to la o nanga ta to ta vale o le mātango fia le oe sau nori tūranga le mātango fia mise o le whapingo fie ma le taumpaipo le o e o ane po le tau su sta mane ale al bakwa nge wa toti no tama le oe sau noa tongi mea umo o por tiu te lungo ma pa o al me o le pa i loi a inga le o lo atu tau sa o ane loi piki ma le anganga pa lo le sa o le a sa moni le sau noa te to le oe tanua iai awa o nisi o nei ainga a nisi nei jala mapana nei o lo la tu surprising an ya na tu nei la tu matua ma dia la moni le piki ta vale ia ke ia to ina mo matua solta la pe ele si me no fal mena ia ai want e ko foi ma ya la tu ima ya ile ki ma le la tu sam tu la pena la mātango pie le o manino sa mo le tunu pele o le na o lo bala aula mai ya sa pe anga ia toi po ia e o molo tu mani tu atu ia nga ia tu le ia mai se e moni au te ilamba le ta mamartina ia ba lu sa nga e oni lo piki o le mtu apie pie se me ano fa mana yo Christmas ia mai se o tau sang po wa sa marangang pa no io moni le sa no nga te o Samoa la tu o le te tasi la tu ra yes le Samoa o tasi la ni sense renta school o le Samoa o lo ye la for renta Samoa te pauna walu for wili ia matelo tatu SUV la te lo ia ni sen extrayo master C5 e matelo tatu vans la ye te fitum palmi kwa ia lo ye te mi nei kim tatu ta wala o lo mo tatu ta wala pa taxi pa ina ile te mi nei taito me whakanga ai tātou te o mai lai tau nei. Ia taito ia o lo ka pena lava na ngai manmala tino. Ia mamon mawina fōle o nanga ili ngata tātou whata wale na iaro tangata fōle. O lo tau tua matawele tono tātou nanga. Nisi e malanga mai wintone laso a sforaida mas tau nai. Ia e pikina lātou samtu langa pena. O le ua ngata tātou whainga nitau sanga. Pia no whai atuma pa manatu te telo tau sanga ua ta te tu le last minute sa ole sina ma le te me fai pa ti finance tu la pena ale te mine ole tino le ta pena mamao ya ua le la ia tu mo ta fonga malo ele le ia le o Christmas ua e prepare ua e ready ta pena le ta ua ua ta fonga ne ta tu ai ngai ia sa ngale mute Maro, papai, le ua marino lama mātou vai e mai se o le mai tau porto sanga ngā etur pa ingo i o whai ngā mea no pa sa mōre tunu pele na upa ngā solo lava i a promotion a le tautua le 3M cars i a peon sau noi por sunga asa sa skiru i a le lava lo pala o numera i a la patu sau noanga mulmuli sasa i a pa pōna maro ta tunu manoa ta pena. Taito, ia, mō nisi a whapsile tiri. Ele leila wala wala au mai tātou te. Poni pa sua he tātou tātou. Lima duas full grades of Florida tau. Lima salaudas full grades of Florida. I o tahu. E pa tātou te poni olu o tasi. Lima whāwhitu. Lima tolu dua olu o tasi. Lima whāwhitu. Lima tolu dua. O te poni tātou ofisa. Ai le mō mai e tele taime wili mai ai. Ele mō o laidunga e te poni po. Nai stefone ai ngā. Tuulu tuakwa. Au te poli mwhaila wana. So ta iatu ole lua fitu ono. Lua pituono, lua, ia te whaso tai me tono tātou ofisa. Mane ngā pa alal tātou, manu ia tele lava ki au mga wenga, maua sa whanatu, ia awa ko i te tueno tātou tino. Nei aso teitu. Tai lava, papai tele lava ia o lauso, bane o pa ia mo malu sasa eskeru, papai pia nganga, ta maputa i lungo pe au mga alu ea, patau to le po ngase lauso ya tia. Ya lofa te latu mo lausunga mal pertua mal no falo ya mo se pa ingon nei tau sangar pile mo maleli manuia po le tau tua tanto pesinisi nai o tau mo te nei fa soi po ya no patu sasa fa tai to fa soi po ya soi po le lo tal no le sunga ya sasa eskelu le olua o fa o iva fitu o luo no fa o le olua o fa o iva fitu o luo no
faa le ai o le olu tasi lima papitu lima tolu lua olu tasi lima papitu lima tolu lua po le lua pitu ono lua mo le lama la to lima lua o Great South Road o so ma wale tau tua le GM Gas Wholesales le lama lo tal noi tunga lama ia e mau e po lo pia pa da lama ti ya tem niula pe po ia pa tu ya ngal wapi le au pepe ma no lama ma to mai pa tu ya Marietta P ia mai la to lama o lo pat mai nai minute ia on so ta ia to po le tau tua ngal mai mai pa lo na seri e on saniai so lulu ta des o tele fa fita auli wa fiai au kilani ona le fisuia inga o le tau o ngaluenga tele o fela wa inga o te tala ia noa mo le fale le ia tili o au kilani o le tai metala noa ma fa anga i fufuanga e mana o miele pui o tangata ma ala to me totino ia fau fale I fanua tala fiangai ia tau la lata I fale o loa fela wa inga lau tele fa bea fale fa inga luenga mo nisi fam talanga tala ia na ile AK Have Your Say Auckland's Future Housing Plan o te tala nei avanoa e fa ali ai lo finangalo o lo au mai al nei fe au taua ali Auckland Council Tamaki Turuki All Together Auckland e te manae maua se luma nae manuia o la wata li I polo wa fafine ua se fulu nei tau sanga o faatino le Pacific Advanced Secondary School lea au Onanga na faavaile nei a onga e Sir Michael Jones e faonga inae ngana le Pasifika I le NCEA maua fua o ngā toele ai ni pilia o ngā. I le tausanga lua o loa whana maua lunga I le whainumera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulu whale ai I le universite, po le university entrance I le tele o kolisi I au kilani. Ua uti awa noa mo le lua o lua ono, mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu, ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu. Beta Drive Doctors I le taulanga whaatau I mangele whaapea manrua o le vaenga o so sangase pe amana o mia e whaatino e fo I matupui pui o le whana witi o tupui pui la COVID is full river mo I lato is full on tausanga malunga atu whaapea matupui pui o le flu wala au telefoni lua lima fitu valu lima iwa valu mo so wanoe whaatino ai nei au nanga o fisa fo mai I mangele I taftafane o le McDonald Amanrewa e taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Mo tupe wha momoli Samoa mana tua loa le Pacific Easy. Oro whaua pe le tātu whapitoa nao le lima tala tutongi pe ai whaunga ina le Pacific Easy app. E whaatino ai au tupe wha momoli mai lau telefoni wheme ai. O lo avano fo le tātu direct transfer ti posi mai e lau tupe le tātu account ma whamani e ne fasili lunga o telefoni. Ma whaatino la foina o lau tupe ai inga whapitoa. Mo le tongi no pidio le pai, mo li, teo ngā tupe so se whale tupe Samoa, pe te tongi no ngā tupe e le nupi wha Samoa House Corporation, mo le Samoa Land, ma so se au tanga Samoa, o lopa whai na whaatino uma I le tātu au nanga o le Easy Pay. Mana tua o whaasoponia so se vaenga ni usila yo tātu lala, o lo avanofo yo tātu ofise tolu yo Tara o Tahuhu Mamangele. Me wha le Pacific Easy app po le direct transfer, me wha sawa I lo taimi, ai sidi ona wha sawa I nau tupe ua taunga tale benisini. Mo nisi o whamtalanga bala au le o varu se lau o tasi ono, po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, ma le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Pacific Easy, o la ba anga mo tupe wha momoli Samoa.
Yesu le li io le file Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Si pong mani le sino le pile mu te a fai ngoso le la lua su tolu minuto ona tala le tu la su tasi au na tanto tala i vai panua ia le utonu mai le piangar paritua ia nganu mana mai pangalona seri le opor si film mano tato no la to foi tautua la to pizzo la au le Pacifica Family Health Group. Ia se fai se tala le onga tono le baiaso mananga pa lolo pa talo pa tuai lo piangar paritua nganu mana vai pangalona seri manolo so i fomria. Ia te whatano whatu fo ini taia fo, i la wawhionga teito, ia
whamalo le tawata I whamalo foi I le naitu I le foina foi o tato ngaluenga. Ia Ia malo le tau fua manuia taito. Ia avea foi nei tu la whatalo whatuai le pa ia ma le malo Samoa lo mau matapuro kalame. I sunga I whawhenga inga mo la tau whatutua. Tupu matamali, ia e mei tele pa ia lasi o tio tato watunu. Po whea lava le mea e whafonga mai ai. Ia talo lava. Maro tau wasa mai nei tai au, e po I ulova penana, pa maru mai tai au. E le pa ora timu, ia ma se lungo le wala mani pa ponga le tunu. Ia le lava e matanga o pia le lofo le I lau tautua mtamela I le tautua le Pacifica Family Health Group. Ia tali tono pia lava e anga I aise saunoanga o sau tau mpaya tfoi no fale satu ia mai lau toa o nanga. Ia ai lafo atu yo au maa panpana ngarman mana ia se isi mele yo ia le manosi o toito e po sipsili ia upape na po I on ta maa puta atu ia se ia pa I po sistemi o ilunga mananganga pa adoalo ngarman mana. Paftai ia taito mo fulstanga po yo ta upu ia o nanga masani lava ni ale Pacifica Family Health Group I vai ia so taitasi o tau longolongo lava ona o le nei vai taimi o lo vevesi pe lava I le tato toifua maloloina tu tonu I le mata tu ina lea o le whaama I le o le misela ona e mo I o lea wa amatan tau whai atu wale o maua mani cases pea ia lea fōia o anafi to whai loa mai fō maua lava ia cases al misela amata mai lea wa ia I Wellington I o tātou lea e pito telefo ia le number ai pe o lea lava e iai le anganga ina ia tātou ngā lue whātasi mata I tū ona o lea wau o le taimi e pisi ai e le peoa I o tātou tangata. Mone lava. E le ngata I o tātou tangata. Ia a o isi fo I tangata mai whafo. O lea wo mai tono le atunu. Ia a o lea tātou te minkol whātasi I no fuanga paitele o lo tātou woanga iai. Pei o shopping centers, pei o malai lele. O le whaia tātou te peoa I whātasi lawa malatou. I tonu o pasti, tonu o ta'avale, ia tonu o wa'alele tātou pipe, lelea I toloi. Ia o lea lava ia tangata o lo peo ai. Ma whea ia siama. O le misela, ele o mai I lo mai wha I loa mai. A mea o lātou le wa ia unga misela. Ina ia siaki pe wha maonia. Ia ele ai o lo whewa I lava ma lātou. Ai lātou tele o iloa. Au tātou la, ia tātou mata I tūwina. Ia unga la misela. Ia o le whautuanga lava. O le whailo tūpui. A le misela. A tonu ai o whapea mai. Nā le pau ale o le mea le peste aia. Ia tānia mangalmalmana. A tūpui o le misela. Ia e alang nai. Na whamanatu atu pia I vai astaita. Ona o le tā ua lava. O le taimi nei taito o le fo iwa whalongolongo atu. Pei uma lava Samoa o le ala atu o I le taimi na yele COVID. Se ilonga yela o pepa. E whamaonia ai. A mea o e lea na whailo tui o COVID. Te whalongolongo atu. I whiwa inga po I ai me se lato o lo ngā lue tono le a so fo malolo ina pe umalava le ai e whetilingia o le malava anele pe whai tuku kui o mi tela ala whanau ia ma oe o lea la e tā ua lava leo o atuanga pe o fuanga na ia ma whatatia ale malo tātou a wala al pui nga mantua o le whaama I o misela o le siama le na watu I nei lea na mapua I le misela I o ele o toi mana o po I la Samoa e toi tupun me o la to fuanga la na a iei le taimi e whaatau no I nai a lea wa o alu di na tuai ma whaailo atu nei taimi ina ia awal whaate ia o tau al taimi nei a pai o lea e tāpena o tau te malanga
fai malo longa sa mo ba ai po mo fai tu pui o fana Ia lama. na po o to o malava o to wolo ia mai tu mau ma spun no balu ta tanga ngai lunga fa pele o fai ia le fai no tu me o le misela anga ino ina fo mai fa la inga fa lo tu o misela fa pe fo fana light o ia tau fana e la loane o luata tanga fa pe e te alu ma ave fa tau no tu e luo o le misela na wa o mana fa va senga ina o malava ia tu pui o fana e include ia tu pui o misela o le anga ia fa ni el vaenga na e gai foi tangata mai fa kwa mesela le tau le mai Asia ia ma Europa o lo o mai tono le tu no pe no tau o le tatou te whio wai whaatasi lava ma tangata mai nā tunu. Mōni lama. Oi nā lea e sau wai tele ia le whama. A pena fo i la Australia o lea. Tatou mata i tu, awa tatou te tu o whape ni se i o tae au, se i o Elysia, e le ai e vave ale alwa tainu. Ia o o atu. Ia wata poni tatou whalmai. A wāl whai ngā malo longa ki matinga te tangpo. O leo le whautuanga, anga ia whai tui o misela. Ia po nisi lava po i tui e tauona e loa. Tui o le tui ona, tasi nā tui tā ua lava. Pea whai o le te fōfō e te alu e whai sau ngā luenga i Samoa. Ngā luenga o se whale, po ngā luenga se e kalesia te alu e te join ai. Ia, po ngā luenga po i on whatoanga e te alatu pai. Pai lo tui o le tui ona. Ia, ona e alu e la ia lea. Pea whai wa atoa le spruta tanga. E le i whai aso tui ona. Ana walua e whai i lau fōma. Te mana e whai so tui ona por tetanus. A toxoid. Ia, e whai ona pui ai. Ia, e la vea. Ia po le ala wal me tupu ia ui. Ma ia lo tino pea. Ala tupui ai nā fo i vaenga. Ia o mea umalava o tenki piwa o lo o alu pea lava i Samoa. Tato mata i tuanga iai. Ia whaatau ia le spray po lea. Spray e lo tino. Ia awaine i tu le namu ia oe. Ia piso lai po le namu. Ele o le spray lango Ia, awa e gai tangata ua lato whaongaina. Ai loa ua ngalo na, ia whapea e na vea le preilango le amal namo me lea. Ia ele ai, e la vea ai o e to ele angai lo tino. Pea ele paua. Ele ai ele o le preilango, o spreinam, le spreina, insect propelling te le ele. Aerocard ia mea na e lelei e o ngā. Ia, whaatasti e mele awe o lau tainamu, te la tua o e te tau. Awa e te wha moe o iai ngalai o. Wa la po e wha ngai la tau den. La tau tainamu o lo te le tainamu. E ma wai whale o tainga ia i o Taurama. O to e ma i Henderson. Aro ia su e sop tainamu fo e te anu mo e tu tono lau atupa. Ina e latu ala i leo o e whai. E te sau wai, e leo papala vai o tamaiti. E leo papala ho i o vai, o wa le si mea. Ia atu lol namu ai, ia mangeso e kango loa walu. Walu lani na. E o so i male mu, ma papala i loa. Ia vai atu loa, wa o sal celulaiti. Ia e wane anga i loa. O fautuanga i e faiso, o faiso atua. Ai to tele lava tatou e pei whatoa mantua lava pe au o atu. Ia mantua tatou whalmai. Ne ua whaa tatou clinic e te anga iai. E whai iai au tupui o i tatou Panmure pe a whapea te iai i Mount Wellington. Ia ma Glen Innes ma Nofuanga na Mount Roscoe. Ia o wane anga iai 136 Queens Road i Panmure, ia o leise tato wa clinic o i Papatoe, 32 King Street, i nā lava e tele awa noa e wa iel poma i nā, o ane anga
ia malue fai e leo tui pui pui na ele ngata ilea o i Waimath Medical Center ele numero 5 Waimahia Avenue ia te anga i fo ianga ia malona fa o i Roscommon i le shopping center Clendon talan tonu lava le pharmacy le Clendon Pharmacy ia na wa ia na ia list tato clinic e ia foi le forma i na ia matau tsufua e fai ia mai lava au nanga ne po fea lava la le me tanga ia e mafai lava unga link fa tasi uma ia kako wa records ia masu e mama wai na a fai ia fata e malanga me Samoa a os tangata no fomau ia anga ina e sa ili matau wa manoa e te le stala a wa a ele stala e palma e fa fangta po Morning. ia ma tangta po ni e fai ia mama ia oi yo a fai la ba te alu te le stala e sa foma ia ona e ia entitled la ia le anga ia i services o malava et fai ona fai o isi fo i vaenga taito o tuta la no atua ia teni o tau ia mana o mia ia ta o letter of support mai lau fo mai e te alo i to i ave i le wins e to i pa popo ia lau benefiti ia pe to i extend ia pe a fai fo e ba ia tangata matua ia i le fale pe ia a fai e ni mea fa pena tu te mana e tala no mo mua a wa o lesi ya na la tu le pe ya la ta fa mal dos ya tu na pepa ai le o lava se taimi e fai e na a fai e fai lo appointment on tu langa fa pena tala no mo mua ina i lo tonu po fe tonu lava le me fai ya tuanga e wa te fa tali na e o atua ya fai atu lor me te mna oi ai a fai lai le se tai me la fenga luenga e kilo anga iai ona e take time e vai e fo me vai me fa tu langa me te mon fai i lo mana on ya au te ina au ko le fa mal los me ya le maso yo tau fosi ele o isti mea o mea handle le MST e fai la vele win yo ole ya tato nga lu fatas fai ngo fie o mai lava ya mea o malava mantua foi ole lava ya tato clinic i po se every Tuesday aso lua taitas o lo ya nata se fo e ma fai ono fai e foi tu pui ya ma ya ke na lo suka ya ke na lo toto ya na vai la ya le peta ona e alwe vai po mai ia pele ai o taimine wa encourage lava ia le tunu le ngata ia tato pasifika o isi fo tangata tunu e o eva ai ta se fo isi tangata pe e na ona o e mana o vai po mai ele o le kei tuele wa ia ne ba ai mo ta se fo ona direct la ia lo oi nga i fo mai e va ai ia stai wa isi me e wa tu tato ia e mawhai lawa ono whai tau tūfua wa i ele anga pa ama tu mai ele ma tu o nāru pia ia ai tu po mai a wā ia cases e sili atu o na unga ia ma wa ai ia mana umia i la tau po tau tu ia taito o le tu langa na ai o lo o mana tu a po ele la atatu po watu i taimi o fiafianga, taimi o malolonga. Tele ai fo ia tato o le a whai pāti. Tele ia tūpulanga o le a o fo ianga iai. I le tango pia o le awa malot. Ia e whapea ia na tina apatasene lawa stanley. Ia wanawa na ia i le ai o le alatuale na. Overlua kasi. Ia malatua ia. Io e tasi le au au nanga Pacifica Family Health Group ina ia fautua ina ma advice tato watu no ia e te fia lava tu tape na ole lau koke inu ia po lau lemonade ia le nganga fia you don't have to be drunk
to enjoy anything. Ia la. Ni ai, tau tuana, wa e o na, e o se tono lau ta vale, a ve ai malo a inga tono ta vale, pe a umas pati te lele a fianga. Ia. E ngata puna, ia pete o na, e ala tu le fale, ele o yete mea ai, a wa mo el tina mal fana, te ia le wa e fa misa, ma pisa, a wa level po, o mea o mana, ia mai te ama o mea, i te ia wa tutupu ai whala blawe, e le i fofoina, ia ai wa too late, o no lea, fautu atu ai, e tato mata i tu, e me whai an tato enjoying na tato party, ia i le whai lava o te fruit bowl fo ia lele, ia enjoy ai, ia mastiva ai le whapia, se ilonga i ele ava malus, ia se ilonga fo i ei whala au, o le taimi nei o le aisala tau ia o kai, ia o he matua leanga tele, ia o te leo a fianga, e tawon malamlama i ai tato, ia e mai se lava, ia e te ia o leanga le ulu ma wha vasti solo, ai le ilopo le ale mea le tupu, ia la. ia mai mau e fua leo langa, mai mau e fua me le taimi e tawon a alu le, ia o nisi a fautuanga mo le taimi ia, taito, ai o tato mera. Ole o vanselau, tolu, lua, o tolu. O vanselau, tolu, lua, o tolu. Ia, vili mai ai, vili anga tato press 1, tasi mo penmiwa, ia, lua mo Weymouth, tolu mo Papatoe, ia, ai wha mo Roscommon. Ai a whaia le te le wha mariaina oe. Ia, ona vili mai la ia leo lo ni tangat. A tali atu ni te le. Whai iai wha mole. Se ia watu ala unumera ia ngal malmana. E ian mea leo twitter no anga. Iai. Ia, tu langa lea mo nei po iwai aso. A taito tatu o nanga na e mantua. Oe whai tau pui o misela. Tō whiwa iai la ia lea. Mantua e whai apua. Pe apa ye genyo ma itu mau o lo e no wala au sfur balu anga ilalo fa ya fua foi ya tala pit malo o tonu fan na mai le ono lima anga ilunga ile lo o lo one ya to o one ya apa ye tele o matino e fa ye lo tu pui ya alu pa lo tu pui. I mean, from 1969 to 2001, yeah. Ona ile imotino pena yang tu yang misela baitau na. O tato via o matua. Na sure enough na tato misela temi o tato. Tato panau miliones pulwanga ila. Yeah, tato na ia ile ai ole lava wa immune tato. Ai ole vaenga le light. Ole lo fautuaina. O e fai tripu pu yo misela ai to tele fioa ma wo wanga yo tato watu no ya taito yesi ti vai ai na le anga fa maro ma ngang pa tai mo le atu lo pengol pa tuanga mana ma no ta pena ta tonu lama pa ngongo atingiau ya le tau longo lama tato te mo o fia ta mo le tu pele ele o pa tu nuina ai o le tu o lano pe mo so i fu mano lo ino no fa ta mana ia lo sa no le tu le au te tu o le last minute e makaukia le ko po le last minute ya la ko ka pungi ia o fe ko anga ia ia sa mo le tu pele fa mano no si pa tu tu nga uma pe ona la ta ia mai ta to la to po ia o nanga ia le sa no le pe ngol pa tu ia ngan mana mai pangalo na seri anga leleli po fang po ia ro mbao la auto fo i pito la au ia somano lo ia famia le tua ai lo fa te latu manu ia po fanga ne aso ngar mana pe lo i fo i se isi taimi o lumba ile ngang pa no ia fa te to mo le ta proclame ni tu la al vaya to fo wala fa lo atu ia so e te tala ia tato wa falmai ile taimi o malo longa ni tu la ia fato fasto fuato ta mo lo pa ponga so fu ia le aso ngar mana
Ia, o le nā, e le lama lau tala noa sa o lava ianga mana le numera, whewar ngumera lenga mai. O wale se lau, tolu, lua o tonu ia e maure nā, la tau, e o e awa pe whatamana, e o mele mo e tātou o whatamana, ia luako ka pungi, ia ngā le lorol mea ngā iai, ia pe lawa o na longo po i ina le manu po e la tau pito la au, le tautua le Pacifica Family Health Group, ia le lama le tātou sta i o mele lei, ia molo tō soi fua mano loina, ai tala no le opal se lau tolu, lua o tolu, ia mo le lama e la tau. Lua minute on tāleo le tula sutasi, ia o na ubina tuai leo tātou tala i vai whanua, ia e pei o na whafonga ia i lea so mare asa, o mina tula ngana perotani a pēr tāle sutasi, o le na. Talo fa Samoa, wa ule nei o kasputi alu, a wale sui ale ngila wa ule kio. A eva mai ina se furu lima iwa kolu, Amo, Radio Samoa, vevela a. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru Amo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. In this update, a raft of weather warnings remain across the North Island as more than 3,000 lightning strikes hit across the morning. Electrical storms were detected across parts of Taranaki and the central North Island, bringing warnings of hail, frequent lightning and torrential rain. A low-pressure system is bringing downpours of up to 40 millimetres of rain per hour in localised areas across Bay of Plenty, including Rotorua in Gisborne. Met Service meteorologist Michael Pawley says some of the fronts could cause damage. They certainly meet the criteria for our watches, and the impacts of that are that streams and rivers may rise rapidly. There could be surface flooding. The Prime Minister is determined to deepen our relationship with the United States. Chris Luxon's taken the floor at the 4th annual US Business Summit in Auckland. Luxon says the US is a critical market for our exporters due to its size, purchasing power and demand for premium goods and services. He says it's also an important defence partner, bolstering security and stability in the Indo-Pacific region and collaborating with us in numerous other areas. Areas in which we benefit disproportionately, whether it's in the work that we do together sharing intelligence or busting organised criminal gangs that prey on our communities. Confidence from the Police Commissioner. New Zealanders don't see police any differently in the wake of the Jevon McSkimming scandal. Richard Chambers has announced 4 new targets, which include restoring public trust and confidence to 80%. It follows the IPCA's recent and scathing report into how serious allegations against former Deputy Commissioner McSkimming were addressed. Chambers says feedback shows people understand that the blame lies with former leaders, not the 15,000 others who do a great job day in and day out. The head of the agency marketing New Zealand to overseas spenders, InvestNZ, says he wants to up our game. Rob Morrison says they'll prioritise attracting funding for infrastructure, energy, data, digitisation, technology and manufacturing. That's news. In sport, a Premier League football goal fest in West London. Visiting Manchester City have held on for a 5-4 win over Fulham at Craven Cottage. City led 5-1 early in the second half before the home side scored 3 straight goals to almost snatch a share of the points. A second half goal from Jack Grealish has given Everton a 1-0 win away to Bournemouth. The West Indies have needed just 3 balls to bring New Zealand's first innings to a close on the second morning of the first cricket test in Christchurch. Jaden Seals removed Zach Folkes for 4 in the opening over, limiting the Black Caps to 231. Captain Tom Latham has taken the wicket-keeping gloves for the home side as Tom Blundell undergoes a scan on a tight hamstring. And Tiger Woods isn't yet able to put a date on his return to golf or even commit to a playing schedule as he recovers from a back operation. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru Amo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso.
Sifu manina kane sia papa tonga ke siona Samoa mai istamaki ia manuia Krismasi Samoa. Ole na ono bidu te wate ali to la sutasi pa pokona mano tato to no le minato tato tana I vai panua ngana peritania nisi o tato pasalonga pa pisi nisi panga solo pe tato proclame to pata lo pato to de radio Samoa au kilani manu to oi te lava ma puta mai ai ton lo sa penga venga moto manawa ia mese to asi sina moto manawa lo fa te le taito ia fa mano longa le ia to le tino ia mo manosi tato fo lau tu ai fatasi mai lo lamba ngang pa ia manuia tato fo longa na yalom pa nau tau no le aso pa manatuina pa nau mai o le mesia pepe Krismasi Yesu ke riso le li fa ola mantua foi la to pata lo fa to fo iso se motanga singasi moto malawa lo pa penan pa to dia ai le mano le tino inga singasi o tino ya lo fa le li malana pa mano longa pa yatu pa yane pa ifo ya mo le manosi tato tiao ngā mo ia malon ngalo o atuno e mamao malo le atuno ia to e pata lo fa tu le tautua le radio Samoa ia atuno e mamao Samoa na lua le atu Pasifika ia atuno umola langi pe lavo nopia ia ina yo tato tangata no a inga woma e masani o alon pana ia to e pata lo fa tu le tautua le radio Samoa su lima e matolo a mo tautua mo oe pitu aso le vai aso luas por pai tula panga solo tanto por clamse e pa ia le tula e se fulu lua e ansui ai le on fo e on mali mai pere tlainga ia ponga mua por tlainga ia se umano Francisco ane tote maputa se e pa ia po sai mele fiafi la to lungo le ala non pa manatu pe telefia pa fonga mai lava ya le mpala tu orta walanga de radio Samoa mo tato lava awal faunga ina telefon ya lo spato nunga ya le tu lalo lava mo tato saunga le mo ya saunga le mo le taua ya lo fatu ila to lungo lala to ta Yesu to sa awal faunga ina telefon ese ta awal le mo ele pasia moli e maka ukia mo le wako e kuri aku moli la ua e sao ken e me toa I po al si le fier ka makau mlenga vale a pa la kuli la ulan me matana ya wala to e ta ua tele le le mo e tanga to lo fe wa tu lo le ngana le ava manosi po la au fa sai au mai la ka minga e mo ka le lo la kamanga me ka on mori lang me mak e lan me mata te mi o mori ale la kuli ka sao ia pe ina le li fanga ia tom pa to le radio Samoa taua ele akose mingo ke slow down lai ia lai saunga le mo o le saunga le mo me taua na ai me se le wanga e po le pai ungo le nei tau sanga ia mo ni aso fia male manuia mai lo tato to ia me se ke risi masi manuia so po atu lo to so fo tato wola se tau sanga fo manuia mai lo tato to ta ua po tanga I mana mai lungo fa ilo le awala le ia se si lungo tu la pon ia ko mau po ile ia mau se o me ano fa le yo Christmas patalbatu ia tem niuia niuia pertu ia ngaluafi le au pepe manole mai pertu ia Marietta pe ia pa tai mapto mai eni eleni ia manolava pa tai pa ta lo fa toi se uso ia kalama ai nga maua mar partua ia vai mar no falo manol nga lue kalama vai ia manuia po le pa mo le weekend no fatu e te wati mai ama ia manola ma mai panga solo tanto por clame música so floi ia se pa ia la mani tu las full lua le me atu o nai minute o natu tanto por clame leimo oe te pena ina pasta solia lo longa yo soa ea ona saile toi foi le o tautua le o meka kas sunga ya tong sia Bill Wilson le vala mai ia au vaenga pe me koe lau aku ia no fuanga po ia lima e pe balu e makau kia e pe au va koe lau tua me o mane lofa e mana ia lele pa fonga mai kai me por kame e au ngase pengi ma se apia ka kia yo rumo ele fa koe vo o le tasi tolu ono Queens Road I
pe mio o le mua le na e a lua ko ile malesi le pe ia fa ngonga mai tolu lua King Street I papa toi o le na tolu lua King Street papa toi le mama le malu le Kalesia Katoliko ngai le Holy Cross o le na ea ma le numero 5 o Maia Avenue I nai Mariopo o Takanini ea ma le pharmacy ngai Roscommon Road I Clinton o man mangai ai le lalo karangola I ta fa I ma lama ke o por se lau tolu lua ma le o tolu ai mo mai o por se lau tolu lua o tolu ai sawa wa e le kai ya olena ya singa pese bo le aonga sa Fiole tala lele Salta o aide Ole no foa fiole tala lele Salta o aide Alleluia Ole no foa fiole tala lele Salta o aide Salta o aide Ele alo ai se tangata fire
Pepes via via, Pepes via via, Pepes via via, le kirisimasi le newawia. Pepes via via, Pepes via via, Pepes via via, le kirisimasi le newawia. Manuia le kirisimasi, Manuia le kirisimasi, Manuia le kirisimasi, manetau Sangapore. Samoa la mai, tatomba betai, nene uawia, lea sopanau, Yesu le matai. Samoa la mai, tatomba betai, nene uawia, lea sopanau, Yesu le matai. Manuia le kirisimasi, Manuia le kirisimasi, Manuia le kirisimasi, manetau Singapore. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Manuia le kirisimasi, Manuia le kirisimasi, Manuia le kirisimasi, manetau Singapore. O mana o mie o e pose i sialo a inga se fisoso ani tau whi malanga inga mo New Zealand. Ima ta au pui peo le vaita mai no whanau po ngaluenga. A whai lau tali o le ioi, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services e iaila na laisene, ma o silia ma le se funu lima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tanga tau o fisoso ani iai Ken, ima ta au pu tau whi malanga inga. E awhia ima ta au puna o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iana e le Facebook, ma le upenga te whailangi i moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O luatasi, tasi lima tasi, o lima. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele, whaapea manrua, o le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whana witi, o tupui pui le COVID sfuluiva, mo i lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni, 255-25-valu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama i mangele i taftafane o le McDonald. A manrewa i taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Oceanic Cars Sawia. Jehu! Awana e misia le whaapitoa mawa e ale Oceanic Cars. Ono to atorse folo mua e manuia la tau tarsanga o le anga baa i le sei e manmana o ai le se folo tasi a whetala. Ioe, se folo tasi a whetala. I le aso lua se folo o te sema. Susu mai i le lua iwa o Roscommon Road Weary, po le Whawha, East Street, Papakura, Beverly mai i le o iwa Whavalu tasi lua tolu iwa. Le Oceanic Cars. Tole, ka ngā la ukang whaile sa. Ma whaile snapper. Hai, i le maua e la uka. Ma whaile angai. Ke rua maua la whai eiwhi. Oka, upu. Hai, ku pe tau no mai rau sa shimnei sa mani. Ia, se kau mai. O whenga whakau e kouia. O le kiwi fish. Le kiwi fish. O se whalei a Felisi au Kilani. E te maua umai tau mawhaolo sami. Susu mai i le 5 Car Road, Mount Roscoe. Te tala i le ono aso. Mai le aso lua i le aso sa. Mai le se fulu i le tae au. A fio mai loa i le kiwi fish i le 5 Car Road i Mount Roscoe. Malo soy fua.
atua o le siafufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu a mo. Se kia Radio Sai ni Samoa. mai lua so lua minute mo te ale tu la su tasin nai minute au na tu tato proclame lei mo oe te pena ina pasta solia lo longa yo soa anga et foi le fa tato no ina le pule le omega casa le sunga ya tong sia pio Wilson a tatono lo mlian mano tato tuno nei mai ngana tai au o nga tatono le vai aso tato mo pia mai le anga le leo lo tato tua mai atu le pong sa ta otum tato mo tau mate le ete pe tua mnia pe mpon tato toi bibi atu le isi tai au ale tani fa di ale to lo na ma le o tato toi bibi le aspo wa fa popo aso lo to soifua ma le ola taito e la ngona al patau ba ar tangata soifua e mato fa fo i atu le bi inga i le atua i lo na lofa mai ma lo na anga le lei mai a ori tangata o manatu mai ai le ata li ori tangata wa asi ai i ate fa maoni le lofo le li au ne ngano o lava pi tam pangta le ala au ane ngalo tu mau ala tato vi tato wo ai sili le li me o malon lava ngang pa i so ni mai tau to lo ina ai tato fo launga le lon me tu pui vai aso toe alo fatu tua o lo tato fatu tua le tu la fo ia lo toso i fu mo tato wona o ia lava e tau tai lo tato sa tafi malai po longa fai o le tau sanga lu o lu lima po tua e mai tau sanga fo le masango fio le tua tato o dia hea e tato te vi am fa po i lona vinga ai fa ma nol fo lau fa tai ea e monga i fo i vano me tupu mari so i fu mo lona ai bibi i a tato le wo o ma ne tai e le ngalo ar tato fa tai le tua i lona lofa ma lona ngalei ni ar tato fo longa ni aso fia ya man via foi pa manatu ina so i fo ma le pepper Christmas le li fa ono len sa ili ya te oi ma tato na le lo ya presidi ngi lo foi au por al me le viso o ko te cho por al me le lo ka ko ole na ai lo fa te atu matango fia e ma lo foi bo walum pa nau sunga i li o mai e kolisi fa vai au i manua duas furtasi o se numera te lekele matango fie wa e malo fa i va ala to na o tau vina kolisi fa vai au i manua ya la ngona fa tai au ne ngalo au to la uso tu lo to sunga ya fa to sanga to manatu ya yo tante o ama to manatu le mau le manua ale mo tono la onga mo no ai le se mo na manu pa mai ale mo tono la onga le mo tono ko se mo no ya pa se ngange la o ko le oi umai le o fa i waso mai pa tau sang pa man lo batu pa man lo ma pa tai por camera Radio Samoa ya pa i foi masui ya le manu le tu no le o fenga luenga tu tofi la tu ina e am tai o la fuma moe le atol tato tunu to matu tu a sa tapo io to faiva a inga lua e a matu e mato fa ma lo ma fa tai ya to sunga ya wa e ma lo to faiva sa o to vinai ya ele ngatai ele pela me por su na po we ya isi o fingo bana a wai nisi o le auso ai matu fa ma lo ma fa tai fa to sanga ya e leo stein popo to manati ai pa o mai pa o mai ya le la Italia nei po le ale bala au le tu tato te le filia o ia fili mai tato pa mnia le tu e le fa tani tani ai ya o no fa yo le fa pe o mai e le fa tonuina taito o to sunga sa ya tu o la lo fa le uso a kersian ya ma batu pa tuanga mo to la uso wei umai pa manor pale pa manor to pa manor tau ambil vinga le to ai mana to le fata usanga yo ke wa raku ya ai pa le ko le umar ka usanga mo ko le ngai lu tau wina ai tato ngau kupu pe ngo pa ko le mau manu ale mo to no o kolisi e mo no ai pa nuia le to
nisi whaasin mangala whaasino ai o tō e lea tua, e ka le sia o nuu, ia mai se fōi o le tō e whaalautaleina o le atamai, e le upo le ola, whaamnia le li, ma lofo i mātua, tāpua inga o mātua, sa tāpua ia, a o tō wa o tau wina i tono kolisi a marua, nisi o kolisi fōi whawhiau wai umai e fōi, ia ma lo whaafutai, ma lo fōi le toa, ma lo le unsai le whaingofia, ia whaamnia le toa, whaafutai fōi whai a onga, ia mo le lava pane fōi le whaingofia, le whaingai ma o iswa, o a mkwa whainkaso. Ia kwa piu ngai si vai a o ko lise a o va kwa a la ka kuma va o lise ia mia fa mo a e mo vio to fai va tono le ta wina ko lise va pe ai ma lua va o dan po il vi ngai le tua ma no fa tai nga solo tanto plan ka lo fai so tina le nga upu to muli la nga uputo muri malanga mai ai Perth sau in Sila e vai tina ya la nga uputo muri ya la wa eva mai sio tato to no isa mo la ele to so I fu ai mo la e tai so pa tai la nga uputo muri na wa eva mai fa mai leo ke eva ko ngel ma ki kisa balalo ia pia ai pa mo nem kwa be bela na ai ala ma fo ti mo kana kaunga le wawina mai le nga opto muri mane maki ki pousa valano ia le li si o tato tru e mai so ainga yo lau e so I fu ai mola e tai toi le ngano pe la mai le sara el moni so e al fam lama ma vai so na tno me fo toa mano fere mai mo mai o Israelu po ki rita pune mano lama lo eva mai na le Perth ya lofa te le atu mo to ma futa mai a taito se ia pa ia le tu las fulua ma era dato pese a crisi mas mo ia o ia abinante dato por camel lei mo o
Talo fa Samoa. Wa ule ne yo kasu tialu. Awal suia ngila wa ule kio. Aeva eva mai ina se fudu lima iva kolu. Amo Radio Samoa. Vevela Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame le leimo oe, tā rofa laka. Tu se e peru e se furu male tolu o lona whai upo e se furu male lua. O lea, na pupu ngā tia Yesu i tua o le whai te toa o le aai. Ina ia whaapa ia ina ai e ia. Le nuu I lona lava toto. I le whenga inga tuai. Na whaatonu e le tua Mose. E whaatonu a rona ma le awosi taulanga. O le taulanga mu mo anga sala. O kovi poa ma oti poa. A o ano ma o povi ma oti nei. E se sunu I lunga o le whatapai taulanga mo le taulanga mu. O le toto e ave sau wina I to tonu o le fata fai taulanga o lo te tonu o le potu pa ia o le whale whatawhai. Ai o pa uma o ta uma e to toe mai I manu wai whai e na ose le taulanga. Ia avatu I tua o le pā o le tua o le nuu ina ia matua su sonu ina ia matua liu efu uma o ta ota nei tua o le pā. Leo tu sia epe. O Yesu ua taunu uai mea umana walo ia ma tu sia I le whengainga mua po le whengainga tuai. Wana whaasa tauroina Yesu I tua pā o Jerusalema I Korokota po Kalevario o le whaola tanga o le tongi yola mo le lalo langi uma. O lea na hanga no I atu ma whaamanatu atu e Peru I tangata Kirisiano Utah. Ia tātou o atu ma muri ia Yesu I tua le pā. Awa, o le tātou maru. O le maru whale anganga le whaia I limo tangata. O le laumua, o le city, ele o Jerusalema lea o lo iai nei lalorani. A o le Jerusalema fo. Whaale langi wa umwana ta penda Yesu. O le tātou whata whai taulanga. O Yesu Keriso lo tātou tongiola. O Yesu le taulanga o le tongiola mai yanga sala uma. Talia o ia e a bea mau whaolo. Manetua ele lei mo oe. O le ese tatupu Funeral Directors o se whale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata ona o le malanga al maliu maleoti e mawhaifoi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi mala auno le ese tatupu Funeral Directors I le lua ono lua toru fitu o pea fiuane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive Manukau City.
Sifong Marialuia o September tau Emanuelu. Pamaya tuaile por clame leimo oi. Penene pasta soli lo longa yo sua pamalo pa tai lana ona. Penene le nei por clames pa ponga poi. Major weather events have created significant challenges for Auckland, while game-changing transport projects have created massive opportunities. It's time the plan for the city caught up. We need to better protect people and property, enabling more homes where it makes sense, where Aucklanders can walk to the shops, catch the train, or live closer to work. To learn more, visit AK Have Your Say Auckland's Future Housing Plan. Submissions are now open. Brought to you by Auckland Council. Tāmaki Turiki. All together Auckland. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te whio mai ai i le Shine Dental. Ai e ia inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea wins quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo i whaonga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A whio mai le 5 Great South Road Manukau pe wala au le lua fitu ono whawha. Lua fitu ono whawha mo le Shine Dental. E te manae maua se luma nae manuia o la wata li I polo wa whawhine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au Onanga. Na whaawaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga I nae ngana le Pasifika I le NCEA. Maua fua o fua o ngā toile ai ni pilia onga. I le tau sanga lua o loa whana maua lunga I le whainumera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulu whale ai I le universite, polo university entrance I le tele o kolisi I le au kilani. Ua uti awa noa mo le lua o lua ono. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le over se lau walu o fitu lua fitu fitu. Over se lau walu o fitu lua fitu fitu. E fia le moana rental se whailonga antula na whabitoa mole masino se tema o ke topa ma Novema. E luse fulu paseni o le apa uma walalo ai le tongi o Tavale. Pe a tolu aso pe silia to fo I le umi e te whaonga I nai. E mawhaiona piki le Tavale mai le malewa lele whale olo. Po o whangali, whapelo tato ofisa au tui ala fua. Pe momoli e to fo I le whale tali malo o loo e whaamautu ai. Ai ngā whabitoa. Olo ia tato insurance cover e te fili mai ai. Ina rei tupu se whalawelawe ai olo iai le puipuinga. Mara tuolo yele tanto accounting Lucila, be la fo sao fo ile moana rentals, e whaonga ile Pacific Easy, be whaonga fo ile credit card, e whaatino ile tongi ino lo sa. Mori si whaamtalanga wala ile Pacific Easy ile ovalu se lau, o tasi ono. Po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, po le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Matalo sanga e transfer oe ile moana, be asisi ane ile Facebook ale moana rentals, po le tanto upengata wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o Laupaanga e taitoloina oe au e malanga asiasi I Samoa. Supami du te ona tāna le tula e spulma lua su lua to e unau tātou tala e penpa ponga I le so ale o morso ta inga male tautua le o meka kas e au si fil malo le atunu tautua le pionga le pule ya tong sia Bill Wilson ia se pai postale longa tono le vaiaso male ngang pa anualo tong sia pa talo patu le pionga le pule le o meka kas ia malo tautua tunu ia leo tato anga I male onga tonu o le vaiaso ia mese o leo tau fiafi po neto sanga ia ngan leipele li ia lau tautua I po maro le tunu pa talo patu le ngang pa anualo. Ia, rangi matafi se tu manuia fo ia menangal te tima menangal faalo e fatalo patu ai lau sunga le wa na tira ne fo ila botionga le longo travel taitolo ia di ele tu le nevo to morni la la taito wa sa to kisirfa I monu ale tu nu pa malo se tu manuia taito Langona le tasi ia wa le ato por mano si o si uso ia te tia ia le alamo tau pai to por neva ia so ia langona pa tau vai lu mo le li o le mo lo mano si ia wa por mato nga venga ia me si o le foi fa un longo atu foi ia o lo mano si lamba lo si ponga mria foi o lo mo per tua ia me sol no poano ia le pisinisi o lo tau tua le malo ta no e ala le o nanga le o meka kas ia ala po atu io au ma pana fai sta tala o nga tono le paiaso malangang panolo tong sia. Ia, ai se tawan fai musita la lu se tia. Ia, ai si lo le ba alo me ka tas le la le. Ah. Ai. Ia.
Pero se e fa manuia ki si maxi e sunga ya te tieta ni te le tu mo se avanoa. Ia, papai. Ya pa pa autoria i mauta ngasi le ngasi le uso ya te tia. Ia. Ai mana tua pe italo sanga taito fa Ia lava tonsia. Ai fa tuaina ia ai fo ile malu awoni tu ba ai te tia fa mon mole. Ia wa te tia ila na fo mai. O ke lo o le fo mai nga lo ngasi te o se vai la au ave ai. Ja, Bill, overdose. Overdose. Se, le manu, se va mole, ko kanga i mara mai ko vai la aunga e surpa ya ki ama. Ya le wala kala ka mai so pia. Ya e malo la vale mo po se ave no pe ona e tanoa. Tong sia ya nai mo alo pia wa po tau tuai ngon malo le tano. Ya la fo tu yo au ma pana tong sia. Ja, en dan gaan we zien, men gaan we vaartij, voor je museo, titel, tu long en lang. Nee. Toen voor de wow. Après que la vamos maar zo nog van oude mitula le tayo. Ja, we bij in aan met voor ja, si. O ia la met de bouw se yo, de fa bouw wil tonga se yo ngata anga, ale tu tapa oude langi. Ja, so i fu man miana ia la so ye, de ngata anga. Yo ja, sabulana vaartij o ia, ne foto mole ne yola. Ja, voor iets los uit voor, voor zo dat tot nu. Ja, le ne dat tot veel in monu, ale to nu. Ja, fatalo van angen Samoa, of veel nou meneer pasalong op piscisi, ja, fatalo lava to ja. Ja, wat kele lava male faro. Yo malo se fu mania, malo eta watai. Malo final. Ja, awana ma lumna yo, wala ma fanau, to no ainga, to no ekalesia. Ata to amawu ya tinu ipafo. Ja, na tu fa manatu tu la matunsia, yo ai ia tu langa pela fa salonga datu paso mal sunga ya foi a ponga mua la so na napi. Pa mama ni si tu langa na to ye meto finance, me fa kiti ele ma malo la tu, yo a woso na tu wolo swafa, fa ni tal sanga ni si tu langa. Pa na ngai wa malti noa, le ta bale le ta sanga le ta bale po dal tu na ta bale te mana o yai. Langa fa pa tu fa lo le tal sanga. Yo wale tele o ta sanga fai a decline mai ia o le tele fai nga o poncho la adusia o poncho la kwere profile ia ma akili ia le fifa ai le fifa longo se finance po te penki ati oi ono tulanga ia ai fai testi tu foi luma ale fa sola to ia to sia la to ia fa mama nisi tulanga to finance pass tu mema tala mai au ia ai bala au mai foi ta mo. Ja, nisi tulanga na toyo tatu tua yo e on me mo le tatu penga mala pe Krismasi. Polisi na ile afo tatu ai inga tatu vi fi e a feli ma sala tala società vale e dua feli fi tatu pick up. E mo le terminei si pa ile Krismasi. No la ma eso tatu condition e tatu fi ai ma e mo antu la bona vi fi yo e. Ola la ma tavale fi ai pa ia la tala sanga. Ma famania oi ya famania fo ni si tulanga na to to mo a to lo se fi awani ngalo e ko ni masala ta la ta to wa pengana ro ke visimasi ai awa pito sini na ta we ta u ta to fata usanga le ma to te vai usa fata usanga la solus fu mal fa o ai forte simon masine e un mal tanto special de fata usanga le to to mi e lo mekans la u le stala yo e fai fuwa o le fato sanga le e tutongi fo e o meka kaas le fai ngola won the fitness le fai pua o le fato sanga fo ile e fai e service ai ma maintain ai e o ko meka ka o meka kaas le afo ile value o le wasita to tuntongi ya o tulanga la to yo sta mama na ngai pito e sili le man tawe tia wala to pe fa pe pipa to so tawa lungo vinga ya tu titi mai fotongi ngo tawa ya lai ba ya to sia ma lo meka kaas lo sa ta mo mama venga i awoni ngalo o te ta vale failo filinga pesu mai to ta mai out that to events commercial events family events mini events that to four Rangers Toyota Hilux Mitsubishi Triton Nissan Navara oi de what is Nissan Navara o mata to Nissan Navara o mata to napi manisi tulanga to ya SUV la SUV la por yo sport cars mo tulanga to mo tele ta vale failo filinga pesu mai ta mai out me maltinoa ia se me ti ai le face to face uma face tanga
bili mai atu sia ta faso no telefoni e tu sarava peta te faso no telefoni ai te su se si falta ban patu antara mal sa mo e fia tung sia wa mai ala nga wenga le to to ino tanto atu ai o mai matala mai au le lu se lau ke meni strive ine papa tu manukau na foi pe fai na vala amal tale nine ole o iva lua fitu lima balu tasilua o iva lua fitu lima balu tasilua la ke fon fa bei ole o lua tasi pa fitu ono lima fa tasi o lua tasi pa fitu ono lima fa tasi mani tele la fa so samo fa mani tele la male tu e la suma taito ai mo to tino tatu tu mo so fina ngalo ai la patu papa se tu fa mani foi il tu man no falo ai e tatu temia taito la mal falo taito ya lo fa tele aton sia lia po ngat vengo toi soi poia e soi fo ton sia pe Wilson le oro tasi pa tuono lima fa tasi oro tasi pa tuono lima fa tasi po le o iba lo pitu lima malu tasi lua o iba lo pitu lima malu tasi lua le tautua le o meka gas lua se lau Cavendish Drive i Manukau City ma o le nei lama i la tou nisi o fasi silanga le o tau mai i le ofisa Samoa o lata mai le aso fa manatu o le Mesia ia tātou o li Olimpia fia iai o le tauwanga le Radio Samoa o le nei tausanga o le paasoa i le anganga moni o le Krismasi paasoa mai i lau lava upu le ngangana o le Krismasi pe uso sau pese pe pai sau solo pule lava oe po e mai sau video ma lafo mai i le radiosamoa.co.nz /Krismasi e mawhai poi ona e vili mai i le taimi whātungaina o le proklame tai tasi e mauai poi loa noa te anga ba ai i le sei whaasoa le anganga o Krismasi taria lau viro mai le balu o te sema ia ngata le suruiba o te sema o le whātunuina ai ia le aso suruiba le proklame o le malu o le taiao whaasoa le anganga moni o Krismasi ia manuia Krismasi ma tau sangpou ma le purenga le Radio Samoa ona tau runga i leo tau tua Samoa le tunu pele pa mangalo le au ona leo tapen mai se uso vane swafa talenga ia ponga moa tau te maputa se e pai pus taimi leo oli ai paaptai tele le anga lei paaptai Marietta pi maputa mai pa pewa ia sida le sa to lupe ngata leo soa e mosi vilpiti ma patoia Maria manopo alo ma no paaptai so if we ia taito taloto le au ona